le taia, siu fofona o le laumua, aso ngafua, i le aso faraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Olo mo via tatu tu. Talo fatu le taimi le tai au, ma lo lava le so fo mo malangi male fo ma talia tu tatu tu ni Samoa. Ya talo fa lava o le vase tolu. Lo se ata se salam sem. Ya le vo tatu ma lo tatu ma futa nei tai au. Ta ma le vave o le fainga. Sai ni usila le vo mo ni Samoa. So talo si la ma lo malang mo via. Ya tatu faita fa tau fai fatalo fal ni tai ma tango fi le fo wa fatalo fal manu tatu tu. Ya me se fo fatalo fal sunga ya ta se sai tu sai fo male. Ma ftanga mo fi ni tai ma lo fi fo manu ma lo fo tawata. Ma lo so. Ma lo ya si fai sta se sa talo fatu ma lo le. So fo mo ni tai au ya ta si o le mai tatu fa sa longo mai mo mai le tunu le taimi. Ya yo no buto ya fo ngale uma fo ni tau le mo le fo tatu fa sa longo pe ya. So ta inga le tunu tatu tunu. Ya fatalo fatu fo e uia na fa le tonu mele so ta inga le internet ni tai au ya ai tato te talo pele tu o le wa fa fa le tonu mele internet ya yo no fa le tonu le tau ne fo ya so ya sa le ya le va ya so ta wai ha malo lava ya tatu pelo ima si de la e dai la foi so le lo lato ili ea ma lato tai ma le va tau mai ga tai le we tau mai mal malo Mare o le tato fe lo ai wa sa o le sa tato o pe tato ma sa ni fo tato office Wellington ya le fo tato fa ta se tu tato office nei la lo vai nei ya e se foi finga le tu ai mo ya ai pe ta io le wa o so wo tu lo tu ya ni pe wo si o kilo li ma pe ya tu sai malau foi malanga mai tato tu no e o ala ni ya tu io sa le io ya benda le ro fe do mal fu te ta wa fu se uso pe mai manatu tau de ma no ya tala fia lo tau no mal malanga si de la ia o lo manuia ma u e ma ni fu lo fate al fata lo fate u tatu lo olha se tato wa si fo il tato wa tu e fata lo fatu fo ile o finga lo ngat tofi le tua le salvi fe o yo tala le lo fa mauta le malu e so se fata fai taulanga e tafa e fio o New Zealand ya e te nani fo o Samoa nei ya a o le atunu fo i ma mau lo fa no mau mai tato fa sa longa lungo le tato YouTube ma le tato Facebook ya me se fo lungo le tato frequency tasi ono tes mal tasi fa mo i Wellington fatalo fatu malo so i fo manuia malo fo tawata ya fatalo fo le lolo ai tamam tina matu wala fa mai fanu le nei ta ma tango fi ya malo le so i fo malo fatu toa ya le lolo tatu tunu o le fo o fuega ya tu se amo luenga ma sani o nisi fo ya lo o nafa matute ma fai vai tono mota malawa ya tai nani fo le va ingo tatu fa na fe ngai pe ma malo longo ma ya o ne vai tau ya e fatalo fatu si fonga le lomo ya ilo no ofisa nei la vai apia sa mo sifu mal falor malo alo ya wala tu le la tasta to pc le vai foi fa fonga le tatu talo le tau swingo le tupe fanga solo tu italian tatu tala fi vai ai usmel fa fonga le tatu fa fi fianga e te tala foi ni tao talo fa lava si fonga ne Samoa, oh,
tu la taiao se fa fora tanto tala o le tau mo se kire tunu wele tole mo tu oi melo pisa vai tau la so le nei a olo o le so taiao o tu la so ludo le so le timu sau lor tama le mai wele tole timu lor tu tau so ya le foi sau nei timu foi ma to no to no man huial malanga ya tala na le tau le maulano le fo le malu dos fu fitu wele tole luas furunua le maulunga I Wellington manutua au I leso nei ya manuia ta faonga fa au I la tolo ta fa pe maiva ya mo la toto ya enga luenga ya malo lava lon sai manuia nga luenga le ya som fuanga ya le tala le o tau I Samoa nei ma le sunga ta se sa usmel fa fonga O le tātou tala o le tau I Samoa leo wha mawina le tai aona nei e le tele se vaenga o le tau o lo o whaelo mai. Ai Paul vaenga le o lo o lapta I e pēl tūlanga o ngā sami ia e mai matangi mālo nose. Ia ai me se foi ia le māua le lunga o peau leo atu le tasi a ngā I le lua mita le māua le lunga tasi tesi ma le lima ngā I le lua mita le māua le lunga o ngalu ma a auma ia e whatil ni aso fo ia whainga whaiva le tātou tunu. Ia e meise foi, ia o le tūlanga foi le malpui pui o le tātou tunu o mai timunga ma mafa mai vaenga SS o le tātou tunu. Ia e meise foi lolo vaia I vaenga maua le lalo. Ia o le tātou tala na o le tau le mai tawatu, ia e tutusa lava ia ma tala o le tau ele nei vai aso a toa. Fonga mea si dela I lea sau ar malo me New Zealand mo talo le tupe le lei o le tātou tala nei o le tupe wa foi I lātou o le fia lafoina ni a lātou tupe ia wa le whaamuri mai o tātou ainga I Samoa. Tasi tala New Zealand mau le tupe Australia e iwa sfuma tasi sene. Tasi tala New Zealand mau le tupe Amerika e ono sfuma tasi sene. Tasi tala New Zealand mau le tupe fiti e tā lātou sfuma le lima sene. Tasi tala New Zealand mau le tupe Samoa tā lā ono sfuma le lua sene. Tā lā ono lua sene e whapea foi ma le tātou tupe tonga e tā lātou sfuma le iwa sene. Tā lātou iwa. Ia leo tā lā ono lua le tātou tupe Samoa ia lafo lo le tātou tupe Samoa. E le ngata mo tātou ainga. A so soani foi il tuma ainga le tātou tunu. Manuia la foi na lo seleni ne aso. ma se lo se amari ia na mo lunga te betonga le yaso ala no le family nga so ifuala se ya le but tele to was ifua o le tato I mili level na aso fa na at samocapitalradio.co.nz ya pe afia mai se family nga o le tus fai tau le aso nei lo mau le e le tusi salamo lufu lima fe mo malua salamo la tu se salamo lufu lima mo malua yo vai o te fa na watu ya te oe mana uloto lo watu vai o te fa tu ya te oe awane I fa mai na awane I mita mai ya te o ita mai ya te ya manu yo to waso ifua ese le family ya fa na Ia vi ia lea tua ua ulia loa soifua ia manu ia loa sofanau fa manu ia lea tua ia vi ia lea tua ua soifua ia manu ia loa sofanau fa manu ia lea tua ia avea ne Yesu matautai o la umalanga a ofesoa ina loa Yesu le tai ala ia vea nei
Yesu le tai tai ala a fesoa ina lo langa. O Yesu le tai tai ala. Atara fatu le tunu fa malo atu de soifua usi mai fa fonga le va ailea I na itala foi. Ole tala fa solpito lo langi me na tupu I le so te usanga mai ilea so fa Januari. Ole asola nei te usanga te si valu limas fudu tolu. Na fa tu ele lotu le o le New Apostolic Church o lotu kerisiano I tonu o Hamburg I Siamani. Te usanga te si valu onos fudu martolu na tupu ai. O le talusanga e tasi valu lima tolu. Pe o whamomonga ia lalangi. O se tangata uli e ola sa o loto I tonu o le mahalo Amerika. E matalua taimi o whainga o polonga o tangata uli. Ia e le se tangata uli sa o loto. A le tangata suafa ia Solomon Northup. Se fulu lua tausanga o whea lua I sa o loto e le o se polonga I tonu o Amerika. Ai whapea maila whamtalanga. Ina ua malanga mai tangata le I Washington o inala na pue I lope na kidnapped. Ia maave I loa mwhai whapolonga. O whamawina ia e pe isa ise tusi na tusi a whapitoa. E whatatau di tangata nei sa hata uta ua I nā taimi Amerika. O le asole nei le tausanga e tasi valu onos fulu male lima. O le taimi lea ua iaile no whaanga tu Maupol Headquarter. Ia o le vaenga ta o le New York Stock Exchange. Ia la talata lai Wall Street I New York City. Ia po le vaenga fo le mata I tuina ai le whenga solo ingo tupe lalangi. Mo yuni. Ia ona o tulea ele umio le taua ele aso fitu Januari tu sanga te siva lima tasi. A pe ole so le aso fa Januari na pu e vai lua ilo saina mkore I matu le lau mua seu. So le lau mua lea o le malo Korea I saute. Ole so te usanga e lua afe o le tamaita I suafa ya Catherine Hartley ma Fiona Thornwell. O ila ua urua I tamaita I po urua I tina le malo tele o pele tania. Ua sava vali I le vaenga le Antarctica ma taunu ua tua I le South Pole pole I matu I le so. Sava pena foi ona sava lia I foi Thornwell tamaita I le nei o Fiona Thornwell malona to olua o Mike. Na la sava lia foi ia le awala lava nei o la ua o se ununga lii. Ia pedetania foi na ia hasaina le nei vaenga tele la isa mataunu o I foi il pole I saute. O le sorte usanga e tasi iva. O le tangata sa vea ma tangata pii yaso ia o lona suafa o Chase Ventura. Na whaatauto I le so e whai mako vana o le nuu leo Minnesota. O tatu talana e toi maual whapuponga tai masani whaaftai lava. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air.
O te toi whaatalo whātu ilo tātou tino i seisi whaopoponga o tātou telefou mai Samoa. O le nau tangata Samoa whaipoloka le makete e le tō tele ma lolofi mai o malo mai e tino i whawhoi tā whawhau i Samoa. O maua e erisi i tango le niwolo o halumia le teimine nei a i lantou. Mai le lua tā la ma le tolu tā la i le se furu tā la ma uo antu lava i nisi o aso le se furu ma le tolu tā la i le niu. O loo tālia le te me te tala ai mitanga luenga le malo. E whaatala noi nai le ofisa o loo ngafa ma le whaatontonu ina o tau o loa i Samoa. E lātou te sile le mata opo. O na ualena o le niu le tūlanga wa maa wa elo na si itanga. E wa whape nā fo i a maisi. Le wa se lau limas full tala i le whea titi. O le tau i o loa. Wa awhia i matangata Samoa lava i olo alalam papa au i le hatunu. Le wa whaasolo atu ina o lātou le ngā whatia le tau o le ia. Nā whera au malanga le tō Samoa, le mauta o tina mata māmā tutua le mapui whangalele, e aman ia aile lātou tāpo inga ma le te talo leo leoa, au alo whaiva i ta alonga le ipo le lalulangi le lakapiliki. O le anganga leo le asia singa, e nei e toi mamuri e le whaaftai whaapitoa ia i lātou neo matua tausi, mo le whaiva whaafe e pō, ma le tāpua inga o lātou tau mawhainga. Na mōli mawina i lea wauli, le loi whafonga malingi o tina mata māmā tatua. Ona o le whaea ea i alo ma le whaalo alo, lea ua whaitu lia ai i lātou se asia singa. Na maua lea wanoe sa whaatasia i alo lea tuno, ma mātua tausi o le mapui whangalele, e whaalia ai lea nganga fie le whailo inga. Na whaamata mata fo i ta māma tina mā tatua, e le whaatino ino le siva tau, wa lauilo aisa mo le larolangi, mai e le taamilusanga a le lakape liki. O lo tālia se isi whaamatalanga mai le matanga luenga o leo, e le whaalawelave le na lawe aise tēnei titi se tā vale, a o whaia whaafianga i se umu, o sa vaenga le whaatino ngā ia fo ia whioanga, e pōkalame o le atoanga o le onas fultausanga, o le tuto tase o le malo Samoa. Whaelo mai le matanga luenga o leo na whaana nati ane le tēnei titi le whalma i pautasi, mai o loo tāo whiai. Peitai na tū le aweta a vale fisoa swane, ma uai limo leo le mata opo, mo le whao mwina o sue suenga, e whaatatau i le whaalawe lave. Uai lima neo leo se tau le luas formaltasi tau sanga le matua, le na maliwa i se ta maa fasa fulfitu tau sanga le soifua, e le amatanga o le neva yaso.
O tau fia le telefou mo molia le molia ngol fasio tangata wha moi moina. E whaongai nai se au penga matau tia. Mai o le aso tolu se fulu le maasina le neio Januari. O le atu la e le telefou I lumo le whaamasinonga. E tali I ona molianga. Whai lor komisino ni tanga luenga leo leo au apa aulongo I tēno Filipo. E whaamanino mai se teimi muni muli. Le telo whaalave lave e maa uma waisoi fua. Au luma na iei le kirisimasi le maasina ni te nei. E o mai lava I le vai aso nei. O tātou tala fōwia, man wiele ne yaso le tātou tino. Whaasoi foia. Flava fa poponga momo telefon malisi ufonga le lau momo le nei vaenga o le tai au o le asofa Januari lua fe lua tolo. O le amatua fa aititi alava au nanga pasi ile a ayo Wellington e maporirua le masina nei. Ona ole le lava o ave pasi fa tase maso malolo fa altausanga o isi ave pasi na ta ole metling. O le atutusa leo fa ingo au nanga pasi moa solva yaso ile a ayo Wellington e fa apea maporirua ma fewa inga pasi I aso to onai se iau o tu lava le aso luas fulfito Januari. E iei lava au nanga le a fa awau e peo na masani ai I aso le vai aso fa pe ma au nanga ile tuana I le vai luanga o le po e peo na masani ai aso to na I maso saa. Pe ona ta uele met link ai au nanga pasel numero valu tasi ma le valu fa ile vao Eastbourne ma Wellingtone o le atau fia mo se taimi leto mau se I au lia le asolus fuluivo Januari talo mai le masina o kitopa na tau fia mo se taimi leto mau ele met link ni malanga se lau valu se fulua pasi ona ole to ngau o ave pasi. Olo nau le malai va lele Wellingtone ina ia avea ma au nanga e ta imua I le lalangi le whaanganga o vaalile alu le wila po electric planes wa vaalia le fia le polisili Matt Clark. Ile tolanga pito la tamaile wa iei nei fuafuanga mo iei tu aingo feo inga I le ea. E au fieni vaalile ta itolu se fulu no fua olo fausi ina mai se company suete na o le Heart Aerospace le ai ono whaongai na mo le isi suinga o fuafuanga o whemalanga inga pupu I le Cook Strait e yele talitonunga I o atul tausanga ilua fe fase fulu wa whaatino feo inga pupu wa vaalele se lau pasene lele ai o se kapone mawai. Pe ona saunoa Clark na ia whaatus to saina vaalele eletisel taiminei mata avale eletisel sfulu lima tausanga o tuanai ona vai taimi. Sa whainga tau na talitonu wina e mawhai o na tau nuu peitai o lea lava ua mawhai o na whaatino ia fuafuanga. I ta avale alu le wila o vaalele ia ta isfulu iwa no fua e mawhai o na whaongaina e le Sounds Air mai plene mo Wellingtone o lea mawhai o na tau nuu le tau sanga lua afe lua ono. Mai ele wha amoe moe ngai o atu tau sanga lua afe tolu se fulu wana o vaalele alu le wila po electric planes e whaongaina le company a le Sounds Air. Sa vavena sosola esenisi o tangata na tola wapi ni vaenga pito ilungo le motu I mātu I le aso ana nafi ina ua amatano o atu te munga mamafa masavili malolosi na fautua ina lava I lato ina ia tāpena pena ona utulanga lolo wa o le tau. Lea na amatamai le pōna po ini vaenga o le motu I mātu. Sala pata ia le ofisa wa ai tau nisi o vaenga le tunuu o le ama mawhaiti munga whape masavili malolosi. Lea na laio na vave whaamuta tā whaonga nisi o ainga o le iyo o le taimina fuafua tu ua ia vaenga o le tunuu. O le lapata inga fo ilea le wa ai tau ia ilato o tōla wapi inisi o no fuanga I tā whawhao I ai. Ina ia whaamuta lato tā whaonga maanga I ainga. Ai o se tulanga whaanono mo ilato e ana no fuanga I o lo tā whawhao I ai tangata. Ona o lea fo I whaato ato I whaanga solo le lei whaatinonga ona ia lato pisini si tala mai le COVID-19 fuluiva ai wato I whaapu fo I ona o tūlanga lolo wao le tau. E ise whaata singa tele po se festival sa fuafuaina le watolo poina ona o le tūlanga lolo wao le tau. O fautua ina tangata I Southland ina ia whaetete ona ole mango mo le mātu tua vaenga ole a ai taluai o se moa ngā vau le awaulia na nafi na toi titi lava a muoi se fale o se whaifa ato angai Wendon.
Na ta ua le vaenga tinei mō, na vave lava ona sosolo le mui le mutia. Ona ole naifio le mō vao ti e lea na mua ai ma se maa, na a matai ma le mū. O le vave ato tinei mō na mwhaiona ta aufi le afi, a ole i olo na sosolo i le fale o le awhaifa atoanga, a maise o le itu olo iaia na lafu manu, ma fale o te wai sua uu, sa whaafetai ei lato olo ofo ina fuala lato fsosoni mō ngā luenga tinei mō, sa fsosoni atu le ngā luenga i tape ai le afi. O le ala fo ile utoi whaaleo ai la lato fautuanga mō Southland, ina ia mata alia i ngā luenga i whaatino, e au fiele moanga le vao a o mango le mutia, o nei mawhai ona tutupu mai ei ni mō, ele o iei fo ini ti mō ngā walo ia mō le vaenga le atunu o, e o atu ile whai unga le vai aso, o le fautuanga, ele lei ona mua vave le vao i le tai ao, ono le taimi pito malu le o le aso. Wana na fileana li pati ele mua se fale ile Creswick Terrace Northland i Wellingtone. Sa mauma wai se soifua se tangata e tōtasi na ta uenisi o tua oi. E loa lele e tangata o lea pitonu le tina e nofo i le fale lea na mō le i ele talitonunga o ia lea ua afia i le whaalave lave. E afa miliona le whaita ua whai o tangata asia si mai fafo le i ele talitonunga o le ataunu o mai au Kilani Wellington e Makalai Estete. I le masino Januari whaapea i ma Februari, i se taimi o loo whianga i le atunu o, ma lele lava o tangata whainga luenga i au nanga tali ma lo. E le vao le whaa se lau fitu sifulu afe ma le lima se lau tolu sifulu afe, tangata lo i ele talitonunga e asia si mai i le ataimi. Na whaalia le minsta o tangata asia si mai Fafo Stuart Nash, e silia ma le lua sifulu afe i la tolo umia ina visa ta whawhao. E mawhaiona whainga luenga i New Zealand ua taunu i le atunu, talo ona tatala atua tua oi o New Zealand le masino i ulai. Masa ngā lulu e malo sifo i pisinesi, ina ia mawhai ona maua ngā luenga mō turisi. Ma tangata asia si mai New Zealand umia ina ia visa, sa ilo e men stal malo ni fautuanga. Pe tatau ona whaiani su enga mole vairusi, i tangata e taunu mai saina, ia mauti noa ele o afia le COVID-19 fuluiva, a ole ia ile wha amai, o saina salo na lua le pitoto o tele o tangata e asia si mai New Zealand. Ai mua au se talia, whaatasi matupe sa amai ile tamau a inga o le atunu. E silia malfansi la wafe risi mai saina, na asia si mai New Zealand le tau sanga lua afe sifuluiva. Ma whaalui na ile tasi tesi ma le fitu piliona tā la, ile tamau a inga o New Zealand, e to sai ma whaamamonga le ufiso tangata tāwha whao mai fafo. Ola uso eina leo se mata upupiona maliu whaafo se ise tangata i se whale Hawke's Bay i le awaulia na nafi. O se whaalavilavi o le apupole i tangata o lea pitana o i Alan Slane peona ta ua leo. Ai ua mai ono lato whailo fo i lato au mawai ina ia awane i popole o o saunga le mo lava lo lato nono foai. E to ofa tangata ni usila sa ofiele numero tangata ina whaasau ina male whaalavilavi, leana whetawe ni helikopa se lua ilunga o le ea i le Gold Coast i au satalia i le asonga fua. O le isi helikopa na tuuwa a ese e lata i le Sea World Drive i le Main Beach, a o le isi sa tu lau i le ele, i le taimi na tupo i le whaalavilavi. E to ofito le pasese sa i le helikopa leana pa u, a o le isi helikopa sa mawhailava na tu lau i le ele male saunga le mu. Na malili waile pailata o le helikopa leana pa u whaatasi ma le pasese e to tolu, o se tinai 5 fitu tau sanga, ma se tamai ono 5 tau sanga mai Peretania, ma se tamai tai e tolu ono tau sanga mai Glenmore Park, i New South Wales. O le helikopa leana mawhaina tau lau ele, sa iai ainga ni usila e lua, sa malanga whaatasi ai, leana whaasawina, e au fiei ma se pasese 2 fitu tau sanga le matua mai au se talia, ma le pailate. E iei soifua e mau ona o le tapule ua whai e tamai tai whainga luenga i te tono Afghanistana. E to saima se lapita inga nisi o wha potopotonga fsosoani te tele i le lalolangi. O le vai asitalo ina whai se whaalinga wha potopotonga o le Save the Children, World Vision International, Care International, ma le Norwegian Refugee Council. E wha amalo loa i masitaimi leto ma walato au nanga fsosoani te tono Afghanistana. Ma ua wala au ia wha potopotonga ina ia toi li liu masuia le tu la fono le atunu. Pio na wha asai tamaita i ngā lulu i wha potopotonga nei ona iei le atunu. Na wha asai na Afghanistana le i tu pao tamaitai o na ulfale universite wha penafu ina wha asai na teine ma ia o ngā tulanga lua i tu tono le atunu. Ai ole masino Novema na wha asai na i tamaitai mai no fuanga whaitele pio tonga la au ufale toleni ma no fuanga i ta whaumata ele ai. O le maua nei wha la potopotonga
E le mawhaiona o atula lātou au nanga le whaitau miliona o tamaiti e au noa mā lātou o whainga alwenga tamaitai. Ini whaamamonga pito la tamai wata waile to samalilua 10 miliona o tangata e au fiele 10 miliona o whanawiti. O lo umo miaina le fisosani tutono Afghanistana e iwa 5% o tangata Afghanistana wa latala wa ina iai le whaatulanganga o tangata mātitiva i le tausanga talawai. E silia maltasi te se maltasi miliona leo whaingo whanawiti i lalo ta 5 tausanga le mātutua e matua haa a fia lava i le fia a ai. E 5 awhewhit se laula whaingo tangata whainga luenga le Save the Children o lo ngalului Afghanistana e au fia le to olua awhewha se lauiva se fulo tina matamaitai ma ua wha se fulo tausanga o ngalului le atunuu mai talo mai au kusa lua whelua tasi. Wala ta ile 5 miliona leo whainga o tangata e au fiele 2 miliona o whanawiti ua fisosoni i ai le Save the Children. Tala whauia malisi ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. Ya, malo whaftai na ua whafonga le tunu o le whapoponga o tātu telefou. Tala foi tapena tu ta se sai dei Samoa ia mtatu tala ina New Zealand tapena ina sa veden kasiano mo se fiela tunu la tolo mai mo mai fa mai por kala me lo o tu sa o Samoa e le fo mato filo MC de la inta no men na fil fa nga malanga pa el tamale to mbu na la fa wata se Se tu no le tamalo so na sa volto ina e pul mbu avela mbu internet almeno o le mea fofongia na tu foi mbu le internet ai alua tia malo si la ia o mea waso ne ia na pe fisu ya ila ai ata to fa moi le nganga o le li alu se tato ngalu ngama fo pone se tato tua e manuia e ora foto me matama talana fa fin vei fa moi so e fa ia inga o le mai tau le mai tau ina foi nei teimile finga solo i mail tato tu a mese atu no i fafo io to le wa fai malanga mai ia le mo mawina e mo fai nga matai le fai nei le vai tau ia sa o le ia so e matau tia le ele si tangata le po titi o le ono ia matai o no suafa matai le o no fu mai ia ana pe se a foi le vai tau pi ese mai le 5 sanga talo pi ese o ese e se tua a foi le wa lago mau mai te sai le o suafa sa o se ai ia nei vai tai le o tava ia le o ia a fofo e pe fate te ingala le o kapile no mai ni o la se no vai to sa mo no mai sa o ia wa o la tai foi na mai tau mal fa fo mai le tunu fa le taimi nei sa mo to telo la to le ai mai suafa ia o se tu la ta o telo so fuanga ai ngai nei ia o te lo e pula se la ngona na itanga te nei ia mai tato mai fafo ia fai suafa la no fola to wa esa no i su plaso la tala na sa o el fa fine tua vele no fai fa le io sa fa ino le sto na o fai ale le no fole ale fai a onga le to sa mo me amu ia le la kamalo ngale kiki al porta mo lang suafa ange ia ku ange ngi pa ke vai ai le ia eu fese suafa ka po se se e vai la o le o trate la Fiu al vai le so tau bo mo ya so ia tau a fai foi o no sa ia le tu palena ia sa wala ga tau na ave ni fai ala to wala foi ngalo du ia la ga sa la fai o le ga kik fa ku sa o polo sa ave so kau o fai tionga na le si fa fine mai sa la fai le si tau nga misa fa fine fai e to a fa la ia sui mai sa fai sa tau vai ai bo foi malo le po le ai ma se tu langa le si to fa na tango al fa fine le mai ke vala aulo fa fine ma sa la fai ka ko e foi mo le popo Senta, te kabuku mai na no. Ia. Ole que te ine tai au te sa we ta vale le tudo morta tofis. Solo to vai ele se sta vale o mire ma. Oi. Sole, oi, sole. Ole peole, vai tala foi vai gale.
le ma o sa tasi sai fa fona o la tala fa c'est ça c'est le mal qui on ta valé wa fo ye le fa fo ma ta to tu le fo c'est a fo mo rungal ki pa ma fa ma no fo tu fo to no tava al mo rungal ki sa ole mo rungal ki o tavanga ki o tava o sui fa pengi Sale, o tavanga ki ana le fai nei sa mo tava. O le fai nei. O le fai nei tavanga a fa pela suri ki tu lo wa le passe se le tu lo wa se il wa tu le tu le ole tasi pe tu lo wa e fa tu lo vole na la ele o le te mama wa e fa pe tu o mal fale aqui mo no me fale tu mal ki o ta fale so ese e fa o la tu le bese alors là no fo mata tali tu e ave a sui me nei corki Se te ga. awale wo vai o e lua ta vale no te e anda o le sita vale wo fai le awal famar ya le ki a mai ala na famar tu mai la no ki sa lu ai a le sita vale o le awal parque kof tapor patapor mantola o le afuana e te fue e la topa ya ai paua skai dia mato nei ele mantu foi nele na le kololi o le solfonua vai atu fa fo mai le tu te mel to sa mo ia fa te tai lo matato nei foi le alia mai melen fai me america ai alia foi te me fo mo me sa mo ave la vevea Malo. Ya, lo fa fo mo to tu fo lo mo por kala mel atol ta o lo watu sa o ai sa mo nei ia ile tatu no o tatu no foi fafo ia tatu te mo tatu te fio o mai o nei le to ia o mai te lo ngal company sa mo te lo fa pena fafo ngal nga ia malo to el verso fo ai ia o ngal malo o fa wa ia o tau fa wa il fo so fo malo lo ina leo fui mu ia o malanga ngal so i vol verso le ia le to e fo i mo te lo tanga te ngal ngal nei sta lo fa nei tanga ia le talala nei si o ngal ngal malo ko mai so o le fa lo atu al me wale no ma wale pek pe vole le lua to le la termine tu ale ia seme ia malo wala sa tu fo le sa tato tala no fo i ele yo oli Christmas ma te sa fo sa tato tala no fo i to inga to tongi le lai tasi ale sa ole aso e to lua va ia so le la pala si me te le fa no me le la va vai a rona fa so ina le la o tupu te mini o matu la lona ma le pe ale tolu fa fel na ele vai so mo ya le lua vai so le so mai le tu me te mini le vana le se me le vana sa sa ta la ta miti ai ne o le van tu le pensi ia o fanga tana ai nga ma to fia tau ia uma to tongi na mo a tau nu ma na to ai nga ma fafo la to ai nga la ma fafo le so animalo si te mine ia wafa tau ngam tu la pena se mai la se foi men não ye ele tu lo ngal al tunti ele sitinale e tunti le si ufficiale a tomano ma tau ye ia fa le tonu la na tau tala foi sitinale o la to ia e foi auto mais on ka firma ai punye o le va ngati ko mai punye o le banya o le pule ala la me fi vai e tu pela al pule mal o si vai ngale te mai tau sa morte mi to telo mai matua o lo mai la to fa na we fai ta to ngai nei ta to o ka o le samina le mu no wa ele fi na matua tu mo a to te mai o lo vai telo to mi fa fo wala inoe e pie fai ngofia nei tau ngofia nei tu la wa pena e fia le tau to meti nei tates fast food tala ia fuala ta to po lo pe lima se la tala ni usila la ua fa solo o isi la ua ono se tala o la to ngofia o ne pe o le tele o le avano le nei ia o to inga vaenga le o fai ngofia na fai ia po tu fo o sam ia mal tu la le o sam ia wa o tato ni usila fa te inga be se va Wellington ia ale pukinga mai abatanga tau sanga la lo pe to mo ia mele ma wa la pe fa tasi ai le ia au nei la ia ele foi o le tele o le ora te me tau fai wa i to miti fai pe to ta to miti te fai o fa tu mana tu vole tu lo wa male ale mta fa pel fa fo mele tu
fa pe fa ma tau le tau no sa mo me le tu fa ma lu fo le te le no ye mo la i lu mo le fa fo mai ma tu la fa fi na ngata ma ma sta winga la tali pe fai be le fai ala te ye na mai tau fa pe o le whenga ngā ia le wāne tō mai sara eru ale la atau si toi fō tātou Samoa. Sano sa o ngā misionale le nau mai le wālua lua tātou whaape. O sara la so nang tu tātou al whaafidiskia ia nei te miau. E wai! Sao se tō ma ke kau. Wā an kōle wala ua tātou afu. Tō Samoa. O ele tō whape a umal wala ua afu ile ngore tamo. Koriata. Koriata, E tōna wha koriata o mono fō tātou. Ole o tira van. E tō tele tātou tunu le mai mo mai whafo mai. Suga msirifi le mafuta mai le whanga. Le whanga whale se la. Suga le mafuta mai sa pipi. Ia mari tō tele Amerika, New Zealand, Australia, Hawaii. Ata alo fatu Samoa nei le lua tōl por kala me nei aso. Le wase tolu sunga ta se salem sem. Ia. Si le la ei, si mona se mo tafa mau nei. Ia le mātou te eva atu nei studio i lalo vaya. E matala tala noa tu i Samoa. E ali, hoi. Nei tātou uso matou whawhine le ofisa i New Zealand. Ia. E se ale whainga luenga i, o se ale whainga luenga i ni, ia. Io, e o foi le aso sa matou tiu te mai. Ia. E pei foi le e se ata langona le lo sa whai atu ni whapesol. Pei fia tama matu, tama la. Langona e se le whia, ia ai, o nei foi vai tau, ia piwa. O whaingo o fia whia inga. Ia, sa. E ui ai na tango ta whia inga, ia ai piwa, le ua ia au lata na supi ata ula le New Zealand na so le tetal no so ya o na ru pe le la tatu molta se sa e lua pasel tatu ai ai pe sa ma la pe sa ma ai te no pe sa mai New Zealand Australia ya so te vai le tanga te ya te mini ya la te la tu ala i uso laiti le ni la tal no mana tobo fa me si le di wall so sa lo tam matua le ngalo vai te. E matua la tam si le anu ala matal donga ma ia so matua le sa New Zealand. Ia o so si le mai. Australia po New Zealand sa lo tam le ngalo vai te. Tu so ngalo vai te mi umata tala o New Zealand Australia. E mela oi. Ia. Vai te la ngalo vai te mi de wes. Ole asonga fua tu fo le asoma lolo wa mantu e lua asoma lolo tato ni Samoa ma nafi mala asonga fua tum o meta fanga sol e se ofi vale ofi am ta fanga al to tele o tato tangata mai fafo sa ta fao mai nei watu mta to ainga me kale se ta fa ngai o i tafa sa mato afele afia no uma me ainga sa fai afe ia to mo matua e le fanga al watu mta fanga mana na mato fai oi tafa mo wesi tama ia vano ani fanga fale i o tu mo fale o na va ele ainga fale i fa tu e tau Natalia nei tangata ia solo tua e al mele fetoi o le telo tangata mai fafo ai e ma au tala vou ma e kale se e loi pasi ne la o to e ta fafau te ilo nafi ya te le loa e an tulanga nai ua mau e manai se lenia nai ainga ia leva na le to ia o toi ola ia nei no tatala so o pisinisi laiti o marketi laiti vena ainga no mama ai e foi nei me mari o tamai taua o nei vai ngai no usau le o taua o le niu tau no mai le o nga tono le masina na tene e lima tala o niu tau tala lima temina ne o sfulu dua tala tau o le lima tala sa o tau tana ma to wai nei ne ma to wai no foi nei lima tala oka wa konka le talu lo lai ui ele aila ia o le sila sfulu dua tala le niu temini ia o mo ni sfulu tala ia ala po sfulu ia o le sila va tenga la o le alo le el por calamenta to fai atu taia o le aso sa ele marketi o me la po ana e fitu sfulu tala a muto yo wo forta unta te lo tau le ume termine se lau tala le si ume se lau lima su tala le si ume ia le ume ma swinga e le kula pa e voilia na ina email mato ai sa fai tau la mato kula ia o le kula pa e voilia o le tau sa ye termina no nga tono le masina tene ia ma lima sfulu le o fitu lima termine pe pata mato o te taunu mai i le ia o la sa mo pepta mato lima tala sfutala o mo lus futala o le mele o mai tau ia ia la sa o mai tau ile o la mai tau la o tau ma fai le au vai pisinisi a tatou o tele fa
sa i mo le fia wala fu tau suene la tautu pea e pe o le tam fai la vai business la i te nei Samoa e matua ping ia tangata mai fafu al vela utu wa fai nei matangata no foi nei o le fainga foula mato fa tau le fai ile to yalu sei si o mato fai e tangata le no foi nei patenga la oi le fatu tau no mai ai se metam na o la fotu tuli se si o lo wainga le no foi nei awa vai mai do ya oi la mal fatu tenga no usau le sia so fa tau tu se o tamato kat fia tau pep tamato le ai so mele fine mais furtala ana na e mai no le uno tenta la vola no fo le tu no mai duas furtala pa ftai tele alfa no ko ya no pa mel mato faltelo o to mai fafu e ai lo la vai lo e mu lo wish o yo almeno la to ele o piore e fo tu amo la ya oi a wet ya le fa ta unia uni falan monalis a wasi lei o fat fe te olto ina no fani Samoa o le no la sotofil vason tene e fa tau se fe e fo le fa le la to fa e fe e mo la to malo o lon to fine le malanga me Australia tu so se la ultima sfrutta la tau fe se la ultima fa tu l'olto ina en fen fa tau e se mena aveto o ana pona mato tala no ila le umi ma tu le matai ai le o tangata i mo le a me se loka ane e walo la le la ta mato nga tau le sai ai na to foi na yo uso i marketing le sa ya wa se me wo ye le se la lo fu lo ga lu yo vai dai a wo mato o fa to ala yo la tala no mai pe fo linga mai te o fa to le mato ai nga ma fa ta usu a uma mai po kala melani ta lo le fa me ta fa ta me sta pa fa ngota ma le boingata ya la o fa tu lo ya ta o la ya de ta tio se o fa mango to i va mano no ma pori ma na la te le umi la foi ya sa fa ngota i te mio te ya lusi e mo anel ta va le bai e o le alo i mata tu le to mo ya avari ya ai pe mai taule na le sa o ya na fi man toro ne ya setema na la tu ya setema ta se per mal mo ino o fonteli sa fonteli ai o vale no mato men na e le i o le mato am ta utia o le va telefone New Zealand sa na fi o mato ya te ngau ya le mo ma wino le foi nga solo mai o foi nga luenga ya tau simtanga luenga a polenga i fafo mutanga luenga fa no di fafo ona o le aso fai longa ino piula tuai le fanga solo nei fai unga o le mas o le vai aso nei yo nisi foi o fa fenga le faka salo o malanga mai mo moli ala to a sui foi na o mai su nga malua yo nei le so fu nei a matai le fa to tonga o ya ya ai pe o le tele o tatu tala no ai la le tulanga le tele o tafo ya o le tele foi o ainga lai fafo pe vai tau nei ya ga mai ai e fai fa poi ponga na la to fana sa ele ngata o fa poi ponga a mo me rufu tasi sa fa e pe la ona i vaenga na le titili al walu mai ia ila to fafo ia le la se fa mo le to nei sa mo se to fa ngo fiele to ngo fiel to o lo o sa fa ia matu ile le ia to ngo fiel sa o nei la ia le fa ina o fa tuanga mo to ia ga mai ai ia se tau mafate na pos fa tau tu tanga tele no foi nei alwe fai wala na te lo le nei le fe ngai ma tanga tele nei ya mo la to foi no foi nei ya lo fa foi nei tanga te mai fa le la wasi ia lunga to o lo ale ya fai nei tanga te no foi nei ai le si le tu tinga ina yo o ele la tamale nei abatere tu pe alu la ve u esa we mai sorry esa wali o lu sul limata la ri ale lo ala ga bele li makala ka o pe kama ko le pingi te jala tamale nei to pingi va ta o lu ai le ai o le ai ki o le mene man to fela o tasel o nga sa mi lo lang man to la lo to malanga me ni Samoa mo fol tuanga la ave nga uia fol tuanga ave la fangota a fa perfect a fa fanga mai ar fe ni sila
mai fe mai fafu ai fa ai tu fe Samoa nanga fa ai mai fe Samoa foi de yan tong tale o mai la fafu ti e foi la fa tong tale la fafu ya a to le o me foi le so se tu le o me fafu le e malo ole fa fo ma tu ati fo lo mo la tas pese vai foi tu o lo tu sa o sa mo ne ya so la so fa yo no wa tu sanga lu afi lu fu to lu fa malo fu lo muia ani se to fa le mo ya mai mo mai ta to wata ma tango fina po ina tu sa mo ne smel fa fonga Ya ole fa fonga mai le tau tua si fonga le mo le te mitai ao au pisi lava si le la e mai ngor kokoesi. Eu tau no mai kokoesi tai ao va tai tele lava. Ya ole vai ngale ya na ya wo fo i nga lu e tanga lu ngale o le. Ole la tau mori mau le tau sanga le tau sanga esene ya la to. Wa to la wapia ia malu le malo i pia ma faleata mai si po.
O le whaingo tangata, whai mai. Ua file mu ia ave ta avale. File mu ave ta avale. Ave ta, whai mai o le afua i tau sanga i umawai. O le vesi o la tau ia so malo lo risi masima tau sanga fo. O io ave ta avale leo le te. Hei, ave ta avale tangata lau. Tangata lau te, O fatu, o le ala stau loi, mai so le tau sanga ia ua te ai le maua se malo lo ngā antanga lua. Tau sanga lani, ua ese. O le mafu anga le wei lo lauri. Na ave ese lo e le malo, le pia le o le oli, o le boom, something. Yeah. Le lau file mua tau sanga nei. Fatu ua vaila e le wha mauninga le. O pia ia mai asia ina whai nei. Le ala na matua le anga whai ai lava fio ina katai lawa. E le wha pela e le ini wha au lawe na tupu mani mena tupu. Au le latou mau. O le pia tonu ana le na mawhatia i Samoa i le. Taimi ale, le whatoa uma taimi nei. Ona ua le ini pia. O le povi, o ai se pia li se sa. Ia, o te le mai. Iwa te si mera te le. Ia, o te le mai taua ia ni pia a. Ne vai tuel whaafonga mai le tunu. Ai pei o le pia le o le oli. Pesa le manei alon fausin e te awai na o le fa le ngai nei fuat company la to ia sa fawina no tulanga o tupe maua. Ai o le me foi le. E tu ai vai nei le fangu le oli. E tu sa le ia ma le fangu Pepsi. Oh, ai vai to pe le fangu Pepsi foi le a. ia. Le la ta la ia si le si fa le tuana al mato e kalesia. Na tu na fil la ta vale mal fefeau, mai a fil mata vale mal fefeau fa lo fa mai lo. La to meso fi inu fefeau se. Fangu Somali. Ia. La tu lo fa tu man tu te mi fa a fo mole le pia lo oli. Te pia le Pepsi. E ma tu a fo linga le Pepsi le fangu. La tu le fa tu ia mai ia fangu ia lua. A mai lo male si fangu. La lo na tadi le tua, le titi. Inu. E fatu sole. E inu so e pive vela, me fatu. We. La tu ngafa. Ai va left city fefea. Me fa. La lo. I pia sa. La vai lo oli. Ai sorry. Watu fo mo ba. I pia sa au. Ave se me fang le tu tamale tu. E pe o le tala mana ia lana o le awa tonu ana le o le ese o pia malolosi ia. Le lau tatu mai swinga le taimine. Ia, le o mori tala fia. Fa me o le tau sangante nei se lau luas furu iwa ia vita avale na loka i leo na le ova o le. Ona, Ova leo na, ma winga tu lou le upu le maka ufau dungo le wala. O ea uno, tau sanga nei. E o le mori maua i la tau ia ngā le mtanga le ngore file mu. Ona ua ese la pia ia. Ya matua foi o le pia le o la vetau e. Matua o pia le sa vatu le pepo famtalanga e fai atu su e ngai. O le sipili foi le na mai o se vai ngos pili na fulu mesin. O le ethanol. Ya ethanol. Ai le o no fomo fa wele. Ia te wai tal fe ngai le fofuanga le o tapuni. Tapuni company ma taofi. Ia le ngata leua saunga le mu ma fi le mu en tanga luenga leo. Ia o fai titi e foi le pisio so fo maloloina ia le teleo. Ia ma ua ave ese me tu lang foi le leanga yo ma fau o tanga te fa ngaina. Ia pe o le mana ia le na o le se tala mana ia tele le tala le to. Sa o le ia tal si ia ua ne to sa ton le o mana ia le mele wa le o si ava ia mo ni e taunga ta. Ia le titi pase ne o le ava ma o le malo si le tonu ala ino la alcohol le ton. Ia. Tio ata ali tio a fo bon tu le nganga le sama sana e ni. Pa ia makwa suki le ya. Ia na. Ia le fangula le. Na la. Le la fa pepo le winga pole. O no fo foi tangata mo. Le la futa ma o ni le tala na. Ma ia o la le simeo le matua pa música su kilo lo. Ya na la na mo mai. Ia le mo mai. Le la o pero lo. O pero lo dia le o na oli. Ma lo mai futa mai. Ese vai con Usila lo yai Australia, America, Hawaii, Samoa ya te fa filo tu mana tu ile YouTube channel Tatolitio. Samoa Capital Radio. Tango o mi subscribe ave o mo Tatolitio. A fai fai mo mo le we fa fonga si fonga lo mo. Yo nei tau tua sa fa vai tau sanga te si vai valua o tonu se furu tau sanga o tau tua.
ia manai masina po ua ono pe fitu ia o le manu lau tia si fonga lau mua ia le fia whailoa lapta ia mao ina i tātou i mea lo tupu whataua le ngana Samoa tātou tūmanga i ngata i leo tātou tātou whakewisiano ia e mana i fwelo tango siatu tātou Facebook por kalame le tai au la ngalua me au so Wellington en office au tu ia Mari Matasi ia mana i tō whawhine Savelina Anna whapewa suma ia Cherry ia mana whionga le lipule ia mātou ma sile la ma la wanom ta se sale nei Samoa le ngalua atu mai mau pena tu foi pena lo ta uane tātou so le office pena io le tai tolu ia mo meu so i puko ko si le tātou lua so no ia mai mau pena tasi ia mai ia sei ma atu ma vatsa ko kwes so ia so tau fa lili o wale sai o wale no fa tu ya anda pa si le la isa ma so na hili ure ni hili o toi mo ine sei mani ya le me si le wa sa ma me lo wili o lo so afu lo ma lo se le o lo tino ma le la ya pe o le winga na wa o sau nei o fa pe wa ma filo i me suka tasi san a o fia va ai ya we ha nei la tai au no mai we sa ole tala la ola tine no matu o fa mai tu zale pisai tu le o tu ai le fa tau va tama po i ala uri e tai lima tau sa lima ma le ono o tu no fa mai o so ma le sile titi mai o fa le sa se ia unifo fa le sa se ia unifo fa vai di o le no la di sile titi le tala fa fe to ai le tala le mai o ia o fa le sa se ia talinga fale le sa se eu talinga la tu lo tava le muri nuwa ya la tava o fale o tu ai le fam si non fa mal tala le mal fale le fia me fa mai le so le ya ile o fale le fia me tu so fale le mun o fale fia me sa la misa di sito o fa na e cousin se amatu ale to lo la le o tava le tas o le to misa mai tu o le fa fine o le sila fine o se wo le kapiteni ne le va ale tu tuila tato le sa kapiteni le va le sabo le Naomi le tu tuila ia le lawa misa ne la temila laiti no matu tu ne teni ala ta o misa ta fole le fa tutta la tenti e la po akula me ka allo ia oe me fa mai ai o la lo tedi piateli ana fa o so me desi e ma ko ka vale nga ke le ma ka vale o so me e ke le ko ka vale lo ufficial o kama ia fa mai lo male ngi ne e ina va fa ko ka lo kama wa fiula ki de ma fofa ele se va fa ngota la fa mai ye la kwale va alo ka masuki de va alo ka ma me la kwale va alo ka masuki de va alo ka ma que ya la pa va al mano fa le se va al fa vai oi ya ese fo ya va ingo ne ya ya fe le sa tala no le niu ale o so ma le niu no vi fo ringa mai o le mai no ai ni niu ta su lo ta ya sa ale e fatto niu no ma so intendi na uma me sta niu le a terminale tong ta fa pe ole te malo le fai tu niu le ya su tu an mela na no mai tawol tamale o mansu e fatto stop ele o le sto fatto se sto ma tu mai me mostro ia e fatto se stop ele o le sto al me a person tenere me mi tel ni votato o le fa solo il temne lo tu fa fetaio le tau sanga mai tau ina le vaga o temna rai me ngal wengo lo tu mu mo fa sai lo fa fetaio ni tau sanga ya o la tau wai e kale si e fa di tai au ni so kale si lo fa de fia ia mana ia wa o fa manatu fo le mo tato le ngate tu fa fo ini e tono lo tu ia ava no tai au o supo lo tu ava no le fiafi e tona ia wala ngo le tu langa fo le te tau na tu fa tasia o mai ia loto ma nga o tangata o mo le atu o le pe o lotu ia fa tai ia le tua ia ma tal si ai tau sanga to ia e ta ua ia wa au to manatu fo le matou nui
I la so ule titi. Nei lotu tau sa, tate mai tau ate mi wha o mai lotu tau sa. O la se to na i te le nu e whai pia. Ok. Te mi le fatua sang fo yo ye lo. E te mi ora tau te lai. E pi pau ai mea tātou whai na le alai fo au tangata matua. Pi o le la tau me fia leo le anga i falsa e whai tapo inga. Ia au whai mai o wha o mai le tau sanga watu o pusa sua vai. Tau le foi le manu e ave ngā tai for fe au no tu la ele fai e pa na temta fia luta sa termina ia fai me se la na mane na fai lotu na termina ai esi unga li ila fai le lotu fatu e se lisi tama o matu tau sang fo na tutuli atua ia ma malo la to ai ngam la to pa na fa e polo ai tasina mai se polo ai tasina mai vanga le ne ia o te loa tonu te o sa se tama i wala o lone tatala noi mo me waso fa poiponga mo lo futasi pe ia la te loa o se me rapena i te uo a wala po fa so ta meta se veni se fa le vole ai tonu so ta i mo ia ai lo se mo no lo tu le vai wa te li vai ai le o te li vai ai te vai poipo le vai Alan sa version te nei len sa man tole fa no le se nei tu fu mai o sa we mala kama fu nga le o ye ai a ke fa ye me ya ma se le fiele tu no ma fa fonga pe le temi ade tau sanga o fa fianga lava musika ma nei fa manatu ia si fonga le mo tele por kalame toa ele masi no February ia fa pe foi sem ta put filter no ai ni fa silanga ia wala wona tato officer Wellington ni ile tolu valu lima lo i falo ia mari mtasi lo ngalu ni aso mo fiona le pule ma la fenga lu ole o fa tolu valu lima lo i fa wala wona tato officer Wellington ni ale fa salonga ia olo o watu sa o ai sa mo ile aso le ia nei taiao ma las freely atol taiao e watu la vai nei le ala po kala me ola wale o te vai la malanga pe fo lingo le wa le o te va tu lisio lo malanga le il pe pa le te le o kale si ai nei so va ile te la se faila ale si ma va pe mai mo mai so va i ya a fi anga so va ya sa o ne se nu de la tu ma de la tu ma la si de la so ya pe ole ona I fofoanga na ngai mai ona I fofoanga fale ainga ia e o te o tu foi lai sa vai I se asol verso fa ingol verso ngai verso fo a tone mo mai stato fa salonga mai I so vai mato foi pitonu sa wai o le tele o te mi e tele ana tala noa tangata I mo fele o mela tupu I sa vai I mata anga ia ma nei foi lo o mai am fa mam lama wana te mam lama o I tala su to fio ga sa vai mo le fia wa tele na pesa tangata ia le nei la utina na ia sa wala ia le vai o tele la to yo ia ale la ia foi sa vai ma le ia wai ole tulanga le na o tele foi ia o mata anga so matonu ia o tu istanga fa matala mai ia sa ia lave se ala tala atanga tala tu fa fo matala tanga tole no fo nu ai fa matala o fa matala ta ta lu ia lo na ia lo ele ia mala mangofia sa ese temi a tono o ia fo le ta to fa salong ta se me matonu fa la po le nu le fita ia vo ke po mai tu nu so le lesa iai a ol ma nei o le ole bot o le piton ua pa nei le van mato no foi dunga le mato ngale fa ingol tsang ram tang tsang le ntea ia mato o ka se man nei o le motu so le mata mal fide mua o tele na me le nu nga na yuta ia a taila o ka se fide mu le man nei au le nu ia tatele fai atua me sili na wa e mol mau ia fa pena foi le au le tanga tanu wale le mo tala pete malanga na o ia no fol fa tu ni mo tu pea le ya le ata se pese vai foi ta vi fianga le tai au to fitu minuti ona tano le iva a fonga le va ponga lo na luo tatu telefone matangi mai sai smel va fonga
Samoa malama lama mai alo le patamata Nene wa mawhai o na tato wau le mai Nene sa o lo tō ngā pe o na tato i ai Wasine lo turanga Samoa la alanga Tau fila wanga nuku le naro watu Tufa papa umalo wifo itukua Alofa maabe sisa moi fabai ile tua Oita yao le tala lele wala yona tatopele Samoa malama lama maya lolo pasanata Lene o mafaya yona tato wau le mai Lene sa olo to mape yona tato iai Si o tato mano, tara whai nei tua, tawa samayana mua. Na tau te leiva ai, le suinga wa tato i ai, le tele o mea fōwhi so ani ai tato. Ori tai au le tala le leiwa, lai ona tato pele, Samoa malama mai alo lo whatangata, le nei o mawhai ai, ona tato au le mai, le nei sa o lo tō, ngā pe ona tato i ai. Kalmai. Si ufufonga ole la mua. Yo. Ole fa fonga mai le tautua si fonga le mua le teima le tai au. Ya mali fa sa longo lo latu sa o ai sa mo taro fai dai to tausi lai il tato no i Wellington en polilua ma. Ya fa lo maki mai le tio tamam tina matu u malava. O tono moto tausi tata matua ya ma moto malawa. Ata lofa to pokala me fa tai tele la vai lau tu tapo inga malau tu talo na tau sanga ile foto ya lo tu si fonga lo mo lu afe lu tonu ele fa sa longa ia tasile a vai nga fa sa longa tatu li tio le tato mai sa mo fa yatu io la telefone swinga wa ya wa na italo lo mo ine io fa lo atu le sa tato tala no i te mi lo tra sanga e foi wa ni so tamam tina ia le foto a tau nui fosai whengaila tō malo tau sanga ni tai au. Ia, o mantua foi o lewa maua le pepa esi foi le lewa tini matu ia tātou no. Le au no whale malau ngā sese ia awa maua sina tamai, awa maua sina pepa esi le nau o atu i Wellington e pe au kilani ia ratu i Wellington. Ia, o koko esi ia le tūlanga i tau tu ia di koko. Pai se koko esi ia wale tau saminga to ina malo matua ni tai au. Ule le wae. Le vainga foi le masa ni do tala no vainga. Foi le tala mato ai. Awa le tau te mai fafo. Ya e pi foringa mai e tau te mai fafo ta o su e mai fo mo mal pek. E foi le ti. O fato no. Ele o e mo te mai ni usila, ma te le to ai o me fo mo yo. Vai ane va fo la tu. La vai ai. Ai pi o le mana ia foi o no ai o no le teli. E mo ia so uma. Nga foi poka la me fale no le viviste. Tu ai ngali ni o tu fo mo pequena. Tu foi ma silela. Ele o lo sioki. Mai le mesela te mio le to sanga fo. Mantola e o lo to sanga fo pe o le sia kuka e al mia tele o pulingi. Isa. O le lavela. Wa sioki le custard. Ta mafeta io sioki. Ia ona ta mafalo le puti. Ta mafta le tina fai pulingi al mato e kalesia. Ia sa fa mai ia. Sa fia fai to wa fai na pulinga va to ale ai ma se casten no to mo o le se casten no to mo casten tina ai was sioki casten ko na pulinga o le se casten o le se customo o le se customo fai li le pone o finger to ta si le fa lo fa le o vinga e mo pa le pese le
Ia pe o tu langa na le o ia nei ia. Le foi la wa to mo vai o ma fo fonga ma o nei tamam nei tina ia fa fonga mai tato por kalam. Ia o to fia a mai o la to langa i so fuanga fa Samoa. I le mesa ma sa nei la to o tau ma fo tato tal no to kokos. Ia le niu le o i tono tato fale nei. Ia ese fo le lato fa lo mai mau fai malita ko ya to tato alla fa ui Lei sta tutto papale lì fai ngona to io lo vuoi te vai tato fa Samoa ora fai ga io va bene io lo ci vuoi ma to le la tele ko se uno ko festa to man to ko si le mea si la ele fai fa ponna lì ya lei ono le utale iba fa fo me telefone to fa wo non po kala mel taw dei sumel fa fo ta to telefone o te toe whātala whātu i lo tātou tino i se isi whaopoponga o tātou telefone me Samoa. O le nau tangata Samoa whaipoloka le makete e le tō tele ma lolofi mai o maloma i tino i whawhoi tā whawhau i Samoa. O maua e erisi i tango le niwolo o halumia le teimine nei a i lantou. Mai le lua tā la ma le tolu tā la i le se furu tā la ma ua o antu lava i nisi o aso le se furu ma le tolu tā la i le niu. O lo tālia le teime te tala ai mitanga luenga le malo. E whaatala noi na ile ofisa o lo ngafa ma le whaatontonu ina o tau o loa i Samoa. E la tau te sile le mata opo. O na ua lena o le niu le tūlanga ua mawa elo na si itanga. E ua whape na fo i a maisi. Le ua se lau limas fultala i le whela i titi. O le tau o i o loa. Wa a fia i matangata Samoa lava i olo alalam papa au i le hatunu. Le ua whaasolo atu ina o lātou le ngā whatia le tau o le ia. Nā where au malanga le tō Samoa, le mauta o tina mata māma tutua le mapui whangalele, e aman ia aile lātou tāpo inga ma le te talo leo leoa, au alo whaiva i ta alonga le ipo le larulangi le lakapiliki. O le anganga leo le asia singa, e nei e toi mamuli e le whaaftai whaapitoa ia i lātou neo matua tausi, mo le whaiva whaafe po, ma le tāpua inga o lātou tau mawhainga. Na mōli mawina i lea wauli, le loi whafonga malingi o tina mata māma tatua. Ona o le whaea ea i alo ma le whaalo alo, lea ua whaitu lia ai i lātou se asia singa. Na maua lea vanoe sa whaatasia i alo lea tunu, ma mātua tausi o le mapui whangalele, e whaalia ai lea nganga fie le whailo inga. Na whaamata mata fo i ta māma tina mā tatua, e le whātino ino le siva tau, wa lawi lo aisa mo le larolangi, mai e le taamilusanga a le lakapeliki. O lo tālia seisi whāmatalanga mai matanga luenga o leo, e le whaalawelawele na lawe aise tēnei titi se tā vale, a o whaia whaafia fianga i se umu, o sa vaenga le whātinonga ia fo ia fioanga, e po kalame o le atoanga o le onas fultausanga, o le tuto tase o le malo Samoa. Whaelo mai le matanga luenga o leo na whaana nati ane le tēnei titil whalmai pautasi, mai o lo o tau fiai. Peitai na tū le aweta a vale fisoa soane, ma ua limo leo le mata opo, mo le whao maino sue suenga, e whaatatau i le whaana lave. Wai lima leo se tau le e luas fulmatasi tau sanga le matua, le na mali wai se ta maa fasa fulfitu tau sanga le soifua, e le amatanga o le neva yaso. O tau fia le televou ma mōlia le mōlianga o le fasio tangata wha moimuina, e whaongai na ise a upenga ma tautia. Mai o le aso tolu se fulu le maasina le nei o Januari, o le atu la e le televou i lumo le whaamasinonga, e tali i o na mōlianga. Whai lor komisino ni tanga luenga leo, au apa aulongo i tēna Filipo, e whaamanino mai se teimi muli, le tele o whaalawelawe ma o ma waisoi fua, a o luma na i eile kirisimasi le maasinan te nei, e o mai lava i le vai aso nei. O tātou tala fōwia, manuel ne yaso le tātou tino, whaasoi fōia.
te whaatalo whaatol whaapoponga o talafo mai le si ufonga le lau mua mo le nei tai au. E to olua ni tangata na mali liu se whaalawlawe tau taawale le whāno le po ana po. Mau o to le whai numero o soifua mau lunga o wala titele i le lua se fulu mai lawa i le whaile a fiafio le asfaraile. Aulu mana i le kewisi masi se ia pa ia mai le tai au ana leila o le piliota le na whaamamaluina ia somalo lo le kewisi masi. Ma le tau sanga fō, sali patia whapena whetau i le taawale masela au i kaitaia awaroa e lata i le vailuanga o le pōana pō. E to lua tangata na malanga ai le taawale na maali liwa i lava i le anō whanga au le ise to tolu i ai na awina atu le whale mai motonga fitinga o lo usu ina le mafua anga le whaalavlave. O se taimi pito sili leo na to tele i tangata maali liwa i whaalavlave i awala titele i le bilio tala kirisi masima le tau sanga fō talo mai le whātau sanga ua tua nai. Wa whaalaulo e leo la tau popolenga mo le saunga le mo tēnei te to olua o lili e se fulu tau sanga le matua ma pearl le valu tau sanga na ave e se le a fiafi pō. Aulu mana i le asol ke bese masi. Au ye se tapu whaalto la fono e le mawhaiona ave e se ia tēnei te. Pe ona ta ua sa tini senior Kevin Very. O le taimi mulimuli na vaaya ia tēnei te. O se pamu peni sini au kilani i sauti. Na toi vaaya le taawale na malanga ai. I le lata i le sifulu tae o na nafi. I Devon Street i New Plymouth. O le taawale lano Silivol Toyota Camry. Tasi iwa wha, ma o le numera po le laisene o le taawale o le CLR 5 na mausita maita ina sa ilia leo i le leilo loa i o tēnei te. Ma sa loka inai i Wellington e i le lata le sefulu le pōana pō. Mana li potia e musul to maita i ta au po fea o iai tēnei te. Na su e leo taawale na paka i se vaenga Wellington e ina ua uma na tau fia ma loka lea ta maita i peitai e le ima whaiona mawai le ma pearl. O lo la tau tal tonunga taimi nei, a tono lo i se vaenga i le vau au kilani ma Wellington e. E tō la i lea tamaita i le whaamsanonga wha i tō malo Wellington e i lea so. E lima te smaltasil malo se se mafu ina lulu ina i le motu i saute. I le toi luas futasi minu te leono le tae on leila e to saima whaamaumonga le tionet. Pe o le 5 kilomita le mamau i saute o te aroha i Waikato. Na ta o le tionet o le vaenga tonu fu i lea na lulu e le mafu e. I le vai aso taluai, o nisi reporting wha o atu mai nisi le atunu sa le ini mea na wha le ngaina, aina o ni vaenga sa pa u e se mai malungo fata sa iai, ma sa iei fo reporting mai au kilani, o i lātou sa lango na ina le lulu o le mafui e. O le amatua wha aititi alava au na ngā pasi i le a ai o Wellington e maporirua le masina nei. Ona olele lava o ave pasi, whaatasi e maso malolo whaaltau sanga o isi ave pasi, na ta ole metling, o le atutusa leo whaingo au na ngā pasi mo aso le vaiaso, i le a aio Wellington e whaapea maporirua, ma whewa i ngā pasi i aso to onai, se i au oto lava le aso luas fulfito Januari. E iei lava au nanga le a whaawau e peo na masani ai, i aso le vaiaso whaapea ma au nanga, i le tuana i le vailuanga o le poe peo na masani ai aso to onai maso saa. Pe ona ta uele me link, ai au nanga pasil numero valu tasi ma le valu wha, i le vau Eastbourne mo Wellington o le atau fia mo se taimi leto mau se i au lia le asoluas fulu iwo Januari, talo mai le masina o kitopa. Na tau fia mo se taimi leto mau ele me link, ni malanga se lau valu se fulu a pasi, ona ole to ngau o ave pasi. Olo nau le malai va lele Wellington ina ia avea ma au nanga e ta imua i le lalangi le whaanganga o vaalile alu le wila po Electric Plains, wa vaalia le fia le polisili Matt Clark. I le tolanga pito la tamai lea wa iei nei fuafuanga, mo iei tu aingo whioa inga i le ea. E au fieni vaalile ta itolu se fulu no fua, o lo fausia ina mai se company suete na o le Heart Aerospace, le ai ono whaongai na mo le isi suinga o fuafuanga o whemalanga inga pupu i le Cook Strait, e iele talitonunga i o atul tau sanga ilua fe fase fulu, ua whaatino wheo inga pupu ua vaalile se lau pasene lelea i o se kapone mawai. Pe ona saunoa Clark, na ia whaatusto saina vaalile elitisel taiminei, mata avale elitisel sfulu 5 tau sanga o tuanai, ona vai taimi. Sa whainga tau na tali tonuina e mawhai o na tau nuu, peitai, o lea lava ua mawhai o na whaatino ia fuafuanga. I ta avale alu le wila, o vaalele ia ta isfulu iwa no fua e mawhai o na whaongaina, e le Sounds Air mai plene mo Wellington, o lea mawhai o na tau nuu le tau sanga lua awhelua ono.
Mai ele wha moe moe ngai o atu tau sangalua fe tolu se fulu, wana o waalele alu le wila po electric planes, e wha o ngai na le company, ale Sounds Air. Sa vavena sosola esenisi o tangata na tola wapi ni vaenga pito ilungo le motu i mātu, i le aso ana nafi, ina ua amatano o atu te munga mamafa masavili malolosi, na fautua ina lava i lato, ina ia tāpena pena ona utulanga lolo wa o le tau. Lena amatamai le poana po ini vaenga o le motu i mātu. Sala pata ia le ofisa wa ai tau nisi o vaenga le atunuu o le ama mawhai ti munga whaape masavili malolosi. Le ana alaio na vave whaamuta tā whaonga nisi o ainga o le iyo o le taimina fuafua tu ua ia vaenga o le atunuu. O le lapata inga fo ile ale wa ai tau ia ilato o tō la wapi inisi o nufuanga e tā whawhao iai. Ina ia whaamuta lato tā whaonga maanga i ainga. Ai o situlanga whaanono mo ilato e ana nufuanga i olo o tā whawhao iai tangata. Ona olea foi to ato e fa ngā solo le lei fa tinonga ona ia lato pisini si tala mai le COVID-19 fluiva ai wato e fa pu foi ona o tulanga lolo wa le tau e se fa ta singa tele po se festival sa fuafuaina le watolo poina ona le tulanga lolo wa le tau. O fautua ina tangata i Southland ina ia whaetete ona ole mango male mātu tua vaenga ole a ai taluai o se moa ngā vau le awaulia na nafi na toi titi lava a mua se whale o se whaifa ato angai Wendon na ta wale vaenga tinei mō na vave lava ona sosolo le mui le mutia ona ole naifio le moa vau ti e ti e lea na mua ai masemaa na a matai ma le mū. O le vave ato tinei mōna mwhaiona tā au file afi, a ole i olona sosolo i le whale o le whaifa atoanga, a maise o le itu olo iaia na lafu manu, ma whale o te wai sua au, sa whaafetai e lato olo ofo ina fuala lato fsosoni mō ngā luenga tinei mō, sa fsosoni atu le ngā luenga i tapea i le afi. O le ala fo ile utoi whaaleo aila lato fautuanga mō Southland, ina ia mata alia i ngā luenga i whaatino, e au fiele moanga le vao a o mango le mutia, o nei mawhaiona tutupu mai ei ni mō. Ele o iei fo ini ti munga walo ia mō le vaenga le atunu o, e o atu ile whai ungo le vai aso, o le fautuanga, ele lei ona mua vave le vao i le tai au, ono le taimi pito malu le o le aso. O ana na filena li pati ele mua se fale ile Creswick Terrace Northland i Wellingtone. Sa mauma waisi soifua se tangata e totasi na ta wanisi o tua oi. E loa lili e tangata o lea pitonu le tina e nofo i le fale lea na mo le i le taltonunga o ia lea ua afia i le whaalave lave. E afa miliona le whaita wafa i o tangata asia si mai fafo le i le taltonunga o le ataunu o mai au kilani Wellington e makalai e stete. I le masino Januari whaapea i ma Februari, i se teimi o loofeanga i le atunu o, malele lava o tangata whaingaluenga i au nanga tali malo. I le vao le wha se lau fitu sfuluafe ma le lima se lau tolu sfuluafe, tangata olo i le talitonunga e asia si mai i le ataimi. Na whaalia le minsta o tangata asia si mai Fafo Stuart Nash, e silia ma le lua sfuluafe i la tolo umea ina visa ta whawhao. E mawhaiona whaingaluenga i New Zealand ua taunu i le atunu, talu ona tatala atoa tua oi o New Zealand le masino i ulai. Masa ngā lulu e malo sifo i pisinesi, ina ia mawhai ona maua ngaluenga mō turisi. Ma tangata asia si mai New Zealand umia ina ia visa, sa ilo e men stal malo ni fautuanga. Pe tatau ona whaiani su enga mole vairusi, i tangata e taunu mai saina, ia mauti noa ele o afia le COVID-19 fuluiva, a ole ia ile whaamai, o saina salo na lua le pitoto o tele o tangata e asia si mai New Zealand. Ai mua au se tālia, whaatasi matupe sa saa mai ile tamau a inga o le atunu. E silia malfanse la wafe risi mai saina, na asia si mai New Zealand tau sangalu wafe si fuluiva. Ma whaalui na ile tasi tesi ma le fitu piliona tā la, ile tamau a inga o New Zealand. E to sai ma whaamomongo le ufiso tangata tāwha whao mai fafo. Ola uso eina leo se mata upupiona maliu whaafo se ise tangata i se whale Hawke's Bay i lea waulia na nafi. O se whaalavilavi o lea popole i tangata o lea pitano o i Allen Slane peona ta ue leo. Ai ua mai ono lato whailo fo i lato au mawai ina ia awane i popole o o saunga lea mo lava lo lato nuno foai. E to o whaatangata ni usila sao fielu numero tangata ina whaasau ina male whaalavilavi, lea na whetaueni helikopa se lua ilunga o le ea i le Gold Coast i au satalia i lea songa fua. O le isi helikopa na tuuwa a ese e lata i le Sea World Drive i le Main Beach, a o le isi satu lau i le ele,
I le taimi na tupo i le whaalamlave e to ofito le pasese sai le helikopa le na pa o le isi helikopa sa mawhai lava na tūlau i le ele ma le saunga le mū. Na malili wele pai lati o le helikopa le na pa o whaatasi ma le pasese e to tolu o se tina 5 fitu tau sanga ma se tamai ono 5 tau sanga mai Peretania, ma se tamai ta i tolu ono tau sanga mai Glenmore Park i New South Wales. O le helikopa le na mawhai na tūlau i le ele sa iai ainga ni usila e lua sa malanga whaatasiai le ana whaasawena e au fie ma se pase se lua fitu tau sanga le matua mai au se tālia ma le pai late. E ei soifua e mau ona o le tapu le ua whai e tamai ta i whaingaluenga i tutono Afghanistana. E to saima se lapita inga nisi o wha potopotonga fisosoani te tele i le lalolangi. O le vai asitaluena whai se whaalinga wha potopotonga o le Save the Children, World Division International, Care International, ma le Norwegian Refugee Council. E whaamalolo i masitaimi leto ma walato au nanga fisosoani tutono Afghanistana. Ma ua wala au ia wha potopotonga ina ia toi li liu masuia tu la fono le tunu. Pio na whaasai tamaita i ngā lulu i wha potopotonga nei ona iei le tunu. Na whaasai na Afghanistana le tu pao tamaitai ona ulfale universite e whaapena fu ina whaasai na teine mai a onga tulanga lua i tutono le tunu. Ai ole masino Novema na whaasai na i tamaitai mai no fuanga whaitele pe o tongala au ufale toleni ma no fuanga i ta whaumata ele ai. O le maua nei wha potopotonga, e le mawhaiona o atula lato au nangal whaitau miliona o tamaiti, e au noa maa lato o whaingalwenga tamaitai. Ini whaamaumaua pito la tamai, wata waile to samalilua 12 miliona o tangata, e au fiele 12 miliona o whanawiti. O lo umo miena le fisosoani tutono Afghanistana, e iwa 5% o tangata Afghanistana, walata la talava ina iai le whaatulanganga o tangata maatitiva, ile tau sanga talawai. E silia maltasi te se maltasi miliona leo whaingo whanawiti i lalo ta 5 tau sanga le mātutua e matua a fia lava i le fia a ai. E 5 awhewhit se lau leo whaingo tangata whaingaluenga le Save the Children o lo ngalulu e Afghanistana e au fia li to lua awhewha se lau iwa se fulo tina matamaitai ma ua wha se fulo tau sanga o ngalulu e le atunuu mai talo mai au kusa lua whelua tasi. Wala ta ile 5 miliona leo whaingo tangata e au fiele 2 miliona o whanawiti ua fisosoani i ai le Save the Children. Talafo ia malisi ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. Fonga mai le tautua le si fonga lau mua nei taimi o le tai au. Nau mai a tātou talfou, ia toi maulawa noi whaafonga le sifurulua i le au li tautua ia le uso i le tātou ofisa autu i Porirua i Wellington. Ia alvase tolu, ioi, pei e o loo, se ele lei al tai au, se wad mani o le eo Samoa, ia. Eo Samoa e pei fōringa mai fōi lele, e maua ele, koe whafo i sile malos. O kwa, e sile ka malos, i peka o mangi. Ai, o le si me, o le leo, te le lope, te maua. O le taimi ala i ni usila, pe o le ono, wale wai matatatu di tōle fia. Ai, se le ala le tate wawea la i ni isi, o mawai oi. Nala, tāle whale le wawea wai ala. O le taimi fōi nano, taimi no Samoa moe, o le taimi ana, e te fiu e fia moe Pe o le mele moe tato, ma tō tato ni usila, e tāle ono, e ale ala mala, e mo i nia la fia moe. So le au i neila, e tāi fōi whaala o sau whai. Mga nasa ulong, nasa ulo. Ai pau o le langona fo ile ona o le pe o langona le tino o ele tio foi a fa mai to ina o lo fasino manga esa so toto mal so tanga tele ai pe falling mai o lisina me o wat falo ia pe ai o tu mai ta la fu o alo sa ese manera o to le la ro fe ala ala fa i malo rosi e mo ia le va ve ala va ve no suide e man fa lo ai ese la mala ala fa iava esa e va ve ala vai e te vai e boa sa val ai te vai a to le memo al fingo tala o lo para il lo na sa le no fa to tu fu sa wa te ofo so le toi sa wa fa wa le Hilux ai le pa ele fa ia vai ni
Sa foi ava mai fa fole a inga le tas. Le ainga le ngasi. An men fele no fa tu fol vason tene. Ole me ale ole pase ne ta fole mu ku la ta five. Pip pip. So alo sa wai. Pip pip. Alo sa wai. Mas tu ele foi ava lo foi ale bota to mau polo la se le mau polo. Se la fa la no mu ela ala ele fi al malo i matu vo junto do tu lo foi sta na batata. La volte mi tono vo le umula la tao ma tu avevi la melado i sotto. Ale fa lo matu al fin. O fa tu le pia. Tu pa Io mamantua a fa pe ola le fanga nga fo le tua ia o ina tua ia lo taita na la tua vele le fanga ya taule a vona a roto ina fe ola misayo nei me to lo ai lo ma tua o ale o pe o apiuse o me ola ele pe da tua ia fa di ma non malang manuela to mai ala to la tua le tu so ole o mai ta ta nei le ngata o mai fe lo fia tu tupe ai inga yo mai nei tu fo ia no ma se meto ia se me mo lo fa ia fa me lo fa tu le wa vai ni malanga mai palang e fai ngota tu tanga te motorist sa ia vai to puti uma e fa fa uma nei me uma tono le atu to ya mai a me a ngai lana ele ma se me tu sa ai pe ta yo ta tu mai so le me tau tia ia to inga mai o le mai umai me mai mo le ai ele ngata le o mai o tupi ai foi uma me a lo foi mai sa e mai le awai o te lolo malanga le la lu la ya foi tu uma me na mai ia o te io ia tu si tu o te le io si tu o le si me o te ma fau ia fa pe e vai a tu ni ia la tu e tau so stupe fa tau la mo fa maliel ma to vai lai vai nga eu to ya lu ma e wai li si unga i no mai ni Samoa e na fai le o ta ni ia solo no mai mala wa le la o ta u pele wa mala malo ta ya o le o wa lu fa nga so tai to lo solo mai mala to e le su wana timu le po te lo to o ma ave solo su i tiu sila o so tu fo o me so ta ele a mai Samoa no fo Samoa ai ala o foi meltina to foi mo so ele in solo no sa ma ia wa pe e wa o pe o tato masani po ani me wa e pe ya fai mai lo e pe tu telefone ai ala na le tu o telefone ya wa o iso me nga ruenga o telefone fa tau nga ruenga me apa tu lo telefone na mata ita a fa ala sa ta me tu e tu wa ola ni vai nga ja tau na tu o ni vai nga le tau na tu o lo wa si fi wa le fa fonta se no fu e te wa ia ole tu i nei vai nga fo i te lo e tala fe ngai mo so fuanga ma le o langa nei lava si vai lo ai foi tu nga se vai tau na tu ai tu nga se vai le tau tu se vai ia fa pe nai e pele e si o teile sa me sala fai tu lo wa ele sala fai po wa na saula o le o mai nei le la no fo nei tali malo la si o teile nei o tu nei la me alofa o se vai mu o mi fo le tenti si o teile titi e fitu tau sanga tu lo le ai on se vai le lot e o tu ai o le mata fanga fo le view something view le tu ai oi si sole ai vai tu lon ta ma la ngoto tu le noni se vai mu umi so fa fine mai se vai fa lo se vai fa lo qua lo ala wa mu ta fa la le wa tu e lu fa se vai a wa tu lu le ba o le mele le io tinti si ei o to inga me fa pe to o le mea le o te fai atu o i tangata Samoa ne ta tangata ni o le a o so to ai to tono le me fo de lo vale le ala ta wana na to mamulu male o le wati o le wati o sa ana lu lo tangata de se vai tostoso o to titi fa pe o morusi lo mo to te to na fa pe to ina a pe mai malo tai ni fo ma o le longa se mai le ni fo longa le makai ka ele manatu e wa mari e fo tato tala no al ne
ai o sau mai New Zealand la pata ia le tūlanga o le whama ia sa tom whaia la sa ili mai ni whama maunga po as tūlanga o lo iesi o tatou tunu nei ia o New Zealand ia le aso to lu aso no saua o te fo lo watu faino mela o le fitu wafe tangata mo fama ia ai pio se tūlanga fo le o tatou le ano ia yo no lo tatou wola fatasi mal fama ai ja kia wa yo tangata ia manu ia mano na inga moni ole ai cha uia wa na fawa le wa sa le tala fama me tonu na mata no tases ia vai o tau so le sa mai ni si o le pisi le fama e ti ngala no tale fia ia wa songi tu a melo ta la fa ia o la pe e fama ia o vai mai lo songi va tases sa o le umi na songi no la e mo le felo inga fa le menga ru fa ngal me foi sa fa ngal ta meti metal plastasine por al me na e fa mandifi tu nan fa mai le pipisi yoi lang le ta fi isi va nga le isi sa malanga mai fa fo e foi fiti e isi on mato ai ngalen mara ta fi a to ifa ta to le na mai report fa mo mo so fo malo le basentene ila to la na lo mo ale mo ale fe ho ya to tele ya ole anu ase si se maske pe le anga lu pe va tu va tu fa se ma fo tangata ya ai te tawana fa ai te do tum to no bank la se kiu kiu yo oi ATM e fafo to a kiu to foi ya ole sa ya lu nei ta fa ta mista to data foi le data internet e se foi fainga sa ina la to yo ta tu tangata yo sa sa ya le no la tu me se tata wa fainga la ine ya e tolu fale oi lua fale lo do wa lo fale lo la to yo asi e do fole le ya la ya tangata le mele pusa tupi ai pio le tangata mo fainga bo no wa na faina la lo to ina o tu dis fale lo le tu lo o saina ya le la e nga lu me stam sa mo na ma so so ni me ya o me na fa fe ai val au tua tala le li saina le stam sa mo le anga tamala pelo tamala le anga tamala yo la wa fa nei no fa lo le sai pa fa lo le tonga tau le fa lo tonga tau le tunu e te tau tala fa pe na yo ma tu tonga o tau le fi la sai na ya tu tau le fi fa o fa lo tonga tsa mo o te tau tala fa pe na ia usau lo le no mana oi au fa pe a fa yo finga la lo o li i tonga tsa mo o mai e finga lo ngai e le smel le la tu tau fa lo tonga tu sole o le tau le tangatalia o ia le o il tupe e na peila ia le o fai o fainga ni polonga ia tangata fainga ruanga le tatu tangata o pule foi tatu tangata o pule la ia o ai to nga fa matalanga ia o mana ia foi e ia au wala foi le e batu ele le o inga atono lala wana ilo ele tu so mo tangata atono foi fainga tana tali ia o fainga ruanga no man manunga ia latu ngaruanga ia ala ia fo ia le ia tau ia al tangata fainga ruanga me fai iona ona ia la sia tu la fo le tau na pu le tangata iona le fa le loa ai ma nei fa tai e lo sunga le o mo le tuel na fa wala tu fo ona o te limite te le si te mite o tu lo lima ia ta mo ela to ma fa fo o le ai loa le ai le loa kai mi papa u le loa sa o va ko kamale ki o le ai kokois ku kapoles le malu ele o lo ye pele tu ta fa on to so fo ma to ya o on al fa na ta pena fo mai tau ina terminei fa lo le veni o le ta sole ko le fa tu mu ta fo sole ya fu le ele fa tau I ba ngala fa mu mai wa tanga te sa mai nei o lo sai so le po XL ya to fu yo tu pe o free XL ya va per te lo sai tu ma so po mo sa mo me va per te o tu mau bele medium na yo fa tai wa le mena le no tau fa to lo tal wa sa lo tal ale o so va venna pe esa lo tala si tu lo voy a ya ma tu so o me le asa vale me un ngadi lo tato lo to le lo po to por tomar lo por fit no vale le la vale le new year el new year mato
ina hatai mato kalesia e la silo matua le sa tu mata mai ui vale alo le bea ui ya tu va ui tu follow lalo sa wa le va sa wa le tato va le sa wa len mai ui al wi fa kai le me ya wi si me fa kai le e potto al me sa le ila vai pos da to pese o le taimi le wa fariva tu asi fonga le mo mana tu taimi tu sa ta to New Zealand ia msa mo nei le taimi ia usmen fa fonga fa fianga o programa atta le taia si fonga le mo Si ai la si au nei wo mana fili lo to nei o ma fa lo ai na nai tu se si au oi lo wa e te fa moni oi sole he mi vai se tonu bo fe Talita Sophia Lele, I lilo to onima say oil wow, so se me pule.
O te mana tuaina le tama saninga na o si ata matala e pei lava e le ngata ai fa atauva lo manatu i le ala o fa atofa mai ngalu o le vasa pe ana fai o sa umiti tale toi fiala i lota musu e ala ai uana o ita waloa o na tama futa malefa ata singa tali ton mai whainga tauna whaamuta ai wali maia o mai le unga la upele o na paulava ele ai se winga ai malia maia o mai le unga la upele o na paulava ele ai se winga ua te tau ona o alu ua tu talo wa tanga i mai wa ai atu ma teo pea i manatu o langona umai la ta ua wa ua whainga ta ona tēna ai whaato wha mai whaso i whatu o te le tau fia loi mata o tawhe ua sili ai lava lea i le whatu ua tae whai mai a e alo whai sa tasi tu e whai lo na manao ai atoe fo i mai o lau mea tō tino ai malia maia o mai le unga la upele o na paulava ele ai se winga ai malia maia o mai le unga la upele o na paulava ele ai se winga ai malia maia o mai le unga la upele o na paulava ele ai se winga Whātaro whātu le mamalo le tātou o tunu nei fwoi tū laha o le taiao o le awa baba e tu fwoi tātou taimi i Samoa nei to e lua to e sfurma le tasi minute lusu tasi minute o na tāle o le tu la sefuru tāle tu la sefuru na uma fwoi le tātou programa hea tātou programa le ata o le taiao ia mai le tātou o tunu i Samoa nei ia ai e whamalulu atu le mamalo le tātou o tunu le au whafonga mai a tunu i whafo ia me se foi la tolo fa ngai nga mai lunga o tatou Facebook ma le YouTube e te mi o alu mo motu o tatou fa salunga ia e manatu ia ona o tūlanga lava o le internet ma i nei le tunu nei tatou Samoa ia ele o fatu saino tele foi tangata fai malanga mai ia ma tele foi ia i la tolo fa ngai na ia pe ngalu ia o le e pe o nei vai te mi teknologi tase sa ia e pe o le tūlanga na sile lai ia o te lole watu le se atu foi tau fai me te lola alo e tango i wai malo losia le le kit
Lea wai wana suatu sunga tu fuete la tu e pai e wai malorosi le kipo tatou to e al tai au ana vai atu lo lava le musu fainga telefoni nei I le kona la lau e pa wala fasi upunu fa mo mai malia mam le la wala topel mena no pa le la no fa tu le si lo wa le fainga tai o le to nga me fa pe o le le to e mo e na si tu pena fu mai o sauna o tatou e malo amo mole mo so ai miti ana na tasi le tala le to lua tu ulo ele I to minoi le la te le lona la me ya la ya tu tatou sui fasala lau ya ini si vai nga fo el tatou nga luenga ya taya ena ya tatou fo le tatou official ataya ya no le nei tatou tunu ya ai ole ola u va inga tatou atunu nei taunu mai tu ta se sai le lava to file mu ya tu langa pe nei tau langa nei ele o awa o moli mawina le mana yo awala I sau mai le mala vale nei ngata ina le muenga na no macho ine ya se tema ya ele tai o atu ele ai te o sau ta vale o vai ele la o fa to le fa le mato mo le la fato a mo le lau te tele o lein e te tau ai ona ele lau tele o lein pe o tonu fafo wa man tu fo I o na saul ta vale le pas saul le pas e tu u passes e tu wa no la wa ai tu no la wala wale ai la se va noa o inala le tu polis famla saul le stava le tu ta fai overtake le tavale ya ala man tu la tu tavale ona le tu sa ta la le mo tu lo wa hita tavale na tipia tu la tu I tu lo wa ile la tu le pui pa te mila le awal tipe to le kiu tavale pe lima tavale le la wa vili mai lo lan ta maleu ile alti va tavale la tu lo sa wa take off mama to name mal watun ele mata vale ta malai ta se vai tu sa wa take off mama to walu to titi la take off ya ale wole no leila awala tu sala take on ma wole fai la ko take off estava ya ole ya fa balu lo tu dato se vai fai na men ya so te take off mal falele fai dale ainga ya pe vai na lo matai tuina le wa fa solo pe tu langa le leo ya ai pe o le tu mau lava le wa le sa tu fisili fo indi so mato malanga malvale ete no ali si la io fe fa ye la isende o ona pe o tu langa fo le mato mai fa fo mai roa ta pal la isende le tu mo le isende le tu mau mato tu fe ya le tom 5 pe fa ata tu to fa nga malo ni langa tu a fio atu mal to la isende Samoa e tau sanga atoa tu atu New Zealand e to te feo ia to le sen Samoa e no ma stupid ma ya pe ta ya a faila ma to le mai nei fa to lu sa to sa ya no wi walu lo se la utala pe na lu su testala lu su testala le senen fua pe fe masina lo masina fua de umilete malanga mai nei ya faila le senen tu no watu no muli tu ta vale sa fel polo ka wale amalu yo polo ka le ile el tema que se más mal te usan fai po ile mata tu mga favo ile na sa vai ele men polo kan ma tu vale ta fe leo ia se ta so ta vale luma ai te o matu vai tu fe su ya I ta vale o tangata la le no stama le no so mai tua o so tua ai la tu tam le tene le tu ma avel taval o la mai tau o le tamale du ma pensa mai fafo ya le la wala tu le tama ita ile sai tua avel taval fa fo taval ve fa wolf la tu finga malang ona winga ia ona me ele ia au mai tau de pona ele umina poloka paul me le siakio le laisene o tulanga le le fa folta vale mta mafala malos ia al tulanga atoai o le va vai level man pui ona winga tulanga fa pena foi le laisene
Ia, o nei vai whapena. O le sene po, le O whasua. le vaitele. Io, o le vaitele. Vaitele a? Vaitele. Ia, ngai o le vaitele. Ia, e te alu watu e alu sa alo i te tonu le whale le pe e mo meo lai sene o ta vale. Alu, ngai sa o ina, ia o na. Tu tongi le nama whaile lai sene le tu mauna le. Malei. Ia. Ia wai pe o le lei wa matu mai foi o le whai poloka leo leo. Ia te au iau o whaftai. I ri malo le malo o no lato foi fo e tawan fai poloka ia swa penei ina ia fo ia ile tulanga o fa lave wa oina i lo po le tau fi leo i ave ese me malta vale e se fe fa lave la tu pu lu matu wa ia ona fi leo ni oni soi fua o lato e le tau ona fi ile fa lave ia e pe o tulanga na le mana ia ile mata ia le to fi le mua tulanga taulanga ia ai me se fo ta wa yaso mana yaso na malanga wa stasio uso nei I fo fale ai e o ma termine la tau la veli si fatta tadio ta vale rent o na ta mai ai ele fai ti le o mai tangata me ai se me pele ne mata no fo I sila la ilvason te ni matu foi le ai ma e o ia su il dato le tio la ia la wano ia na molta va le fa no mai sta molta va le vason te ni na tolwa so na no mai uma o le meu fai tatu tanga te fafo. O ta ofi mo totongi mai fafo ta avale nei. Ta ofi man ta avale nei. E ila isi ta avale yo le mana nei o ta avale fo I fo ringa fo. So le ai tele na la tu pepe mai isi vai ngo le fainga tatu ta mai fafo. Ya ta avale pepe mai fafo yo. A o monde le sa no mtuale ai se ta avale o avanoa. Halu uma. Se mea manu e loa tātou tangata to ngā tūlanga le ai tāla. Whai se loan vole le ai wawena, whai se ni ta avale rent vo le se business. E uma e tau ia mati what square. Square. E wa pe le tūlanga le na. Ia o se tūlanga le leitele mo nei au whai business. Ia toi le lei mo tamau ainga le atunu. Ia wa a tau mai iwa le intavale. No winga la falta in malo. Ya la foi la tum falta in malo. E mai se ya le no fa no la tala le sa to wa ya nafi I le tule tafa ma fala lili ya ya tu siumu. Ya le sem ta fanga o velo. Tumu aso. Ai na timunga. O le tauna le tatu ni Samoa. O le tauna le tatu ni Samoa. Timunga le tulanga tau te miwa. Ai faftai la il timule. Le pi fa mal ma il velo leso tulanga na le ai ma nei el tau ma le mo el suavai ia wa tasile me tau le foi le e tau no mo el suavai ia o le suavai le ngata ina su ai ia ta no mo le vai tau mafa ia ai o isi mata angali ta se sai fa mo il timule ia o la ia mo me loto ia e anga ia tu le au fa malu ma ina to turis ya me sale le waterfall le tu atu o a paula lo mata a paula le male ai man tu la le atina mo me tilapia le tilapia e la sina I vai ngai se ta male fai fa tilapia no fa me te mina munga la mai ai o to non mato falta ele lo fa o to si nei me fa tu mol fa ta ma tu ta el fa ta sia la tilapia ele tá pe mas me me io lei fa mai io ma sa nia la ta ele mo shampoo mo conditioner io ta ele e ta te la e fa mai la sta me la tuisia so ai o le fainga nei mo fa ata vo se kila pia le se le wo ya tira pia na le wai nei io ya la basta to pese ya ona to talo me fa solo le tato programa el atul tayao mai il tato officer tu toro I la lovaya ya pia nei Samoa Samore,
Ia, o le tawanga kurikuri nei au le ulate le au le so lulu la tole o ngā tutono neva yaso ia manatu ia o le taunu unga lea o le tautua mai Samoa le nei foi aso mai le ma vaase lua ma le sunga sile la ia me se foi le usa ia tu foi le ua anga ia tu inisio tanto ngā luenga e mole tu fa te tele le tanto tunu le temi foi tai au tatu toi fei loi foi tatu toi eva tai au ma tatu ta fafau ia le temi masani mai de afal fitu tai au ia nga ele sifu matasi le so ia la alili watu ni usila inisio tatu po kalami o fata tiem fata o tol ni yaso mnatu o hata ia sa mai mo mai ia inisio kilipi ia mai lungo al valele ia sa po e ina inisio hata ia mai sio tele o kome masoi mai ya sau mai le America Samoa ia lo tele lo na sau so swani mel tatu li tolo tatu fanga ina ia na tai le 3A media ia nga ia nei monisio fo fanga pa mo miela na i foi au nanga fa te tele lava le uso ia vaisinga no masoi mo ia ta wa fa ta fanga ina tatu le tio ia sila la ia va to fa tu ia le tatu tunu le nei aso ia fa ia tu tatu ta se sa volta tu ko kala me nei aso ia e manatu ia o le fa umatu tatu ko kala me sa mo nei ia le sunga ia ta se salem sem fa pe futu ko fiso ia e manatu o le ata to ta pa ia so taiao ile afol fitu ia tatu ko kala me o le atol taiao i samore e mo terminei e fa so foi no tatu so te di watu tatu ko ile to aso foi se ka mai ko le pesolo la olo o ngai le au a menelo o pe ko fa makala me fa malulu le me ai sa sale mau sa fa sa la ta hey awangi e kuku la ta e ia lo kangi masusu e umanga fasiles ka a e kingole ni alo fa ya lava lo on sai umalanga luenga e sa vali ngi pa wai ko ka ua el pai sa o le mau vai wala sta mai tipe sa mal fa un shampoo passe il o fai tinge ia e passing au kuku a eka o o solo mari ke kangi ai a kili e fai mai ke fi fa ali le lope alo i fe ia o angi me fa pe o nga wa kangi ai ko sa mal kala pa ma ia sele o nga yo se vai ko so le vang fa pele uma fa fa le tiny ngole le fe pa i se la wele ele e ano lo ko ino ai ma se fe o ke le lo ai pa o le mo fu mau ni a vedi tamalela ma alili e tato io vitana tamalela ma alili e tato io vitana tamale puatano fotango io faiva tamalela ma alili e tato io vitana
Te whatala whātua tātou tunu ure leivaenga o le tae au o le ua te tasi malafa minutu tōne on tāle lui tūlai se fulu. Manato na ua mai atur tautua atur tae au mai Samoa i le tātou ofisa tūtu tonu i lalovaya. Ia na tautua mai le sunga ia tā sesa lem sam, le sunga le lia o ia tu fuefiso. Ia whapea fo le sunga le lia o ia silia la eu, silia la ai Simona Tafa. Ia le ua taunu watu fo i Samoa i le nei fo i a tae au. Manatu, ia o le uto e se mai i whanua nei po le rua, i le tātou ofisa tūtu tonu lima tāsi man Gavin Avenue, i tātou whaasaralaunga. Manatu le la tāpenatu, sporo kalame nei o le soifo maloloina, ia le la whaafong me le tātou tunu i le nei tae au, i le tātou no litu lai se fulu tāle tuesu matasi, ia au nātu tātou poro kalame, ia o musika suififiloi, ia wā foi le nei foi ia so lulu o tātou iai, la so whale neo Januari, i le tātou savalinga atau amato le nei tausanga, luafe, lua se fulu ma le tolu, whaftai. Ia e te whatalofa atu le malo lau whaafonga ni fo i bahenga le tae au, ta lofa lava. Ia i lata umamwhena maa ua mali tautua masani, ala tato le te orsi ufonga lau mua. Ia o le tai masani fo neo tato pukalam wha ngā solo le soifua malo loina, lea fo i wai ele tato malo, ile nei fo i tae au tala noa lava wha awau nei mta upo o le soifua malo loina. O ma whaatasi tato ofisa wha asalalau nei, ia ma le sunga ia longo vai Cranger. Ia o se tasi foi o i lātou ngā lue tono soifua maloloina o la o tau sila fia lava le tūlanga foi o lana tautua malana au nanga au wha ngā solo il whaatala noanga nei tae au ia fia lava i whaatalo whātu i lau sunga longo vai malo al soifua. Malo lava soifua i la tunu. Tai lava mo lava no mwhenu tātou put whaatasi mai le nunga le tio. Ia, malo lava i taltono e pisi tele lau sunga ia ale umola vanua. O savano taua foi ona e se asia ia ini si whapea mwheona whaatala noa e mai se moro soifua malo loina. Ona i o tātou tangata i lea foi mata whai o ia lo e ngalue ai. Ia ele lei lava le nofo sila fia o le au whaafonga. Whaamatala introduce ia lau sunga, ia ma whaalaulo foi lau tangata, ia po on ia lalwhanga foi mai Samoa e mai nei o mātua, ia malau ngā luenga foi lo i el taimi nei. Ia, whaftai lava mo le whano, ia o lo ingoa, o longo vai, o te sau mai le, o lo tina, o lo tamai mai mwhasto uta, o lo tamā, o lo tina, o le sau mai le i whasko, Fasco uka ai mo le foi lako ngu ngai fasco kai sama kau ma fale alili ia o long grandmother kuso grandmother o grandfather sama le ya le pata le district le foi o ngai la man oi ia o tama ia e fai long pico ngai i samaka ngai savai ia o la mang foi le son pico ma fasco foi le son pico. Oi so. Ia sa awa e tele au tangata au la malo. Ia o sa fanga Samoa. Ia
sau fa ngai su se lu manga I no sau mai Samoa se fulu ka sang sau le o foi podi lua o wa o ngale I Branded Intermediate fa o la kwale mana college ya o mare ma la kwale su ngi se lu manga I ai singa duenga ma o nga sa fi ngai o o lo ko lua Vanessa o masoil fai o la ko ngu sa mai sa vai ai ngak foi leo sa singa ai me se foi ia pia foi mai long kinga e ko luan ma fanga ya o foi o lo su tasi le mau matua ai su lima maui o tama maltene malo ia pe le mau atu o lo fionga le au pepe ia ina ne ia fa malu lo fo ele mai lo atu lo fionga ile lo suafa tai ia lo so fo lo fionga lo pepe ia mole sila fia o le mamalu lo fa fonga le ua mai afuna to lo ia le lo tul o le mana I o le wa ta ua nei malanga mai Samoa fulo tau sang ale fa long long o tele o ngalo lo fa Samoa wai o le to tele la vona I whanau o le matu o nai o mai nei ia wa whainga tau na toi tapu e la tau wha Samoa ma le tau tala le ngan Samoa ia le fia la vai wha longo atu o le ai matua le lei lava la sau noanga vo I le sau no wha Samoa ia ai e mana ia le o lo tatal noa I le vaenga fo I o lau tau tua o no le ia I le au o nanga le ta ua le ai ia ola o le eat to live mana I fo I wha matala po o le ai mua le o tulanga lea o le lopo la fo I lau ngalwenga le whaatino po o wale pe mata watu o le vaenga le o le fo I le vai le soifua malolo ina I tau mafa matulanga wha pena e mwhena o I sau nonga mua lau whiunga lau pepe ai tatele I o tulanga le I lau ai ia ola wha mole yeah whaftai lava o whamalia fo ingiso lau mua a fai wale lava lau wha Samoa ia wha ingilisi fai ia whaina okay so o sa o kiuru sa fai lau whale o kiuru I kai I Wellington koe kiki a koa le kolosfut kausanga o kiuru ia o mafua lona mafu I le sa kupu I lau kaiskik ia sa overweight yeah so I was overweight so mafofau a kupu se mele I Wellington ia ile me fang savali ile me fang mo foi ile ia waru roi ile gym and I lost some weight so I got down to a certain weight and I couldn't shift the weight so I looked into nutrition and that's when I fell in love with nutrition yeah I was able to shift the weight a bit more and I decided to do a paper at university at Massey University just one paper and just to see what it was like and the more I did it the more I fell in love with so I decided to do it full time and work full time as well and before you know it here I am sitting today working on nutrition yeah how I came about with Aiola you know o matu Samoa ia o le upua lo tina sa fai aso ala mga kua mo yo aso laga ke le iloa fai al kala lo kinga ia ai ola ola ai pa o ma fau kre ia aso la e ka le ngi me ai foi le e ka le ke le ngi me ai aso o ma fau kre fa pe o le upula sa fai lo kinga wala o ki ki lo ko o le lava le me ai fai lo le upu ia ai ola yeah, when I set this company up, I decided to call it Aiola, Eat to Live. Yeah, the way we eat, yeah. Malo whaftai. Mana I tele le whaosfianga na laiona ona e anga I e whaile le foi au nanga o le alofa pe a ma tau atu le tele ona I o tātou tangata foi ngase o le suka o le tino mamafa I o whatunga o whaaleanga ina pe a ta whaalongolongo ina I tangata I o mai e whaitato pukalanu seifua malolo ina ai pe la le wa mana I a fo le whaalongolongo I le tātang noa nei tae Ia lau sunga ese fo I le tolanga na leina wha Sofia oi wai pe mo mia ni wha Sofia ngwa pe o wai e whai ia tolanga wha pe wala vale ola malolo ina
O whea la le whaatino ai lau tautua le ai le vaenga le o lau au nang. E te ngalua I tono sa whalma I pe na o le vaenga lava le ai I ola le whaatino ai le au nanga lea. O tena o lau business, o te ngalua mai al whale, e whai ala office al whale, ia e watuanga, ia tangata vo ia, e visit so I work from home. Yeah, but I contract out, so I contract my services out. I've worked with the DHB, I've worked with whanau manaki, working for families as well. So I contract my work out to... E le na o pori rua la ai whawhatu a? Yeah, le na o pori rua, o wana tone atoa, e o tu lava I fo I Napier. Oh, yeah. So I get a lot of work from all over the place, all over the country. Oh, te le lani tātou tangata Pasifika e tō te ngalu e? Oa, ngā o tangata Pasifika o te ngalu e. Oh. Yeah, my, you know, when I went out to do my placement, you know, mato atu ma nisi o lau dietitian. Yeah. When I was doing my placements, I would go out with them and to see our people. Ia whai aia suesuenga, whaatore o le dietitian, ia aveiro le lisi. Whai whaapea tu lo le dietitian, ia awangi I koe kausami mea ai le lisi lea, ai mea ai le kausami mea ai le malisi lisi. Yeah. Ia mako woro la ia lea, ia about 3 months later we go back to visit them, e le se swinga. Le ma se swinga. Wai, o kako kusa o Kangata Pasifika, mga umia le one-on-one guidance, one-on-one guidance. Ile mga umia se vakule faspepa ia whapea kula ia le awangi koe kausami me aia. So my programs, I wrote my programs. It took me 2 years to write my programs. I actually teach the effects of food on the body rather than telling our people what to eat. Yeah. So I created the programs that I teach how protein, carbs, and fat affect the body. So e apoklami o le suka. Yeah. At the moment I am doing a program e valu ia vai aso ngā o Tamā Pasifika. Ngā o Tamā Pasifika. On this program o le ta ua le tu le Lord Fasa mo fa malia tu fo ta unga le upule holistic. Yeah, holistic atuanga atu on their health. Yeah, yo pokalame la le kavai le gout, kavai le suka, diabetes, e kavai the effects of protein, carbs and fat, kavai fo le prostate cancer, bowel cancer. How to read food labels properly back. Yeah, I kavai fo I heart disease, stroke, the effects of the lack of sleep, the effects of stress, how it affects your body. Yeah, alinga to fo lea your mental health, male mele ka o le sleep apnea. This is the 8-week program that we're doing at the moment. I call it tolu vai aso. To lua se fulula Tamā Pasifika lo tenga lua e whaatasi e ia lato improve lato health. E se lefto a whai lepe o le pukala masani ana e whaanga solo. Lefto a whai, lefto a mata. Lefto a mata na whai. Tusanga a mata i the 4th of this month. Ai umala ia I le aso lua se tema. Yeah. Au le aso whao se tema o le aso Tamā. Ia o le mea lau whai noa I lo o le Tamā. Pokalame le o Tamā. Yeah. E tele lani lu I tau whianga I mo o le tau mo whainga waipi ona ia tātou tangata. E mo ia ni se le masani le tau wha masani. I tau mawha. Tu ul tau mawha, tu ul talo wa e whaisi pe a wa tele pe a wha pe. E isi ni tūlanga whainga tā mo tātou tangata tu o le mea ai o lea fia ia so oma. E whainga tātele le mea. Manutua, tātou I aso la anga mua. O le kalo ai tau samia. Yeah. The problem is not the taro. Yeah. The problem is 1, the sugar. 2, overeating. Portion control. Those are the 2 issues that we face. O le pokalame la lea, ia o tātou ka te oa le aso atoa I leima se mea ai, ngā lue, leima se mea, eftoa ai a pēha o le whale, ai le fiafi, a kaku ailo,
Olla se mea ai. O le pokalame la lea, I'm teaching to take the food that we eat, to take that much food that we eat at night and break it up and eat it throughout the day. Yeah. So I encourage to eat the taro. I encourage it. Yeah. But if I paleni, I lo fastalo, pole allow protein, you know, I ngata fo lea, how do you balance that with protein and fat? Yeah. Yeah. But it's all about controlling portions. Yeah. E le upu fo le whapea. You can still put on weight from eating chocolate. Sorry, you can still put on weight from eating lettuce, and you can still lose weight from eating chocolate. It still comes down to portion control. Ale se senga, o mantua o le lettuce, you got all the nutrients that it needs, that your body needs. Ale sukalaki, ele se nutrients. Yeah. Mana ia te lele vai ngai wai whaamatala. O le isi tūlanga, o le mana ia le tau sisi nei lao nei tangata ia le pokalame taimi nei, o le umala le pokalame, e se follow-up program for le tuli loa i lātou, pe o whaawau pe i te uto i fo ia i le tūlanga masan. Mana ia te le fasili, e iai, masina e follow up, every month we follow up on it. On each program that we do. Yeah, we follow up to see how they are. Tu so tato, it's our mindset. That's our main issue. So it's very hard for us to lose weight where our environment doesn't allow us to. E o so to eat le McDonald's, because li liu mai le situ lai tu o le KFC. Whainga tā tele. A ngā lo ofisa e oso mai whawhoi lo ofisa ngā ele masingi vai le whakaua ia. Sukalaki ma. Whainga tā tele. Yeah. So our issue is the mindset. We can't change our environment, but how do we approach? So it's working on the mindset. It takes 3 weeks to change, it takes 3 weeks to change a habit, just 3 weeks to change one habit, and then another 3 weeks to maintain that one habit. Kusa yongo lava yasule e sui ele habit kasi, and then you got another 3 weeks, and then so you got 6 weeks to change and maintain one new habit. So to us, we need to change that mindset. Ola pokalame. Every week I introduce something different to their program, so that by the end of their program they would have changed at least 6 to 7 new habits. Yeah, it's about changing the mindset. Yeah. Masalo a tilo mwhataita ele i lausunga mai le amatanga lava le taimina sui e lo mawufawe te alwe whaile mele mai le ngalwenga sei momo tono se whaamalo si auvo namo to tele e o atu pokalami. Yeah. Whainga tā tele. Whainga tā tele. Yeah. Ai mesia lai pēr o yasavu i le weekend to nai pēr o le lotu. Whainga tā tele. Yeah. One of the biggest issues that I'm facing in the men's program is pēr o lato, because they're you know, whailele o I whafoi whai whaakasi ko ngai a lako ainga. Whainga tā tele. But there are ways to get around it. One, choose the best option available. Two, I whai ave sau tōnai. Yeah, make sure ave masau sa laki for lele to share, for everyone to share. Yeah, to make sure, because that allows you to choose the salaki. 3, choose the best options available. Choose the best options available. Yeah, I first put my sima. Like just for. Yeah. It's all about balance. First put my sima. We love nga onga kele. Yeah, but portion control. Malo. Sauli o tūlanga whaingata lawa ia mō tātou. Sinau whautuanga fo ila lewa i sen mane o pokalame lewa e tanoi. Ai mōna I tangata o lea e peo le mai suka ma tūlanga whapena. Wai tu ai ngā mwhena e whautua ina I se polai to ngā breakfast po le tio le tāau e matai talawhia ngai mō le tangata le mai suka. Ia wā o le sifo I taimu wā, si I tia le tau le soifuanga le taimine o whainga tāona, maua mea e mo mia mo le soifua maloloina. E po ani vaenga e te whasosani mea o lo mo I tātou ainga I a Pasifika. Ma nei e te whasil, ma o le breakfast ma nei o le po lesi.
Oh, yeah. Polisi. Yeah. Yeah. So e kukala polisi le se susu. Yeah. For the low fat milk. Yeah. While susu, it's a bit of protein. It's got a little bit of fat in it. Yeah. Polisi. It's a whole food. It falls under carbohydrates. More me ai for you. Yeah. Le lopo le alfa sa mo le carbohydrate. Yeah. Yeah. Peo me ai masoa. Me ai masoa. Yeah. Yeah. So polisi me ai masoa. O le susu, o le protein and fat. Yeah. That's the balanced meal. So I mesera le tatou le pre-diabetic. They're on metformin. So it's about controlling your insulin levels and your sugar level and your blood glucose levels so it doesn't spike. But they're on the insulin shots. It's about controlling your sugar levels throughout the whole for the rest of your life because you can't reverse it once you're on the insulin shots. But for they're on metformin, they're pre-diabetic and other medication as well. Best to try and control your glucose levels to wean yourself off the not wean yourself off, but to lower your glucose levels, control your glucose levels, so that the doctor can say, oh well, bring it back to normal. Yeah, ole mai suka, it's the number one killer in our community in New Zealand. In Pasifika number one. Because you'll know for yourself the effects of diabetes, you know, heart issues, cholesterol levels, you know, kidney failure or organ failure, amputation, loss of eyesight. Yeah, mele ta uai tilina na control what you're putting into your body. Make sure it's balingi. Yeah, and getting rid of all the processed foods. Oh yeah. Malisi for ilia what is it? Another disease that's up and coming is gout. Yeah. You know, there are a lot of people out there that are the uric acids. Uric acids are very, very high. Yeah. Yeah. O tato tanga te fi tele. Pe o tau mawhasami sao leo. Yeah. So uric acid e sea tangata o le sami o isi o meat o isi o ai fo le vitamin C foods, type one, like oranges, tomatoes. Yeah, the acidic foods can trigger it. Yeah, it's me ai fo I tangata e cause le gout. Yeah. Fa fele a boka mo le tangata le alo ile. Wai pe pauna o sina fruit o le pe e tau mo fie mai pe tau feo lolo mai was 8 mi sa alu no le fitu ta la valu ta. Pe le tau feo lolo. Mo le tau mawhitanga le tai au, o le tal whea ngai mo le tangata le maisuka. Maisuka. Yeah, o le polisi is one of them. Yeah. Another one is wholemeal toast with poached eggs and avocado, because the toast is your carbohydrate, the eggs is your protein, and the avocado is your fat. Balingi. The reason why I say balingi, because every time you have something that's high in sugar, whāteitainga, lua se lau 200 grams of white rice are convert I le glycemic index me ka o le suka e tutusa lea ma le tasi leipu suka. Oh, tasi leipu suka. Tasi leipu suka. O le si mea o le pasta, white pasta. Al tell o tātou whapea tātou le sa ma le pasta I le lei. O le pasta, e lua se lau 250 grams of white pasta, I'll convert for le glycemic index o le suka, tasi leipu suka. Oka. Ia o tātou, ai mai lo le pasta ma le leisa ola a fofotre. Ia, o le lua se lau le leisa, sama I mea. Ia, sama I mea, for le e ufia I lungo lo lima. But it equates to 1 cup of sugar. Yeah. Tau sami lola lau alesa. What happens to your body every time you eat rice? Your sugar levels they spike. A whaianga le alesa ngai ai. Your sugar levels spike. When your sugar levels spike, meka ole pancreas. Te loa la whasamo le. Pe ole a te pili, le pancreas. Pancreas. So the pancreas gets inflamed and releases the insulin to counter the sugar spike.
So the spike in the sugar is called inflammation. Okay. Safa mai la I tangata o tātou le eczema, asthma, arthritis, but any lava ngasi for le ends with an itis. It all stems from inflammation. Yeah, and inflammation is caused from what we're putting into our bodies, from the high sugar. Yeah, so the sugar levels are spiked, then it drops. When it does drop, it drops below its normal. That's where the dip happens. So I drop lo sugar. E lua me tupu. Mantua lu ai lo le sele ma ai lo kalu le tona ia. Yeah. Mua wa saulo fia moi. Yeah, you're tired, you want to sleep. Yeah, arura ia le fai sau moi vele le uli a for an hour. Troyala mai lo. So now that your body is awakened, it wants to bring you're hungry again because you want the sugar levels to come up. Yeah, troyoso tu lo le mkuka, su el pusa isa pe su lo kapoti. Mai se me sumalie. So you have that sweet thing because your body is calling up for something that's sweet or something that's high in carb. Ale ole kalo pole lesa. Ole me sumalie. So you have it. And then it repeats itself. Ko yoso lunga le glucose levels, same thing happens. It drops. So I feel like so if your routine is like that 4 times a day, lo le fitu aso. Lo la le fitu aso na le lima lua vai aso. Lo le lima lua vai aso pe luas fultausanga. Slowly the pancreas matana damage the pancreas. It doesn't produce enough insulin. Me la le oso mai le pre-diabetic. Yeah. So what you want to do, the reason why you want to paleni it, because ole carbohydrate mana o mia te le moe tātou le malosi, le energy. Ole protein, it helps with repairing the body. Malisinga ngwenga ole protein, it acts as a carrier for all the nutrients around the body. Yeah. But the fat, ole mena ngao, eila se tulo ole fat, it's a good fat. Ole fat for ole animal fat, ole fat for ole paka, ole coconut fat, ole animal fat. Kauleanga. Yeah. They're good fats, like peanut oil, olive oil, avocado oil, avocados, more peanutty for ear, or almonds, cashew nuts. Yeah, those are the good fats. Ngalwinga taua la ole fat. It slows down the rising of your sugar levels. So it doesn't spike it past its normal sugar levels. Yeah. So that one of the important jobs ole fat, or the good fat. It slows down the rising of your sugar levels. Mele taua tele palin. Yeah. Every time we have a meal, ole breakfast, or snack, or lunch, ole allow protein, ole allow carbohydrate, and what is your fat? Yeah. Ole as example of a snack, be ai sau apu, be tau sami sau apu, yeah, have it with a little bit of cheese, or a little bit of chicken, and because ole apu, ole carbohydrate, ole cheese, it falls under protein and fat. That's a balance. Yeah, well, it's a ila lau sunga lau fiong lau pepe tuale I loa lava le te o le te sau noa te mafo fau I le te leo mea I fo I le moa uia le ai le aso se itu lau fa lau whaafonga ma lau fiong o mafo fau le leisa le whaapopo a be le popo me fia ia mailo le ma le ipukoko o Samoa ia halu whaatasi te le loa la po le alau sau noa ngal vaenga po ye se polo tini Ma ngai te fasili yo ma ngai te fasili yo fo si kai mi la vea fo yeah ole lesa ole carbohydrate le so si la fia 200 grams of rice equates to 1 cup of sugar. Yeah. Ole for the coconut ole le fa popo, it's coconut, that's a fat. Ale coco, the coco Samoa is really good for you, but it's high in antioxidants that your body needs.
Ar whawelawe, o le suka. O le suka mai ni whena inu ona. Ia. O le matou whale, tele le nkoko. Ia. O le suka mati whangaina, ka o le sucrose. O le sucrose. E sui e sui ai. Ia. E lei masi e senga. O le sucrose, the difference between sucrose and so sucrose is a combination of lactose, fructose and but it's a natural sweetener. Yeah. It's 200 times sweeter than sugar. Oh, okay. Yeah. And it's a better option than the sugar. But si fo toina suka fo le ka ole iko, si fo suka ngai e fa fa suka le ko. Yo ma ko a mai nei ma to ainga po la ino lo to lu ma to fa. Na tele lo le se singa. Na tele lo le se singa o yeah. Yeah. Ne man tuala o le sa fa ila o lo ai lo le se fa popo a. Yo le se lo spike lo suka a. Yeah. Ko inu ko malo koko. Yo wa kili e nga lu lunga lo suka a. Yeah. Mana ia. Ona talo na mata po kala me soi fo malo lo ina chacho le tio. Wa mata va masani ia mata ulai lo fainga wenga. Ile to ise suka. Yeah. Ia mai nei lana ia mata malo. Ia fa malo lo atu le ise suka. Ia na ola le stai me mani suka ona I tangata o mai nei ele. Te le lola ia vai e se atul fa. Ia lo pe fa spoon suka to no koko. E ola vala koko Samoa. Ia o le tong faina vai e no fo ile le se suka I nei. Ia ai o nei na ia ai o te le lo o atul fa le al tanga te no na. La e mai ole mera ka ole sucrose. Ai alu fa ka ole fa ka lo pepa suka le supermarket. Ia. E mo ai lalo le ile shelf life pi to ai lalo. Ia. Yeah. So the supermarkets are very clever on how they place their food. They place it to eye level. So they put all the products at eye level that are but the healthy options. Lenga ngai lalo. The very bottom shelf. Oh. Yeah. So it's ole make out sucrose. It's a bottle. It's about it's a 500 ml bottle. Oh. Yeah. It's got all the sucrose. Yeah. Yeah. It's a liquid form. Yeah. Oh. Liquid form. O le tau whangunga e 5 tāla. But it lasts up to 7 months. Oh, yeah. Wa oko. Yeah. 7 months e lasts ai le. Yeah. A whai o lo sa ulo koko. Le ulo ki le fui whai skousupo. Yeah. Because sucrose is 200 times sweeter than sugar. Ngā le lua ia tablespoons o le mea ngai whasuka i le ulo a koa. Oh. Yeah. E mawhawhau kulai e. A whasuka sa ulo a koa i le suka le sutamasan. Pe kolo, pe whale, pe awha i le. Pe awha le tanga pepa Tanga wai. pepa, ia. Ono le ulo le. Ia. Voila pe o le mana o ngol tangata vo le. Whasuma Tanga whale e moto I whasuma lia. Tanga whaingo whiolo nei. Nei. Ia. Ma nei a tele le vaenga le wa ta uai. Ia. Furnace. Yeah, o le mena ka o le sucrose. You can add it to anything. You can add it to your coffee, to your tea. Yeah. Mana ia. So fia kofe de stel. Wan le lau pepe se I faisina vai foi o tata noanga. Ia na toi foi mai le toi fa. Wow. Sai la. Samoa, na e soi
Ia, pila mono tau whaafonga mai, ia o o taltanoa tau ma le fionga, ia le au pepe, a longa vai Granger, ia pe no tau silafia, ia o stasi fo i o whaito wha, ia po ila tau fo ua yeito mai wha apitoa, i pe o tau mafa e mwhaiona tau siele tino, pa leni le lei o tau mafa le mwhaiona tau siele tino, ia mwhaifuona tātou wawa ai leina, ia pui pui e tātou mai le tele o ngase ngase, pe a whai ua tele tātou tau mawhai le to i ngā tau mawhai se ese tātou tele o mālam lama iai. Ul mana ia i ol whaalonga atu le taltano fo i ale fionga lau pepe nei tai au. Pe lau vaenga i o le tele o le leisa lena ta ua lua se lau ka lama le tama ia leisa lea a li liu wa ave masuka. Ia tasi le ipo suka. Ia pe ua tapala ai e nei tai au lo fionga lau pepe. Ai esel mana i ol whaamanino vaenga ta i tasi nei a tono e mana ia a tono le na ulpauni o stata noanga la fai ai pi mana ia tutulu e fia i loa po la tele o me ai nei o lo
if so soni fa ina tātou tangata pe lava on tātā wa ai mai se lava i le vava ai atu le tele ona ia tātou tupulanga talavo i le fia i to ai ngā take away o mea i fo i e wa tofa atau sa mai o umana vela i o vai so malie ia po le ale mane o le whanongo longo wai mwhewni fau tu ai fo i mātua ma ainga i nei whanau ia o le whanongo nei tangnoa la fionga lau pepe i longa le te ole whapia e le pāleni me i tau nei polo tini ia i malau ngā o lelei lea ia malau mea i masoa ia pāleni le o isi tangata pe e o leu te whaalonga i tangata i lātou te whaongaina fua la au po o vai la au fo ia pe sui e le e sosoani le whapāleni ngol tino a tono e mana i fo lo sauno i vaenga ia lau fionga lau pepe mana e fisili mana e fo tu so mena ta ole micronutrients mana o mia te le tino micronutrients but you get all the micronutrients that the body needs from fruits, from vegetables, and from meat as well. The body needs. The only there are 3 nutrients that I recommend that you do supplements that I recommend. One is vitamin C, okay, because our body cannot produce vitamin C. However, se tangata on heart medication. Yeah, then I wouldn't recommend taking the vitamin C as well, or anything close to vitamin C, because it dilutes the medication. But those that are so vitamin C, it's really good, especially so it helps with fighting the cold and the illnesses. Or let's see, omega 3, omega 6, meraka o le fish oil. Because our body cannot produce omega 3 and omega 6 fats. Okay. Malesila o le vitamin D3. Vitamin D3 our ngā mo tato for our bones. You know, however, it's also good for fighting off illnesses. Those are the ones, the nutrients that I recommend and supplements that I recommend taking on top of balanced eating. On top of balanced eating. But also, however, if the doctor has prescribed you with some nutrient or some supplements, I recommend it to keep taking those if they're prescribed. Yeah. E tā ua te lena whakatato, listen to our whanonga because it will aid the food that you're putting in. It'll aid and it'll help with healing your body. E tā ua te Malo, whaftai, ia pe o le vaenga tāua leo wai o ise e tata whaalongo ia e tata leilo tata māsau salu pe le alea na wa e sauno le vaenga lea. Ia le fo i le tāua mo i lātou lea na e sauno le vitamin C ia a vanga nātanga tai e i whaafitau le po o ngā sengase le fatu. E le talawhea ngaila mo lātou. Mo lātou, le vitamin C. Ia masiaki la vai lau fo mai pe o na sauno le. Ne sunga ia. O toi fia tuli alpo kalame le whaanga solo nei mo le tu pāo ali i le te sauno e whawhele i tu pāo tamaitai e matina e se po kalame whape whai mo lato. Nei a te le fasili. So the Tamā program is phase 1. The Tina program is phase 2. Le ala e matuana i October. So in alignment with the cancer month. For the women. So we'll be working along with Paniculicious to help with bringing forth on, especially with our men, prostate cancer. So we'll be working in correlation with the Tamaita from Paniculicious, breast cancer, cervical cancer. So we'll be doing something along the lines with those. And if we whape o le tausanga fo o le awhai fo se putala mea a tina e pia whai puli o le male lofa mai le li. Ai whawhia tupulanga talavo. So I work with a lot of youth and with their eating as well. So one of there are youth out there, their mental stability is not very good. So I work with the diet, the eating side,
So I've worked with a lot of individuals that has helped with mental clarity, has helped with as well with energy, gaining energy back. So it's about, like I said earlier, our discussion, let the food heal your body and give you the energy that it needs, rather than the medication or the to heal your body. Mana ia tele fa ngal po kalame le o le ale umi fa atino se po kalame mo tangata le totasi one on one le de ta anything between e valu vai aso na ile sfulu lua vai aso e follow up for yala pe to lua pe ma po kalame le so it's 8 to 10 weeks. We meet either every week or every 2 weeks for accountability. So our people, we need to work with them closely. They say old mantua Samoa, tato Samoa, tato aina, tato no fatasia. Tai fatasia la tato wa. So I've taken that into. We work together. We hold hands together to work alongside each other for accountability. A lot of the programs that are available out there, it's not for our people. It's not for our people. It's you can't come in find so se tu lo se palangi fa mai ia fai por kalamalia ai le tutusa. Often I've heard the time I went out with the dietitians, tangata uma fa me ele malama la to I tatu me ai ele malama la to I the fengata. So I work with them. So I go with them, I work in there, I say to them, it's not about you cutting the bisupo out or the bovi masima out. How can we whapalengi it? How can we make it more healthier? Ai le tu uai tatou me ia tau te Yeah. Mana ia tele. Whalo tu tele vo ia te ua wapea oi so tau whano noa la le tu invento e bisupo. E wai si aso, si le fia a whapea I lo tō lua tai tonu mai tu atua lo tō lua whea su whapea o se la bisupo le ri. E wai e se fo le tele o le ngā o I tu tono ia to I ngā mea ai a peo le bisupo. Ia I si le te vai wa ave e se umala ngā. E mana ia tele fo I nā whai ngā. A whai lo whai bisupo. Ia e tunu le vai vela. Ia ngasa saale kongo le poula ku ai kongo le bisupo cover for about 5 minutes. And then drain all the ngao from the bisupo. Whalailo le ngiangi and add olive oil. Add olive oil because olive oil is a good fat. Mix whakasi alea. Pole pina oil foot. Pole oil peanut. Mangela le pina oil fa mangungi ai foot. Manungi. But tala masa ele masi singa. Lei masi singa. Ai velo mania ka pisi. I miss I terminate or ka pisi or broccoli, cauliflower, Brussels sprouts. Me aina le tono fear terminate. Because there's winter food. Winter food. The cheapest way to eat properly, to eat healthy, is to buy what's in season. To buy what's in season. Ele cauliflower, broccoli, ka pisinga, bok choy, ka pisila poto. Buy what's in season, come on fear. You can spend $120 on vegetables to feed a family of 6. Mana, wan mali fo istangata. A vai le mai. Eu umal monongi mana yol pisu po ese umal na. Ya vai ale mana ya vele le nga opina tipo le olive oil. Ne se ngol monongi lettuce. A mi fo ifola. Ia pe mai se le yon mana yol pisu po lo ile tsa. Ale la mana tele la sa longa e ia vai nga o tau tuana soi fua mahaloloi. Mal telo nga o leanga lea tu lo foi lea filo mai tono l pisu po a. Tele na o leanga lea. A man kua ka kala kune se pisu po foi lea le ofa. Ola se nga. Tele lo po istata le sfonga lo mua pa o aka kune pisu po le nga o mai o vai e o mai nga le fia i pisu. I mo i le. Ano va per isi nei mana ia telo mana ia na. But a lot of those foods like takeaways.
You know, tatou for our youth, Yeah. teenagers, tatou whanau, tele, fear tele more takeaways. It's the source. Source is high in sugar. The source like whai mea ai. Like kukai lako mea ai. It's the source that's high in sugar and high in salt. Yeah. You know, the stats show that today, our teenagers, their cholesterol levels are so high. Too much takeouts and high sugar and high fat and high salt. Yeah. So, ngai yan manon o le mea ai pea whai whali. Yeah. But the problem with us, you know, we work. Yeah. We go out, we work from 7 until 7. Don't to whale wale lava. So we go for the easy option. Yeah. Takeaway. Mantua la, ailo takeaway. E ole siaso, wale mawasau energy, because the body is not getting the nutrients that it needs from takeaway. Yeah. Yo to le siaso, the energy levels are down. Yeah. Also to la ile ingusau coffee, so ile aso the next day, for energy drinks. Malisi foi mea ole lau tea, mali coffee. So coffee and tea has the same effect as sugar, even without sugar. Yeah. Be inusau coffee, for ile just coffee, black coffee by itself, it affects the pancreas and your glucose levels, even without the sugar. Whailai tolu ai pusu au ipu kofe po ipu lau ti ile aso. So mantua lale meno tala noa ni mua le tai au. It spikes your glucose levels, mali insulin levels, then it puts pressure on your pancreas. E tutusa le coffee mali tea, black tea. It has the same effect on your body as sugar, even barely as sugar ko. Mea lai silia kwa kamalur koko. Cook Samoa, but without the sugar. Yeah. Mantua, the sucrose. The sucrose. Yeah. Mana ia te ona moai o te ifi al kofi. Pea sa ho ia peo le kofi ana o tai au inu ko. Ane mana i te loistanga te whaile me o le tipolo le tai au mal vai vela va tasi ma le chincha. Foi o le fiu. O leile vaenga na. Yeah, mana ia. Le ia ai manatua. Or tipolo for it's acidic. Sometimes if you have too much of it, it thins the enamel of your teeth. Yeah. So if fufua tau ai silia tula nai lo lau kofi. Because that will help. That will help with cleaning out your system as well. Yeah. Basically, that green tea male, but green tea for Yeah. Or the green tea is the same as black tea. Also the green tea. Yeah. Or the black tea is green tea dried out. Oi sole. Leila, sila vai aulia. Pea le mo ko Samoa. Ia ona ole tatai me no fionga le pepe ole o mal fia tanno. Man nei te vai ngo fa man lam. A tona I fo istai me lumang fa entre mo lam no te fa a te fa popon fa lau te da ti. Me se lava le o fa ina tan noi me ai ta mafa nei ia ole ale tele maleale le ititi e ma fai ona fa ngaina. Le fo e mon mo wa tolo o fifia ia le malo lo fa fo ngai e ona pe o se vai nga ta o fo ile. E ta self sile sa tanen sili pe a fa pe le mo le sucrose e ale honey. Like depends on the honey as well. Yeah. So like, there's a lot of brands out there they add extra sugar in it. Yeah. So ale mo le sucrose the equal is the same. The sugar equal. Yeah. You can buy it in a big thing. It's the same price. Yeah. Wale le faftai tene lam. Ia faftai lo fionga le pepe longo vai mo nei aso. Ia pe la man fai atu tar seto e mo se tanoanga I se taimi o luma. Ai mana I fo I sau fautuanga I nei minu te toi mo le malo lau whaafonga le mwhen mau ma le tata pokalam I nei tai au ai le wha mai a tata noanga. Whaftai lava mo le no mwhen tata noa I le tai au. Just a word out there. Make sure paleni you told me I yeah. Make sure you encourage your children to eat properly.
Yeah. I would love to do a seminar online, and doing one on the effects of sugar on the body. Yeah. So we can either do that online, and if you want to reach out to me, I work with church groups. I work individually. I also do families, individual families, or communities, community groups. So reach out, reach out, or Facebook. It's all Aiola. Eat to live. Yeah. Mai fu ia e te mana o whaalau lo lau telefoni whai po ini se fia wala awatu. Yeah, 021 569 499. Yeah. Ai ase me fia mamla mai, text mai bevili mai. I'm more than happy to help. Yeah, mano whaftai tele lawa lau so sain. Yeah. Whaftai lawa lau whiunga lau pepe mo nei aso. Yeah, toi mau fu isi stanoanga stenu inuma. Ia le malo lau whafonga. Ia le tanoanga nama tato puklamena. O se kua malo loina mo nei fu tai au. Toi mau fu isi whapoponga i lewa i aso. Ia whaftai tele lawa le whafonga mai. Ia soifua ia mo le nei taimi.
mai na sawato e te si unwela ule umo tamato mai masalo sano malanga mai se aso tali tonu lava to mai na watamo papai e te sau ia mai na sawato e te si unwela ule umo tamato Le whawhiwhianga mele whapese le kukama, ia o au whaipese tuai ia sola. Ia e pei ona le tātou pese na, e pei ona mai atu, ia o fuala au o le whaatoanga. Ia i o tātou lau whanua i Samoa, ia o le siufonga nei, o le lau mua i Wellingtone, ia manana tautua leo toi whaau atu nei taimi. Ia o taimasani fo ni o le tātou poklame o le moli o le ava, ia e pei ona si le fia fo i le tātou atinu. Ia o le ele ia e tātou poklame, le tere o tātou poklame, ia ele ia ele taimini nei, ia le melea, ia whaonga ia nei taimi o na ole umai atu fo il poklame tā ua, le soifua malalo ina, ia o whetau i le lei fo i, ia le poklame le anto e unatu, ia le antaltano atu i Savelina Kasiano mlana malo, ia e tā ua i fo i, ia wa fo i, ia mea ai, e te tau on tātou wha i tete iai, ia wa nei lava fo i vai taimi, ia ua tele tau maftanga, ua tele tau mafa, ia e whai o papa kiu, ia i taimi o tā whaonga, ia ma ua tele ai fo i ma mea ai, ia ai le iloa tātou e lau fo i mea ai, ia tātou tele o si la fia fo i mai loa, ia e ono mawai tātou i mai o le tino, ia mena tā ua tele pei o na tuinatu po kalame na o toi mai, ia o tau i le fo i manei fo i taimi, ia a o whaoi pea, ia tā whaonga maro longa i nei taimi o le tausanga, ia ai tā pena i e toi e inga luenga, ia, e fuafua lava e oe, ia e sa o le le ia, o nei atu no, ia o tau maftanga lava ma mea ai, ia e a whaapea e sasi el tātou whaatau, ia o na maua lo leo tātou i mai o le tino, tau a tele po kalame na e pe en toi whaamnatu atu, ia vaenga e tau o na tātou tau sia, ia ma tātou tuni matai, ina ia awani i maua i tātou i mai o le tino, se tu lau whaafonga mai le tino, o 5 minuta o te ai nei le tu la sifu manatasi, le po kalame nei, ia o whaafia fianga su i fifiloi, ia vai fo nei taimi, nei fo i tūla, ia awa fo i ia le whaafonga mai, ia ma i lātou fo i o loo whaafonga mai tono ngā ruenga, le o toi whai ngā ruenga nei taimi, ia o toi amata fo i ngā ruenga nisi, ia ili nei aso le aso lulu, le aso whale nei, o le maasina o Januari. Ia au te toi whaatalo whaatu, ma o toi whaamanu atu le tausanga fau, wa lea whatu ata atu toi mafuta lea, ia o tau sila mai fo i ma o waa ia tu sei tu lau, ia e se tau au lile, i le amatanga fo i o le nei tau sanga, ia o lea ua wha aso Januari, ia lea whata atu toi mafuta lea, an mea lea, o te whaatalo whaatu ai, ma o whaamanu atu le tausanga fau, i le pa ia, ma le mamalo le tātou atinu, ia o lea fo i la amata le tātou maftanga, ia oe, mai lava le nei masina, se ia pa ia fo i masina muli muli, o le nei tau sanga, lua afe, lua sefulu ma le tolu, pe o le la tau foi le tau fa masani na utau ina le numero le lua fe lua tolu ia wa pe ia o ta masani lua fe lua ia melea ia e fa tal fa tu mo nga fa lo ia manatu ia to telefo ia ina tau foi o lo mafuta mai tonu ainga ia mai se lava nai matua o lo fa ma mai tatu wala leo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia e whaafonga mai tonu ainga, ia e mai se fo i te whaatalo whaatu, whaamniatu le tausanga fau, ia ina i mātua o lo whaata o toria pia i maota ngase, ma maota o tangata mātua, ia ma lo lava le soifo manuia, ia i fo le manatu, ia sa manuia fo ia le whaiunga fo i le tausanga, watuna i atu, ia ma manuia atu ai fo i male amatanga o le nei fo i tausanga, ia o nei mātua fo i lai whaafonga mai tonu maota o tangata mātua, ia e whaatalo whaatu, ma lo le on sai, ia e la fo le talitonu na fo mo e auto fia ia pe auto fa fonga mai ia i tatu fa fia nga poklame tu inatu i la wala leo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo i lau lavanga na Samoa ia wala fo i auto fa fonga mai fa talo fo i nungo tatu penga fa ilangi le tatu app le Samoa Capital Radio app ia ai fa pe fo ia lungo tatu Facebook ma le tatu YouTube ia i nei taimi ma lo lava le mafuta mai ma lo le mai mo mai
ia malo fo ia nga lue pa fa pe nai te nga lue ma e mafuta mai ma mai mo mai tono fa fa nga lue nga ia o te pole le la a wa ia tu fo i fa fia fianga le nei taimi ia awa fo i o to o fa fonga mai ana le tau tua se fonga le mua ia i nei taimi o le tai au bono minute o te nei le tu la se fonga le tasi ia ma lo lava ia le mafuta mai talo fatu ia Rita Wilau ia tualauta ia fa be fo i mara kapeli ma lo lava o tolopa Domenico leota ia ma to tele ia la to ia mafuta mai tato mafuta la ia fa fia fianga se filoi ale se fonga le mua ia e asto sila mai atia we se swinga lua fe lua ia ma le lua fe lua to lasto sila mai nei taimi le tai pe wo sao pe telo pe wo au le te fe 2 minutes te nei le tu la se forma tasi fa fianga se filoi ia tato wo loi fa fianga ia e te tala fo tato maftanga ia e se fonga la mua fa fianga o le nei tai au o 2 minutes te nei le tu la se forma tasi Solo peale malanga o fai peale tama Waila na fa atonga atam ia fa atalianga Awale fa afao ina le ile ino mai o na forina Maralito uasawi mai ole atani la masua Na nilo ilo no pinangalo se paala velame o isipana Talai mai no le filina maua sono le alofa Solo peale malanga Wasa valiane a eina Nene alena einoa o matenga na matea I oreina Te malanga ua tuae Isi o ulau ele Wa atanilo le au malanga Ae alu apa ese Sia le whangarone O ai le tangatana Na ia mawalo tu matilo tilo na whakase Tu matilo tilo masangari Whaalela ina le langei Ulo le sumarai Matoe fo I whakase I le sami Akua se iona maaya ole ua mutalali Ei ai fo ile tasi upu e fai isi o ulu Ei ai oni mea o tatoe o oni toe o samole Mawatu olehia Watoe aina omuna Na uamu maano Tanule wa'atamana Sifa ala velave Otangata sanole ngole Aua suinei usanongelo Wa'atelepele
tilo tilo masaulani Alela ila lela mei Ura ura le suavali Matoe moni waka se e ile savi Ai wha apua se iona wa aia ole Ua mutalari Se matangi se momoli tu ai o elofane ila upele wale mafayelo ufatu ona tata lele wa omisia oe sawa wina matelo ufamo moe tateta litonwele luwa fumania Mana tua so umma uoema Otala umolelo fana u amatu Ifa ali umafo inai o manatu Wale ai maseisi wana oa Se matangi se momoli tu ai o elofane ila upele wale mafayelo ufatu ona tata lele wa omisia oe sawa wina matelo ufamo moe tateta litonwele luwa fumania ioe Le se fo male sunga ya puni ya mai le puni lava amal pese yangi mai se matangi ya se imomoli atuai ya ualofa ya ina ya uso la na nga lu me na la mai Samoa ma tau fa lili mai la kokoesi ya mala niu talo fai talo fai na ya uso mala tau fa lili lan tau fa lili mai ya ila kokoesi mala niu malulu ya to anga fai fai ya la se ya mana tua ya ngata i Samoa kokoesi mala niu to e foi mai lo il tato vis va sala ia tato to e foi ia la ia tato i pu vai vela so i fu malo lo in tato to e foi ia la tato i pu vai vela ile ta ia ma le ta ia to anga la fai si fai ia la pe pole al me la o ia ile niu male mal kokoes ia ai fa malo fo ile tau mai au so mai ta ia na le la il tato pu kala me ata le ta ia ia le afa pena fo ile so ata ia o le stofi le stofi ma le asfarile
ia o le tātou ata o le tai au le a sausa o mai lava i Samoa le tātou ofisa au tū i nai lalo vaia whafsanga i tonu lava ia ma le e kale loto ale kale sia a sofitu i lalo vaia lo i le tātou ofisa nao lo tautua mai la uso i tai au te tasi pe ona i le tai au na leila le ata o le tai au ia nasa whafong foi mai mo iai ia il tātou proklame pe untu ina mai ia sa ngā lue mai ai ia le sunga atu foi fiso fa pe foi le sunga ata sesa lem sam ia me foi fitalenga sili la ei ia sole fa to le alu tanga taro sili la ei koko esi sole ia me foi na te tu na mata to if to o Samoa o nau tele o le tau nu o Samoa nau lo ile tau ma Samoa ia vai pe te ua vave ia to e tinga muli ele manava se tu lo fai malie ia ora tu lo tope fa koko esi ia to se lima minute ia ai mana ia foi le tau tu mai Samoa ia swinga foi na le o pe ona sa no le fiunga le pule las friend nei swinga na le ola anga ia le tu nei le si fonga la mo Wellington ia ai ma lo lava le ma futa mai ma lo foi le fa fonga mai le tātou tunu ia nei taimi o le tai au fa fianga se filoi se 45 minute o te ai nei le tu la se fulu mana tasi ia ai ele tu ai foi ia le tu alalo ma le fa manatu wa o fa o pe ia malo longa mata faonga i paka ia o sami o swimming pools ia mamainga umala fa pena o lo anga ia le tātou tunu fa ta fa oi fa na mainga ia me se foi o la tu lo fa ta fa ainga malanga mai Samoa ma lo lava ia le on sai ia o fa manatu ma sani lava ia wa ele o misi lava fo i se aso ia o se taimi ia o lo tupu mai pe fa lave o nga sami ele nga tai ni sila nei Australia ia le te mai tawa te fo ia o le fo i na o si leo i Australia ia ina o se ta elenga ina i se tasio mtafanga i Australia ia ai foi lele tau faila si leo le po ta fea si ona tali tau faila si leo foi lele se fe si ona tali ia ai talo fai ia ua ma wailo so ifua o saulo na tali ia ai ma wailo so ifua fast food lima tau fast food ma fata usanga ia o si leo le ia ai ua foi lele o malemo se itulo ona o tau fa sa o ino si ona lo le se food fata tau sanga le matua ia o winga i o matua pe atu pun fa lave fa nau ele mautonu ia mawai fa pena ia tam faila fo ia sao ma ia fa sauina o lo fa nau ia pangalia ia ma wai so fo ni stemi pe a pe e lo loto ma tatafe vai ngai anga i ta ele ai ina fa manatu o me lo tupu pe ele taimi ma le taimi ai mai se nei vai tau le tau ma fana ia o fia lawa tātou e ave tātou a inga tā whao ma tā ele le sami ia ai mata i tū ane vaenga whapena ia ona o lea ua ma wel fo ile soifu o lea fo i malo i le atunu Australia ia inai sini ia le vai atu ia fase fulu fata usanga ia ele matua ele titi si malo ia a o le fasao ino le ola si ona tali ina ta fea ia ile sami ia le ma wel soifua sful fata usanga ia osional ia pangalea ia wale le sa osional ia ma wai ma le moi ia si le malo luas fulu minuto te nele tu las ful matasi fata lo fatu ia luiva fo ma psua fata tele lava le mafta mai ia fa wo pe malo longa ia ma fo fuanga itono ainga ia ma futa mai pe tato fa fia fianga so filoi ia le amoli le pesen nei ia e taina tu mo utou nae na no fale e mana ia taina tu mo utou na no fale mata pena le fale ia pona foi faitanga lava mana ia le so nei wale vai atu fa foto tato visa fa sala lau ia mana ia le tau lau mo nei Wellington ia mai se porilua ia o sulmatango fia foi la ia ai vai tau atu le tau le aso atai ia pe foringa e to ulu nei timunga ia mfa solo to la foi le asfraile masto na ia no winga o le aso le nei e te tau ona wha mai ale le iai le taino lava si tulo o le ainga ia ona le lo iai po le altu langa le ele tau le aso atai au ma na ia le whaate al teimin nei ia manua maua sia ala foi le wha mango itanga lava
Ia whamalo atu 2 minuto te nei le tu lai se fulu male tasi, si fonga lau mua, ma na whaafia ngā sui whiro. Ia toi whamalo, ia ma toi whaamani atu tau sang fōpea whaapea nai whatoa e ma futa mai le taimi. Ia le fōlo taimi mua fōi lea o tātou ofisa. Ia leo o tau tua atu e le taimi ma umare usea mari whaivalu. Ia i tātou tau tua o le tai au. Samoa ai se I whai e tula o tāla O tua na I o le laumo O tua masanga mai ana mu E si o ia I le pama ane I o sofa I mai se fili lea O na I o na tufale Ta I o lava fo I le nuku o kana Si una e a mawhana whana pe angi malu mai fisan O na ia u wha atoang e pula tu wha I o talo e pala Na malu pule ngā amata le ai se wha atu ala ia Sauloa o sau malanga I le vai o ali I e te tali tonua O le vai o mali e toa O le vai o ali I lena E a fio ai sa e na susu ai lua fatasana Tui te ale wha a maonga A fio ai utu ta alonga Vale male a fu o le ala Taua fetalenga tupa I le sa Toi palauli whaapea mama o tea O tupu a mama o tana O te tiua I Samoa Male malai tanu mawhili Na tanu mia I whili o le taua O le taua le na o papa Na tau e tupa I mana whanua Na I o le ulua I no whaali o mali e toa O le toa o tui sama we whango tai tai e lua O ita o le tumu na mua I malai I tofina O le fue ma le toa e pui pui ai o ainga O le vai o mali e toa O le vai o ali I lena E a fio ai sa e na susu ai lua fatasanga Tui te ale wha a maonga A fio ai utu ta alonga Vale male a fu o le ala Taua fetalenga tua I le sa O le vai o mali e toa O le vai o ali I lena E a fio ai sa e na susu ai lua fatasanga Tui te ale wha a maonga A fio ai utu ta alonga Vale male a fu o le ala Taua fetalenga tupa I le sa Vale male a fu o le ala Taua fetalenga tupa I le sa Vale male a fu o le ala Taua fetalenga Vale male a fu o le ala Taua fetalenga Ese fai male alo alo Ese fai male moana A fai e tapena e tuliara Tautai malana o feile mulua
O whawhiwhianga ni teimi o le tai ao ina ua a whatonu lava le tūlai se fulma le tasi ia toi whaamalo ma toi whaatalo whatu ia bea whapeo nai te mafuta mai ia i le tautua le sifonga lau mua ma na whawhiwhianga so i whiwhiloi ia a o whianga ia i oe ia i malolonga ma ta whaonga foi ia i fo inisa ainga na e natu na o ta pena foi ia o i mata whanga ia masami ia whaata whawhanau ma ainga ia o ia i fo inisi wa mata foi ngā luenga le nei aso o e iniso i la tau ia wa toi amata la tau ngā luenga i le aso le nei. Le aso whao Januari, ia i tono ngā luenga, ia māloa e le manatu ia o wha tūtū ngā tāwho ia le toi amata o ngā luenga, ia e pauare nganga e mori mori atu, ia na ona mātou wha apea atu, mālo lava le wha mālo losi, ia i ngā luenga le fui la toi amata atu le tau sanga, ia whaifia tātou ngā luenga, ia ua le wha vesia tono whai ngā luenga, pia wha apea nai te lo fia ua whaven toi amata ngā luenga, ia mo perfia ma futa mai fa fia ngati fonga lau mua so i filo le taimi o le tai ao ia o le pesa nei ia o le olanga le o tupu pe i te lo taimi ia mai lo nei ia o tele le tamao ainga ma tele fo i tupe ia manatu e se tupu ia i fo ia langona o lo tupu pe le taimi nei fa fo le tato pesa nei ia lava mane ka mai le mangu ia fo ai whenga runga sisinge a. Ia o lea whakua maanga wa mai. Nā lo lava. Ia, nai ke lo le ia e tiria kuloa siau ki ngā ia. E se mea ngai wala au mai e. Ia ua makua le ilo a po le ale me a kamo i ai. Ke le o ngei mau whala velane. Ia le fo e make sa ili ma kongi e ngei. Oh. Ia o le mea le ua ngaka e ma komaros. Ia o video kuai sau te sau suami sau kama foi whamu. Ele maua sele. Whalamai na ko sauhani. Ele maua sele. Le kau kongi pide kama ki a onga. Amo le mo le a siau kama. Ma le kele o le mea whai o lo whai. Ma ko kire i o mai ngai e whai aku ni wha na mira. Ko wha. Alua sole o langa wai maua whamanu yanga. Alanga tu inu I whafolo whamoe moenga E te tumalosi
se e sili leona ai wangalo ya oe le mama na utu ila utu ai wangalo ya oe pe ai tangi mai waifi ya susu oi a ole nei wa ela fo mai na tala e tinga ilo loto malo wanganga o te tau ya oele ma fina motutu le ma futanga se lo mai tu I follow tino ilalo le pala pala ona motu sia lea o la ta uanga fa ile ne yolanga e vai ngata o e nai sau ilo une manava ai uanga lo ya oe le mama na utu ilo utu ai uanga lo ya oe pe ai tangi mai waifi ya susu oi a ole nei wa ela fo mai na tala e tinga ilo loto malo wanganga sau oe sia utama e failo fia fianga tele toi vili atua eso so fale pama ya manu ya olo olanga mama wa sofia fianga alufa anga eva tusio tina isa moana ai wangalo ya oe ya mama no tu lo mutai vai matai wangalo ya oe pe ai tangi mai waifi ya susu sia utai a ole nei wa ela fo mai na tala atai lo loto malo wanganga ai wangalo ya oe ya mama na utu lo mutai vai matai wangalo ya oe pe ai tangi mai waifi ya susu sia utai a ole nei wa ela fo mai na tala atai lo loto malo wanganga aua ne ngalo ya oe io e o upor pese e leonia upu ia e o mana ia upor pese ia o se fa manatu foi pe fa pe o tupu pel taimili nei ia fa nau I nei ia matua I Samoa vili mai matua ia wole mo lo manuia ia pe ia o upole tunu wona iso poutu le ngana pe a mau manuia moni le wona iso poutu le ngana pe a mau manuia ia mau manuia ia a pele a wole futina nau ia ona I fa manatu le amatanga fo I le nei tau sanga o le tatou savalinga fo tau tua nana I matua I Samoa ia vole le te ua maua manuia tele tupe maua ngā luenga maululunga whailonga ia ona ngalo I leo le tapu I ngā nei matua o lo tapu I mai ia inga I Samoa ia po I nei fo I po sa se atunu o lalang mea lea ia a maua manuia manatua nei matua ia te ho o vili mai e whameltanga e telefoni o lau numera sa vili na ua leo toi whaonga ina o toi luas fulfa minuta tali tu las fulmalua le whauponga o talafou pe a tali tu las fulmalua ia matala mai Samoa ia on tatou mafuta I foilea se ipa ila foile tu la lua I lungo le Facebook mo le YouTube ale si fonga le laumua ia il nei taimi o le aso ia pole nei fo aso tatou mafutanga na ia o le la fa o te pe fa fia o pese ia a o lo to telefo ila tau ia o lo mafuta mai nei taimi ia toi fa malo ma toi fa talo fatu le tau tu le nei ia ale si fonga le mo Wellington ia ma na fa fia nga su filoi ia awa foi ia le fea ngai pe o tou ia o la tau foi wa nga I sami nei taimi fa ngotanga manatua ia te ila fo to e solia to ta tol tu la fono ia le ana sao mai le Christmasi ia male a matanga fo ia le tau sanga fo
ia o le wingo le tala ia vai tu la fono I pa ua ma vai va pena me sala tato Wellington tu sa lo tano atu Wellington o te lo tano atu si vai ngo o lo tano atu Wellington ia I te iwa sala fu tato ia ono nau tele pa ua o mai ia wa fo ia na inga o lo asia sima ele tu wala fo ia pe fa pe o fa o sona na ma na sa uni ja pena mo na inga e toi fo ia e fa manatu I te fo mo ile sala ta tou ia le fato a matal tau sanga ia fu le pa o tau na ave ia ma le size po le tele o pa ua ia na ua ele ia stanga tau Wellington e fa ngota ile lo le tele o pa ua fa tanga ina na ave ia na silfia ta tou ia tulanga fa pena 2 minute ona talo leo le tula se fuma le lua ia fa fia pesa nei ia e moli atu mo ila tou leo lo fa inga luenga nei taimi le oskipen ia ma au fa ngota fo
o le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Whawhiawhianga ma si whangmali o le penino tia whausa o sa vali vali ma sua sa uhani le maa nei o le tau lau mone Wellington ia peita iane ia o whiwa sue ia lea o toi sa o toi whainga luenga ina o toi sefulu minuto na tā leo le tu la e se fulu male lua e ile tala maa lia o whaita o toi fo i nisi fo i o waenga pe o na mai fo i lungo wala tala mai sia tunu o lalang le tunu o leo o Thailand ai se tama na o folele faya Sofia fiel ai ngoltina ia utile lope tupu ya tato ule me a me se la to fo yo fa kilisi masi fa tau sanga fo isi va ngore ai ngai se si pitonu ia Taipei o fatsa inga pe o vainga le o ti Okilani au mai me Okilani Wellington o atu Wellington Okilani ai ola ta male o le ngari le e lima tau sanga le matu o tama ai fast fulu iva tau sanga le matu o tina o le me o tupu ia
na o ia lo ngari ile o ile aingo le tina e fai kiri si masi ai ia ai mamao lale au mamao lale ala na o ile le ngari ile ia a ole mena tupu ia ua masani fa ata tu masani no malanga mamao ia te vo le tu o ta vale ia fai sina fa malo stino vo le pe fai sina break ia ona to fa wa ile ole fai nga malanga le melan tupu malanga tina le ngari ile ia wa alu malanga fo le la fo le wa mana o faise fo le faisina malo longa to fa o le ia ona o le wa alu tama se tu lo wa le fa le ta o po le bathroom fo le fa nga ia on to fo mai le to fa o la fa nga malanga ia ai alu tama ia sa fa fo tina ia fo le fa fo fa inia na ia fa exercise fo le fo mai la tama e fo i male tama na sa wa tama o so tono ta vale alu no ta vale o le manatu ta male o lona to lu ala mo i tu o la piki up ya ona alu ale o ta vale ala fa pe tama o la wa wa alu lon to lu tu piki up e mo e wale la va ya ai le lo ele i la fo le po la po le meo la se le si va ngol wala la tina ia la fo fa inia na ia fa malo stina fo le po fa inia exercise fo le i wo ta tu umil fa ngam langa fa longo tu pe tau pongi sale va isi tu lo ia ona lu ale ta vale ta male to tsila fia la le mamao na lu ta vale ta male se lau maila ole matua mamawa se lau maila na lu ta vale ta male le mamao na lu na ole ta vale ta male e sa vale maila le tina ilu mala wala wala ista vale walu ta vale ia ole ilo le tina por al me afa o lai to no ta vale la telefoni ia ma vai un le ilo ia pe fa fi ona fa so ta ilo to lua ia walu ta vale le tama ia sa vale lo e ali fo e alwane la tina ilu mala wala wala ista vale sa vale lo tina e su so ni fo ile ia ole ta ua mai e se fulu tolu maila le mamao na sa vale le tina le mo so ni ola e sole tua mamao ia tau atu lo le tina le ofisa leo ia tau failo e vili le telefoni le tina mana tu le telefoni le tina le tono ta vale vili lo e le ofisa leo le telefoni ale meu tupu e le ilo fu il tama o le telefoni le tina e le ilo le tina e le tama o la il telefoni la ngal telefoni al tina so le te ofo fo iso le se le tangi le telefoni ia walu ta vale va fo le la longa al tama se pe ai le o ye lon to lu tu al ta vale ia o le melan tupu e vo le e lu tu o le ta vale fa pe o le mo lon to lu e le se fa fine mo le sto lu ia na to le leu le ta vale le tama le e to sau mai le se lau mai la le na le vale na tu wala ta vale malolo ai male mamao le na pa pe so le uti ofo vo ita ia ta to vo ia o vo le mala va pena e tau ana siaki mo pe to fiel pa po la ato uma ia tangata i tono ta vale tamala le na sawa o so tono ta vale alu lo mal ta vale le ia ma se i vai vo le se i tau wala au le ngolon to lua ia ma se siaki tu o le folele o le puso ta vale po mo e tina le ai fa pe sole o ka se fa le ton ia utile lo pena tupu ia oi ia ai longa i siso tato e alu e folele no na sa wa le tina le ai ngai no fo le au ta fo le avta vale o tato umano na sa wa le tina le ai ngai fo le au ta fo ta vale su e lo po fele ri al tamana le ai no na sa wa sol ta na to e te ia le tina le ai ngai na wa malu alu ta vale wa fiwel ia na o le tala na to e fo i le mai le mamao le na sa alu ta vale to e fo i le mai piki ia ta tele lo la wa le sa u tala ele i fa mai pole ale me no o le tala ia au te lo ta fe se fainga le tina le ai ia te lo pena e tupu ia na me o le alu
ti ai lo to lua ai lua lo ta vale le mete alu ia ti lo le tupu ia tatou ia ma lo ale fa fonga mai o le ua toe ono minuti ona ta le o le tu la se fulu male lua le si fonga la muan ma na fa fia fianga so ifero nei taimi o le tai au ma nai le la muan e Wellington ia ele o pisi telefoni da wala le mai ta watu ia lo no winga o tele la wanga wenga ile ia o lo ma nai la ma lu o le tau ia I pori lo nei tu langa le tatou fisi fa sala Etele
Tui whaatala whaatol whapoponga o telefon ma le si ufonga le lau muamole nei vaenga o le awa uli. E to olua ni tangata na mali liu se whaalawlawe tau taawale le whanau thi le po ana po. Maua o to le whai numero o soifua mau maulunga o awala titele i le lua se fulu mai lawa i le whaile a fiafio le asfaraile. Aulu mana i le kewisi masi se ia pa ia mai le tae o ana leila o le piliota le na whaamamaluina ia somalolo le kewisi masi. Ma le tau sanga fōu, sali patia whapena whetau i le taawale masela au I kaitaia a waroa e la talata i le vailuanga o le poana pō. E to lua tangata na malanga ai le taawale na maliliwa I lava I le ano whanga au le ise to tolu I ai na awina atu le whale mai motonga fitinga o lo so ina le mafua anga le whaalavlave. O se taimi pito sili leo na to tele I tangata maliliwa I whaalavlave I awala titele I le piliota le kewisi masima le tau sanga fōu talu mai le whātau sanga ua tua nai. Wa whaalauloa e leo lo la tau popolenga mo le saunga le mo tēnei te to olua o lili e se fulu tau sanga le matua ma pearl le valu tau sanga na ave se le afiafi pō. Aulu mana I le asol kewisi masi au ye se tapu whaalto la fono I le mawhaiona ave se ia tēnei te. Pe ona ta ua sātini senior Kevin Very. O le taimi mulmuli na vaaya ia tēnei te o se pamu penisini au kilani I sauti na toi vaaya le taawale na malanga ai I le lata I le sifulu tae o na nafi I Devon Street I New Plymouth o le taawale lano Silivol Toyota Camry. Tasi iwa wha ma o le numera po le laisene o le taawale o le CLR 5 na mausita maita ina sa ilia leo I le leilo loa I o tēnei te. Masa loka inai I Wellington I le lata le se fulu le poana po. Mana li potia e musul tama ita ia ta au po fea o iai tēnei te. Na su e leo ta avale na paka I se vaenga Wellington ina ua uma na tau fia ma loka lea tama ita I peitai e le ima whaio na mawai le ma pearl. O lo la tautal tonunga taimi nei a tono lo I se vaenga I le vao au kilani ma Wellington E to la ilea tama ita I le whaamsinonga wha I to malo Wellington I lea so. E lima te smaltasil malo se semafu ina lulu ina ili motu I saute. Ile toi luas futasi minu te leono le tae on leila e to saima wha amaumonga le tionet. Pe o le 5 kilomita le mamau I saute o te aroha I Waikato. Na ta o le tionet o le vaenga tonu fu ile ana lulu ele mafui Ile vai aso taluai o nisi reporting wha o atu mai nisi le atunu o sa le ini mea na wha leanga ina e na ni vaenga sa pa o e se mai malunga o fata sa iai. Ma sa iei fo reporting mai au kilani
o i lātou sālango na ina le lulu o le mafui e. O le amatua whaititia lava au na ngā pasi i le ai o Wellington e maporirua i le masina nei. Ona ole le lava o ave pasi, whaatasi e maso malolo whaatausanga o isi ave pasi na ta o le Metling. O le atutusa leo whaingo au na ngā pasi mo aso le vaiaso. I le ai o Wellington e whaapea maporirua, ma whewa i ngā pasi i aso to o nai se i o atu lava i le aso luas fulfito Januari. E iei lava au nanga le a whaawau e peo na masani ai i aso le vaiaso whaapea ma au nanga. I le tuana i le vailuanga o le poe peo na masani ai aso to o nai maso saa. Pe ona ta uele met link, ai au nanga pasel numero valu tasi ma le valu faa, i le vao Eastbourne mo Wellingtone, o le atau fia mo se taimi leto mau, se i au lia le asoluas fuluivo Januari, talu mai le masina o Kitopa. Na tau fia mo se taimi leto mau ele met link, ni malanga se lau valu se fulua pasi, ona ole to ngau o ave pasi. Olo nau le malai vaalele Wellingtone, ina ia avea ma au nanga e ta imua i le lalangi le whaanganga o vaalile alu le wila po Electric Plains, wa vaalia le fia le pulisili Matt Clark. I le tolanga pito la tamai lea wa iei nei fuafuanga, mo iei tu aingo whioa inga i le ea. E au fieni vaalile ta itolu se fulu no foa, o lo fausi eina mai se company suete na o le Heart Aerospace, le ai ono whaonga ina mo le isi suinga o fuafuanga o whemalanga inga pupu i le Cook Strait, e yele talitonunga i o atul tausanga i lua fe fase fulu, ua whaatino wheo inga pupu ua vaalile se lau pasene le lea i o se kapone mawai. Pei ona saunoa Clark, na ia whaatus to saina vaalile ele tisel taiminei, mata amale ele tisel sfulu lima tausanga o tuanai, ona vai taimi. Safa inga tau na taliton wina e mawhai o na tau nuu, peitai, o lea lava ua mawhai o na whaatino ia fuafuanga. I ta avale alu le wila, o vaalele ia ta isfulu iwa no foa e mawhai o na whaongaina, e le Sounds Air mai plene mo Wellingtone, o lea mawhai o na tau nuu le tau sanga lua afe lua ono. Mai ele whaamoe moe ngai o atu tau sanga lua afe tolu se fulu, wana o vaalele alu le wila po Electric Plains, e whaongaina le company a le Sounds Air. Sa vavena sosola esenisi o tangata na tola wapi ni vaenga pito ilungo le motu i mātu. I le aso ana nafi, ina ua amatano o atu timunga mamafa masavili malolosi, na fautua ina lava i latou, ina ia tāpena pena ona utulanga lolo wa o le tau. Lea na amatamai le pōna pō ini vaenga o le motu i mātu. Salapata ia le ofisa wa ai tau nisi o vaenga le tunuu o le ama mawhaiti munga whaape masavili malolosi. Lea na laio na vave whaamuta tā whaonga nisi o ainga o le iyo o le taimina fuafue tu ua ia vaenga o le tunuu. O le lapata inga fo ilea le wa ai tau ia ilato o tōla wapi inisi o nofuanga e tā whawhao i ai. Ina ia whaamuta lātou tā whaonga maanga i ainga. Ai o situlanga whaanono mo i lātou e ana nofuanga i olo o tā whawhao i ai tangata. Ona o lea fo i whaato ato i whaanga solo le lei whaatinonga, ona ia lātou pisinisi tala mai le COVID-19 fuluiva, ai uto i whaapu foi, ona o tūlanga lolo wao le tau. E i se whaata singa tele po se festival, sa fuafuaina le utolo poina, ona o le tūlanga lolo wao le tau. Ua fautua ina tangata i Southland ina ia whaetete ona o le mango mo le mātu tua vaenga o le aai taluai. O se moa ngā vau i le awaulia na nafi, na toi titi lava a mua i se whale o se whaiwhaato angai Wendon. Na tā ua le vaenga tinei mō, na vave lava ona sosolo le mua i le mutia. Ona o le naifio le mua vau ti e lea na mua i masemaa, na a mata i ma le mua. O le vave ato tinei muna mwhaiona tā au file afi, au le i olo na sosolo i le whale o le awhaifa ato anga, ai maise o le i tuolo iaia na lafu manu, ma whale o te wai sua au, sa whaafetai ei lato o lo ofo ina fuala lato fsosoni mō ngā luenga tinei mō, sa fsosoni atu le ngā luenga i tapea i le afi. O le ala fo ile ua toi whaaleo ai la lato fautuanga mō Southland, ina ia mata alia i ngā luenga i whaatino, e au fiele moanga le vao a o mango le mutia, o nei mawhaiona tutupu mai ei ni mō. Ele o iei fo ini ti munga o valo ia mō le vaenga le atunu o, e o atu ile whai unga le vai aso, o le fautuanga, ele lei ona mua vave le vao i le tai ao, ono le taimi pito malu le o le aso. O ana na fileana li puti ele mua se fale ile Creswick Terrace Northland i Wellingtone. Sa mauma wai se soifua se tangata e tōtasi, na ta uanisi o tua oi,
E loa le le tangata o lea pitonu le tina e nofo i le fale lea na mo le i le talitonunga o ia lea ua afia i le whaalave lave. E afa miliona le whaita ua whai o tangata Asia si mai fafo le i le talitonunga o le ataunu o mai au Kilani Wellington e Makalai Estete. I le masino i Januari whaapea i ma Februari i se teimi o loo whianga i le atunu ma le lava o tangata whainga luenga i au nanga tali ma lo. E le vao le wha se lau fitu sfulu afe ma le lima se lau tolu sfulu afe tangata lo i le talitonunga e Asia si mai i le ataimi. Na whaalia le minsta o tangata Asia si mai fafo Stuart Nash e silia ma le lua sfulu afe i la tolo umea ina visa ta whawhao. E mawhai na whainga aluenga i New Zealand ua taunu i le atunu, talu ona tatala atoa tua oi o New Zealand le masino i ulai. Masa ngā lulu e malo si fo i pisinesi ina ia mawhai ona maua ngā luenga mō turisi. Ma tangata Asia si mai New Zealand umia ina ia visa sa ilo e men stal malo ni fautuanga. Pe tatau ona whaiani su enga mole vairusi i tangata e taunu mai saina ia mauti noa ele o afia le COVID-19 fuluiva a ole ia ile whaamai o saina salo na lua le pitoto o tele o tangata e Asia si mai New Zealand. Ai mua au se talia, whaatasi matupe sa sa amai ile tamau a inga o le atunu. E silia malfanse la wafe risi mai saina, na Asia si mai New Zealand tau sangalu wafe sifuluiva. Ma whaalui na ile tasi tesi ma le fitu piliona tā la, ile tamau a inga o New Zealand. E to sai ma whaamamonga lo fiso tangata tāwha whao mai fafo. O lo so eina leo se mata o pupiona maliu whaafo se ise tangata i se whale Hawke's Bay i le awauliana nafi. O se whaalavilavi o le apopole i tangata o lea pitanu o i Alan Slane peona ta ue leo. Ai ua mai ono lātou whailo fo i lātou au mawai ina ia awane i popole o lo o saunga le mo lava lo lātou nono foai. E to ofa tangata ni usila sa o fiele numero tangata ina whaasau ina male whaalavilavi le na whetawe ni helikopa se lua ilunga o le ea i le Gold Coast i au Satalia i le asonga fua. O le isi helikopa na tuuwa a ese e lata i le Sea World Drive i le Main Beach a o le isi sa tu lau i le ele. I le taimi na tupo i le whaalavilavi e to ofito le pasese sa i le helikopa le na pa a o le isi helikopa sa mawhailava na tu lau i le ele male saunga le mo. Na malili wele pa ilato le helikopa le na pa whaatasi ma le pasese e to tolu o se tina i lima fitu tau sanga. Ma se tamai ono lima tau sanga mai Beretania, ma se tamai ta i tolu ono tau sanga mai Glenmore Park i New South Wales. O le helikopa le na mawhaina tu lau i le ele sa iai a inga ni usila e lua. Sa malanga whaatasi ai, le na whaasawina e au fiei ma se pasese lua fitu tau sanga le matua mai au se talia ma le pailate. E ei soifua e mau ona o le tapule ua whai e tamai ta i whaingaluenga i tutono Afghanistana. E to saima se lapta inga nisi o wha potopotonga whasosoani te tele i le lalolangi. O le vai asitaluina whai se whaalinga wha potopotonga o le Save the Children, World Division International, Care International, ma le Norwegian Refugee Council. E wha amalolo i mustaimi leto ma walato au nanga whasosoani tutono Afghanistana. Ma ua wala au ia wha potopotonga ina ia toi li liu masuil tu la fono le tunu. Pio na wha asai tamaita i ngā lulu i wha potopotonga nei ona iei le tunu. Na wha asai na Afghanistana le i tu pao tamaita i ona ulfale universite wha penafu ina wha asai na teine ma ia o ngā tulanga lua i tutono le tunu. Ai ole masino Novema na wha asai na i tamaita i mai nofuanga whaitele pio tonga la au ufale toleni ma nofuanga i ta whaumata ele ai. O le maua nei wha potopotonga, e le mawhaiana o atula lātou au nangal whaitau miliona o tamaiti, e au noa mā lātou o whaingalwenga tamaitai. Ini whaamaumongwa pito la tamai, wata waile to samale luas fulvalu miliona o tangata, e au fieles fulfa miliona o whanawiti. O lo mo miena le fsosani tutono Afghanistana, e iwa fitu pasene o tangata Afghanistana, wala tala ina iai le whaatulanganga o tangata mātitiva, ile tau sanga talawai. Esilia maltasi tese maltasi miliona leo fa ingo fana witi ilalo ta lima tau sanga le mātutua e matua a fia lava ile fia a ai. E lima fe fit sa laula fa ingo tangata whaingaluenga le Save the Children o lo ngalului Afghanistana e au fia lito olua fe fase la uiva se fulo tina matamaitai ma ua fase fulo tau sanga o ngalului le atunu mai talo mai au kusalua fe lua tasi. Wala ta ile wha miliona leo wha ingo tangata e au fiele 2 miliona o whana witi ua fisosoani i ai le Save the Children. Tala fo ia malesi ufonga le lau moa mole nei vaenga o le aso.
O te toe whaatala whātu ilo tātou tunu i se isi whaopoponga o tātou telefou mai Samoa. O le nau tangata Samoa whaipoloka le makete, e le tō tele ma lolofi mai o malo mai e tunu i whawhoi tā whawhau i Samoa. O maua e erisi i tango le niwolo o halumia le teimine nei a i lantou, mai le lua tā la ma le tolu tā la, i le se furu tā la, ma ua o antu lava inisi o aso le se furu ma le tolu tā la i le niu. O lo tā lia le teime te tā la imitanga luenga le malo, e whaatala noi na i le ofisa o lo ngafa ma le whaatontonu ina o tawa o loa i Samoa, e la tau te sile le mata opo, o na ua na o le niu le tūlanga ua mawa e lo na si itanga, e ua whape na fo i a maisi, le ua se lau limas fultala i le whee lai titi. O le tau i o loa, wa a fia i matangata Samoa lava i olo alalam papa au i le hatunu, le ua whaasolo atu ina o lato le ngā whatia le tau o le ia. Nā whea au malanga le tō Samoa, le mauta o tina mata māma tutua le mapui whangalele, e aman ia aile lato ta po inga ma le te talo leo leoa, au alo whaiva i ta alonga le ipo le larulangi le lakapiliki. O le anganga leo le asia singa, e nei e toi mamoli e le whaaftai whaapitoa ia i lato neo matua tausi, mo le whaiva whaafe e po, ma le tāpua inga o lātou tau mawhainga. Na mōli mawina i lea wauli, le loi whafonga malingi o tina mata māma tutua, ona o le whaia ea i alo ma le whaalo alo, lea ua whaitu lia ai i lātou se asia singa. Na maua lea vanoe sa whaatasia i alo lea tunu, ma mātua tausi o le mapui whangalele, e whaalia ai lea nganga fie le whailo inga. Na whaamata mata fo i ta māma tina mā tutua, e le whaatino ino le siva tau, wa lawi lo aisa mo le larolangi, mai i le taamilusanga a le lakapiliki. O lo talia se isi whaamatalanga mai matanga luenga o leo, e le whaalawelave le na lawe aise tēnei titi se tā vale, a o whaia whaafia fianga isi umu, o sa vaenga le whaatino ngā ia fo i awhi anga, e pōkalame o le atoanga le onas fultausanga, o le tuto tase o le malo Samoa. Whaelo mai le matanga luenga o leo na whaana nati ane le tēnei titil whalmai pautasi, mai o lo o tau fiai. Peitai na tū le aweta a vale fisoa swani, ma ua limo leo le mata opo, mo le whao maino sue suenga, e whaatatau i le whaana lave. Wai lima leo se tau le e luas fulmatasi tau sanga le matua, le na maliwa se ta maa fasa fulfitu tau sanga le soifua, e le amatanga o le neva yaso. Wa tau fia le televou ma molia le molianga o le fasio tangata wha moimuina, e whaongai na ise a upenga ma tautia. Mai o le aso tolu se fulu le masina le neio Januari, o le atu la e le televou i lumo le whaamasinonga, e tali i o na molianga. Whai lor komisino ni tanga luenga leo au apa aulongo i tēna Filipo, e whaamanino mai se teimi muli, le tele o whaalawelave e maa o maa waiso i fua, au luma na i eile kirisimasi le maa sinan te nei, e o mai lava i le vai aso nei. O a tātou tala fōwia, wan wiele ne yaso le tātou tino, whaso i fōia.
Le sio famali le sunga ya to ala eteru ya mlepese fai we ule ni tausanga I fa fia fianga ule ni fo ya uli ina umai atu fo ile fa poponga muli o tatu telefone ule ni yaso ya pe ona tapene na Sabrina Casiano tala mai Samoa ya le tu sunga ya ta se salam sam yo tala melo tupu tatu o tino pe ona fa fonga yai wa luas fulima minuto te nei le tu la se fulma le lua ya to muli atu fa malo ma fa talo fa ile pa ia maulunga tatu o tino ule ni taimi ya ole o tatu yai ya itau maftanga fo ya le nga lue ya mai se fo ya ingo ole o te se fulua ya ini usile nei yo tai masani fo nei o talinga su ole uli ya mai se la fo nei matua ila to fo ye fo ile le inwa la to fo la au se fulua ya manatua fa manatu pea ya fo la au na yo tatu matua ya le ngata ile tono ainga ya fa pe fo ia tono maota o tangata matua maota ngase fa talo fa tu pe fa pe na te mafuta mai ia le tatu wala leo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo fa pe fo ia la tolo mai mo mai lungo tatu pe ngata ilangi pe ona le tatu Facebook ma YouTube ia mai se le tatu app lua se full fai tu la ya o tai masani fa fia ngalo fa tere atu le se atari vuide o mafuta mai ile toyo o me alta male I polua na luatu al tausangan te nei manimo tu I lava fo I ma luatu I lava ya ilongo fia tanga te fo ile le ya ile mela na se ile se mela sa no foi ya se hace ato o mai se vanga na po le se fulu luas fulu tausanga talu na lo se I foto ato no mai fo ile pitonu ule sa no foi ya o le sunga tari vui na luatu al tausanga nente nei ma luatu ya maleto fo I mai porua yo o te le lopo le mafuanga ya o lo ya tari vui ya le mafuanga na mafuai ona o es fulene na o es tum porua yo ya wal te na tangata tate fiu te to su so le fa il tatu tama vo ile ava mai tamana le na sifi o fia ta umuli pito nu na sifi ya ale na fama tamana le na stato uso na le na vole na mu Australia le amatanga ni tau sang ape sole pe ai se ale me ale ona fi wa ifa pe tangat ya batal vatu televui ya o televui le wai o I fel pito nu Hastings po Napier ya na ya po Hawke's Bay ya na o mu volte malo ya ola be vesi fo na pitonu o tau no watu le tanga tali voi na pitonu le o mona be vesi atu por rua ya fo la o atu fo o is pitonu ma be vesi atu I mala pitonu ya ma lo los fo vale minu le tu la se fo ma lua le tau tu fo la mon ma fa fia fianga o le taimi ale nei o tala tu na fi o le te fai tu o walu ma e tolu le o fai mo fai fo le o mona saka si tu lo fa fo me alo lo fai tu
Ia, ai sale, mo le mānei o le me na mai o le tui e tangu vai fo le se tu lou ma, fo le ma ai lunga le sami, o le manongi mānei ai, mānei na mai ava vai, ia, tu ia i ma le fai, ia lulaka, mānei o le felesi, manuia fai ngā tui o le nei aso, ma fai ngā maso, ma fai ngā pāua, ia ma whangotanga o le anga, ia tui o tau, ia nei teimi o le auli, ia mo ila tau i o lo ta whao, ia i fo inisi, ia i fo inisi, ia o mawhitanga fo i o Ekalesia, ia o Autalavou, ia o Nuu, ia o lo whaifo i la tau liki kirikiti, ia manuia ia, ta alonga o nei fo i vei tau o le tausanga, ia mana ia ta alonga i maasani ai, ma fialo fani ele tupulanga, ma Autalavou, ma inga, ma whalaputonga, ia pe a whapea o le whainta mi sanga kirikiti sa Samoa, ia ele ngata i Wellington, ia se vaenga lo langi o ngasa. O te lo te fia le mele kirikiti, o asola, o iso le te whai atu ai, i lo tau au le mele o le te amana tā, i asola kirikiti, masau, ai tafu e ala, po ia le tangata whamai e tāle lei a te e pēa le fule le tafu e, pe a uia la te ana tafu e, ioi. Wa fatonu lava le tula se funu malua si ufonga la mua mana fa fia le taimi to mori atu fa malo ia alolo mali le taringa sua ia fa fonga mai pe tato fa fia le taimi o le uli le wa fatonu lava le tula se funu malua tato se atu fa fia ngai sunga ia ani se ko fa le moe ia o pese o le uli fa whaingo fia ia o tau maftanga o le uli ma fau ia ina i pese ia tu inatu.
le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Sale, Eva mai pese, fica mai pese. Back in the game, homie, one more time. We gone for a minute, but I'm back. Fica mai pese, kita ba a le si e sa u pele le au vai pese. Ele ka fa si ai via ai ispan ke. Fica mai pese, kita ba a le si e sa u pele le au vai pese. Ele ka fa si ai via ai ispan ke. Le ko sa fa mai wakangi. Le asemele ako wafai ika kaupelangi. Mahaya le musika sipso usuai le bese. Musika Samoa eke faa pele pele. Fae fai tika faa epa musele. Shai kai iwa yai sipso with the flow. Le wafai sau yai. Sila coming the man. Peter with the paper. Roll it up, come smoke and dance. Patule musika sole. Fae fau fika se fa mole mole. Mahaya le me wafai le wafaa e pai. Kulai mai se masta kukumai mahau mai. Fika mai le bese kite ba a le su e sa u pele pele le au vai bese. Ele ka fa se ai via ai se pan ke ke. Fika mai le bese kite ba a le su e sa u pele pele le au vai bese. Ele ka fa se ai via ai se pan ke ke. So pass me the mic. And Shy Guy, turn it up one time. My rhyme is from the mind. I wanna get high like a cloud with good trees from Ben by. My eyes are red bright and shorty, she so fly. We just chillin' like a villain without the killing. Sip so, can you feel it? Low, get still spinning, we ain't trippin'. Cuz, dipping like show enough. Puff some good stuff, I hope you're ready for us. Ain't no records coming tough, y'all ain't had enough. Still some more style, you heard it like wow. Me, I just smile. In the meanwhile, well, they all got power, cool, couple of mama wow, and I'm out. Ele ka fa se ai via ai se pan ke ke. Fika mai le bese kite ba a le su e sa u pele pele le au vai bese. Ele ka fa se ai via ai se pan ke ke. Ka mai po sa vole po e ba ku ka o na o so sip so. Back in the game, homie, one more time. Be gone for a minute, but I'm back to shine. Ka mai po sa vole po e ba ku ka o na o so sip so. Back in the game, homie, one more time. You know, but I'm back to shine. From February to January, we do whatever necessary for you to get into it. Move to it, groove to it, dance to the music. Baby, just lose it. Tell me, can you do it? It ain't nothing to it. All you gotta do is just go with the flow to the sounds of Sip So. Break it down low, touch your knees, then your toes. Bring it up slow, back that ass up, girl. Let me grind it for show. Fika mai le bese kite ba a le su e so. Pele pele le au vai bese. Ele ka fa se ai via ai se pan ke ke. Fika mai le bese kite ba a le su e so. Pele pele le au vai bese. Ele ka fa se ai via ai se pan ke ke. Ka mai po sa vole po e ba ku ka o. Oh, so sip so. Back in the game, homie, one more time. We gone for a minute, but I'm back to shine. Ka mai po sa vole po e ba ku ka o na. Oh, so sip so. Back in the game, homie, one more time. We gone for a minute, but I'm back to shine. Fika mai le bese kite ba a le su e so. Pele pele le au vai bese. Oh, e tangi mai ana ia ma fa fa ko mo ia fa la via ma ko ngi e ba ko kele mo ngi fa la ngale fa ngi ala mo ka ngo fong bai o yoi o ke manga ko ngi ku fa la ve o le ai o le ko fa ma kalanga aso ka ko kala ngoi i ta fa un me fa pena ko la iki ma ka ria fo ya e po ho e alo lo ape e o ka fa pe ko o ka wai le ro po se nga ngala la tu la ngala pe ke lo ngaku o ke le mama me pusi ngai mo pusi la ya ma ko wa pusi o ke so ngi o le fa fa ai ayo e fa fe la ngai lo mai le pusi la fa fa e fa ve la ve la fa yo ya ma ka ria fo ma ko a kangi de be oi o pusi ka ngi si fo e pusi yoi pusi ba o mo nga a kangi de be ngai na fa mai lo ko ngo ko ku ria ku yo nge fa pe ya le li pe o sai me ku ku o le i ready ma ko ai po se fa la foi le ai tu la ngala lu kala ngo ko fa fe la na o kangi al pusi fo le wa la wai lo la ele me la ku pu o a le ko ke le lo ku ngai ya sa o le a kangi la le kama le pusi fo ngale ko inga fo ke le wa baru ka sanga ya ma kangi le fa te
kani mai la e le pusi. Kamai pusi fa dele. Ia. Uca fa le lau fa dan me o kupu. Fa mai kamai pusi. Uca la kani merong kama. Ia. Ele ma uang kili. Fa fe tu langa fo le. Le wa no tai fa u le nga fo le wa batu pe la lo sol masinga le. Ai apa o fesili aku ya ke oi. Ola sama fesili mai ke ai apa o fesili aku ya ke oi. So mai e fa ka. Ola sa u lo e o le povi fo le. Awa ole wa sa wa ke le o povi a. E fia o povi au mang palangi la ngai kwa. O ke le fa nga no nga se ofiso fa ko anga fa mo. Ai ni agua au palangi ola aki nga e lo wa inga. Fa to anga la e o me o la mo. La fombo. Yo e. Oi, e se fai mai. Fa la e kuli le o le fa pe la e lo ale mo fa ko inga. Vai le mo le fa ka ko su ngai le fia. Yo ko ro mama wa le a. A kuli la ya lo la ko le mo mo. Tiket. Ya? Tiket. Ku so ba. Ole kasi ngai kara pepe no bua la. Engi moi fa mai tak. Ku sa la fa mai. Da me wa fa ye fo ka ngaka. Ale o ko. Almela ya no ma fa ya so ye. Iyo e. Le tangi al tai fa le fa mer ko inga. Vai ai sia nganga la ngoi ka wa. Se fa wa mai au mo ngai. Ona ke wa ko o so mai kai fa were mo mai la bu. Ale ruwa ma kumbo. Ma le pa wala nga le fa ngal kombo. Le fa ya. Iyo e. E tak. Ola la so si le fie ai. Pira le ko ngakula. Ola. Le tangi al tai fa le a. Ole mai le ke dang ngai mo sau mai o ma ko au sau o kau ye. Ola e mo e ka o ko ngole le mukia ma ka ro pa pengen pa ku fo ngima pakat kadianga a. Iya. Ai e fa mai e kam. E kalma singa. Usau lai bala masinga ko kikia ako a. Po wa lo le tai fa ngia nganga le. Ya que masalo kai do que le longa ya que o ko di mele fa la ku ma ka fa que popula mai ya. Le o la al kama. Usa fo le la o fo le ai po ngai do nganga le nga wo fe ya e la ko dunga. Nga o lo la al kama fa mai. Lo fa pere ko i ngol mukia. Va fe fam, wale wa sa ne wa. Ai fo le fa. Wale va na e fa fo le wa. Le wale va na e so i ko e. Mala lua a. Wale wa mala lua ka fo la ngalua ya. E fai mu mela ka vea. Vea, i le wa. Ale fa pe la que le mai au vea la o. A ferma so fa ngo fo le la wa sa u ko le. Le wa ka mo fa pe la sa wa fo le ma. Ya de kan ye so fa ngo fo le la wa ma fa la nga venga ai. La ki ya popo fa fie o kalo. Ko ke me ka ngata. Ko ke me mar ka ngata. E pa wale tangi o te lol kanga so fa ngo fo le wa manga ko sui le si vao. Oye ko sui aku le. Ko sui aku le si wa le po ngo ai. E ka te fa lo kwa na fa fa pe. Kuso ala ta mai ata ita suia o ko fi ai ala kanga ka ke lo ele o ika ya ka ika ai ko fi sui ala ka ka so fo fi ai fo le si ai ka la ka so fo ma farave ai or ka mi so fo wa e asola o nge wa wa ko se ma ko so fo mo pe a asa so fo mo o maranga ma fa ma la te fo le fongi le su ya ma fa le venga le sa mo ke ala fa pe ma fa kua makiale wali le langi fa ngem fa ku sa leva la fa ngem yes nei ku sa leva la si so fa ngem mai fa si ka ko lo yo pero tu la na yo ya ela to no we mala fa ya ela ka o so la sa pe ya ka nga mai me ola wa o so la sa le fa sa ke le fa pe mere wa ngai ya ai akan ngira so fa
au. Pakua vaya ngaka jor. Ola walia le PC. Dea. La walia tu mai. Oyo la wa fai so fo ya. Aldele ala ngai kau ko mal lama yo ko wa. Foi le. La fa kangi pe aika. La kangi pe aika. Aika mai. Ai pe as que capila, vole sua wala. Ya la tu no we. Yo sei 1 2 3 4 1 2 3. Le so mai crew man pese ia so mai ia so ane iai so mai ia ma tu mai no tau au ia so ane iai mili lon patua pe fa pe na o tinga yo fa fianga se fonga la mo ma na pese su filoi ia musika fo le ne oli ia o fianga fo tatou i tau maftanga ia yes fo initial o fa fonga mai tono fa le fainga luenga fa o pe la to nga luenga ne taimi o le oli ina ua toi se fululu minute o na tālea o le tūlai tasi tātou wha mā mai lea i lunga o le tātou wala leo le tasi o ono tesi mo le tasi wha mō se i aulia le i tūlai fitu lea soa tai au
ia ai fa o pel tatou maftanga i lunga o Facebook ma le tatou YouTube se pa ia le tulai lua ia e toe fa malo fa aftai tele lava ia o fa fianga se fifiloi ona ia ta pupu fo i mai tamali i longa o le atinu i faitala malie ia le sunga ia petelo su me a petelo ta va mali ia ma su meo ia si tia ia o fai langi fo langa ia e mana tua pea ia tamali i o le atinu ia toi o le sunga petelo lea pe o Amerika lea ia mawai ia o fai langi le tulinga sia ia le fo i tamali i longa le atinu i fa fianga malie o le sunga ia su meo ia o nei taimi fo ia e le manatu ia to te le fo ia i la tau le o to e fo ia ino foanga ma pito nu o lo au mawai ia wa fo i to amateria i ngā luenga ia fa pe ona te fa fonga mai lunga le wala ia malanga mai fo i mai au kilani Wellington po na fo watu fo i Wellington ni si ainga e fai malanga atu au kilani lo no fo ai ia fa manatu lava fai le mu mai tau sia sa ngale mu lunga le wala ia wa ia lava fo i le ngona o le taimi pisi nei o lunga le wala le feo i fo i tangata i mai ta faonga ma mano longa i taimi o fia le o telling to fo i la to ia ino foanga ma pito nu o lo au mawai ia wa fo i ta pena e to amtalia nga luenga i le vai aso fo ia ai o le tatu to tu fo i le aso tai ao ia o le taimi masani fo i o le tulai fitu le fainga lotu ia ona so lo le ma po kalame tu sa mo sa mo le atal tai ao ia le fainga luenga o lo ngalu mai ai ia le sunga atu fo fiso ta se salam sam ia fa pe fo il talenga ia silila e le aso tai ao le atal tai ao ia mai la vai tu lai a fo le fitu le taimi mai ai tatu sa ringa lotu se ia pa ia le tu lai se fulu ia ona to tali mai fo ile o tatu fa sa longa i nei tatu ofisa o tu i porirua numero 5 Funtasi man Kevin Avenue i porirua e fa o to tatu fa sa longa i le aso tai ao le tu lai se fulu ia fa pena fo ile as farile pokala mi fo ile atal tai ao le ata pena mai fo i Samoa i le as farile mai le a fo le fitu se pa ia le tu lai se fulu ia ona tali mai fo ile i le le tatu ofisa au tu nei porirua ia awale fa wino le tatu tau si pa ia lava le tulai lima ile afiafio les freile ia ma sani ona mai ai le tatu tau as freile tasi ia o fatatianga na tatu poklami ole nei foi va yaso ia au le o to iva minute on ta lo le tulai tasi si fonga le la mua ia fa afiafianga i moli atu ia mtatu fa ma va to i foi se pa ia le tulai tasi mai ale o tatu tautua ia mai i le tatu ala leo le tasi o no tesi ma le tasi famo ia e fa o pelungo le tatu Facebook se pa ia le tulai lua ia e le la watu nei fa fianga nei fa talo fatu le sunga fionga tole fo tone ia mamina tau ma oe ia le fa long pia le Wellington le o te vai atu le o mai ya so le ma talo watu le fionga tole fo tone mamina tau ma oe ia mo fa fonga mai me le pone Australia ma nui fo le tau sang fo ia lo fa foi ia pe sa le ma sa ni vala mai fo tatu pa anga nei ia lo ma futa mai pe i Wellington i mai me le pone ia il tatu tau tua i le aso ia alo fatu mania fo i amtang fo ngā luenga le fo tau sanga ia le lavatu fa fianga nei ia tari fo taimi mai ai ia le tatu tau tua i lungo le ala leo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo le teini o Luciana ia misino ki soa Luciana ma le lupo e le lupo le tatu le tiole tau tala tu sei tu lo le lupo o Samoa
musu isa teine ai o langu mutu e sili ona faa fo I ita isi o Ya, fatala fas boile sunga pauli manuao tu au. Ya lo mafuta mai mana na Melbourne, ma lo lava le mafta mai fatala fas foi ya kama oe manuia tau sanga fo. Ya tatu Luciana male urupo. Ah. Luciana wa uma ona o tatu atu le mama le na ua avatu wa uma lava oi ma o te musu isa teine ai o langu mutu e sili ona faa fo I ita isi o Saule ulupo ya ele ulupo ole tal no atu e se le ulupo ole fa tawile pe se sunga mi so salo fa tu ile sunga fa taloa to le fo fa ta tele la vai lo fionga le mafta mai ya fa pe fo la le o sini Australia ye mai mata fo ma lo alta fo ne ya uli yo ta fa ai mo ya Samoa le tu pele mai se la to lo mafuta mai lungo tatu wala le ole tasi ono tesi ma tasi fa mo tono maota malawa fa pe fo tono maota ngase ma maota tangata ma tuo tono ta vale lo ki mai ai lau le tio moni atu fa afte tele tu sai le tatu maftanga mai le tau na le la ya se pa mai le taimi ole uli ya tatu to e felo ila so ta yao ya il manatu sa fa fi fo im fa mleina la fa fonga mai ya le tau tua le si fonga le lau mua le ne yaso ya ale la tatu pese le to filo ta le tu la fitu tatu pese le fa ma vai tu il vai ngale lo fa long mai le tio le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ya mai ya ona matu le to va tu le telefone mata mai sa mo tatu weva eva tu lo lungo Facebook mo le YouTube se ipa ya le tu la lua ya mo to lo fa fonga mai le tio fa long le tasi ono tesi ma le tasi fa mo fa to fa so i fu le malu o tatu wa tino to
pongisa o mea umana whaingata o nei tāsanga ua tato au lea mai I nei manui a ua tato maua mai Whanga I pāau Uai loa ai e a tato whana E sa ili malo na I matua E ai le si whopoma le lau mua Wala lau nei o le whanga I pāau Uai loa ai e a tato whana E sa ili malo na I matua Hey, I let you fall from all in our mua. On a tie, I'll let it while I on a tato pene. Yes, all the police are me a woman of my gata. On a tasanga, a tato, I'll be mine. In a manuia, a tato, my mai. Te whaatalo whaatol whapoponga o telefon ma le si ufonga le lau momo le nei vaenga o le awa uli. E to olua ni tangata na mali liu se whaalawlawe tau taawale le whanau thili po ana po. Maua o to le whai numero o soifua mau maulunga o awala titele I le lua se fulu mai lawa I le whaile a fiafio le asfaraile. Aulu mana ile ke masi se ia pa ia mai le taia o ana leila o le piliota le na whaamamaluina ia somalo lo le ke masi. Ma le tau sanga fōu, sali patia whapena whetau I le taawale masela au I kaitaia awaroa e la talata I le vailuanga o le poana pō. E to lua tangata na malanga ai le taawale na malili wa I lava I le ano whanga au le ise to tolu I ai na awina atu il whale mai motonga fitinga o lo usu eina le mafua anga le whaalavlave. O se taimi pito sili leo na to tele I tangata malili I whaalavlave awala titele I le pilio tala kirisi masimal tau sanga fōu talu mai le whātau sanga ua tua nai. Wa whaalauloa leo leo lo lātau popolenga mo le saunga le mo tēnei tia to olua o lili e se fulu tau sanga le matua ma pearl le valu tau sanga na ave e sea le afiafi pō. Aulu mana I le asol ke se masi. Au ye se tapu whaalto la fono I le mawhaiona ave e sea ia tēnei te. Pe ona ta ua sa tini senior Kevin Very. O le taimi mulmuli na va aia ia tēnei te o se pamu penisini au kilani I sauti. Na toi va aia le taawale na malanga ai I le lata lata I le sifulu tae o na nafi I Devon Street I New Plymouth o le taawale lano Silivol Toyota Camry. Tasi iwa wha ma o le numera po le laisene o le taawale o le CLR 5 na mausita maita ina sa ilia leo leo I le leilo loa I o tēnei te
Masaloka inai I Wellington I le lata le sefulu le poana po. Mana lipotia e musul toma I ta ia ta au po fea o iai te neiti. Na su e leo ta avale na paka I se vaenga Wellington ina ua uma na tawhia maloka lea tama I ta I peitai e le mawhaio na mawai le ma Pearl. O lo la tautal tonunga taimi nei a tono lo I se vaenga I le vao au kilani ma Wellington e tau la I lea tama I ta I le whaamsanonga wha I tau malo Wellington I lea so. E lima te smaltasil malo se samafu ina lulu ina ili motu I saute. Ile toi luas futasi minu te leono le tai on leila e to saima wha amaumonga le tionet. Pe o le 5 kilomita le mamao I saute o te aroha I Waikato. Na ta o le tionet o le vaenga tonu fu ile ana lulu ele mafu Ile vai aso taluai o nisi reporting fa o atu mai nisi le atunu sa le ini mea na fa le ngaina aina o ni vaenga sa pa u ese mai malunga o fata sa iai masa iei fo reporting mai au kilani o ila tau salango na ina le lulu o le mafui O le amatua fa aititi alava au nanga pasi ile a ai o Wellington ma porirua le masina nei. Ona olele lava ave pasi fa tase maso malolo fa tausanga o isi ave pasi na ta ole metling ole atutusa la fa ingo au nanga pasi mo asol vayaso ile a ayo Wellington fa pe ma porirua ma fewa inga pasi ia soto onai se ia o to lava le soluas fulfito January e ye lava au nanga le fa au pe na masani ai ia sol vayaso fa pe ma au nanga ile tuana ia le vailuanga le poi pe na masani ai sto na iba susa pe ona ta ueleme link ai au nanga pasil numero valu tasi ma le valu fa ile vao Eastbourne mo Wellington o le atau fia mo se taimi leto mau se ia ulia le asolus fulu ivo January talu mai le masina o kitopa na tau fia mo se taimi leto mau eleme link ni malanga se se lau valu se fulu a pasi ona ole to ngau o ave pasi Olo nau le malai va lele Wellington ina ia avea ma au nanga e ta imua I le lalangi le whaanganga o vaalile alu le wila po electric planes wa vaalia le fia le polisili Matt Clark. Ile tolanga pito la tamai lea wa iei nei fuafuanga mo iei tu aingo feo inga I le ea. E au fieni vaalile ta itolu se fulu no foa olo fausi ina mai se company suete na o le Heart Aerospace le ono whaonga ina mo le isi suinga o fuafuanga o whemalanga inga pupo I le Cook Strait e yele talitonunga I o atul tausanga ilua afe fase fulu wa whaatino feo inga pupu wa vaalele se lau pasene lele ai o se kapone mawai pe ona saunoa Clark na ia whaatus to saina vaalele ele tisel taiminei mata avale ele tisel sfulu 5 tausanga o tuanai ona onawa I taimi Safa inga tau na talitonuina e mawhai o na tau nuu peitai o lea lava ua mawhai o na whaatino ia fuafuanga. I ta avale alu le wila o vaalele ia ta isfulu iwa no foa e mawhai o na whaongaina e le Sounds Air mai plene mo Wellington o le mawhai o na tau nuu le tau sanga lua afe lua ono. Mai ele wha moe ngai o atu tau sanga lua afe tolu se fulu wana o vaalele alu le wila po electric planes e whaongaina le company a le Sounds Air. Sa vave na sosola esenisi o tangata na tola wapi ni vaenga pito ilungo le motu I matu I le aso ana nafi ina ua amatano o atu te munga mamafa masavili malolosi na fautua ina lava I lato ina ia tapena pena ona utulanga lolo wa o le tau. Lena amatamai le pōna po ini vaenga o le motu I matu. Sala pata ia le ofisa wa ai tau nisi o vaenga le tunuu o le ama mawhaiti munga whaape masavili malolosi. Le ana laio na vave whaamuta ta whaonga nisi o ainga o le iyo le taimina fuafua tu ua ia vaenga o le tunuu. O le lapata inga fo ile ale wa ai tau ia ilato o tola wapi inisi o no fuanga I ta whawhao iai. Ina ia whaamuta lato ta whaonga maanga I ainga. Ai o situlanga whaanono mo ilato e ana no fuanga I olo o ta whawhao iai tangata. Ona o lea fo I whaato ato I whaanga solo le lei whaatinonga ona ia lato pisini si tala mai le COVID-19 fuluiva ai wato I whaapu foi ona o tūlanga lolo wa o le tau. E ise whaata singa tele po se festival sa fuafuaina le watolo poina ona o le tūlanga lolo wa o le tau. Ua fautua ina tangata I Southland ina ia whaetete ona o le mango mo le mātu tua vaenga o le aai taluai o se moa ngā vau I le awaulia na nafi na toi titi lava a mua I se whale o se whaiwhaato angai Wendon. Na ta ua le vaenga tinei mō na vave lava ona sosolo le mui le mutia ona o le naifio le moa vau ti e lea na mua I ma se maa na a mata I ma le mū.
O le vave atu o tinei mōna mwhaiona tā ofi le afi, a o le i olona sasolo i le fale o le awhaifa atoanga, a maise o le itu olo iaia na lafu manu, ma fale o te wai suwa au, sa whaafetai ei lato o lo ofo ina fuala lato fsosoni mō ngā luenga tinei mō, sa fsosoni atu le ngā luenga i tape ai le afi. O le ala fo ile ua toi whaale o aila lato whautuanga mō Southland, ina ia mata alia i ngā luenga i whaatino, e au fiele moanga le vao a o mango le mutia, o nei mawhaiona tutupu mai ei ni mō. Ele o iei fo ini ti munga walo ia mō le vaenga le atunu o, e o atu ile whai unga le vai aso, o le whautuanga, ele lei ona mua vave le vao i le tai ao, ono le taimi pito malu le o le aso. O ana na fileana li pati ele mua se fale i le Creswick Terrace Northland i Wellingtone. Sa mau waise soifua se tangata e to tasi, na ta uenisi o tua oi. E loa lili e tangata o lea pitonu, le tina e nofo i le fale lea na mo le i ele taltonunga o i le ua afia i le whaalave lave. E afa miliona le whaita wafa i o tangata asia se mai fafo le i ele taltonunga o le ataunu o mai o Kilani Wellington e Makalai Estete. I le masino i Januari whaapea i ma Februari, i se teimi o loofeanga i le atunu o, malele lava o tangata whainga luenga i au nanga tali ma lo. E le vao le wha se lau fitu sfulu afe ma le lima se lau tolu sfulu afe, tangata o lo i ele talitonunga e asia si mai i le ataimi. Na whaalia le minsta o tangata asia si mai Fafo Stuart Nash, e silia ma le lua sfulu afe i lato o lo umea ina visa ta whawhao. E mawhaiona whainga luenga i New Zealand ua taunu i le atunu, talu ona tatala atoa tua oi o New Zealand le masino i ulai. Masa ngā lulu e malo sifo i pisinesi, ina ia mawhai ona maua ngā luenga mō turisi. Ma tangata asia si mai New Zealand umia ina ia visa, sa ilo e Minster malo ni whautuanga. Pe tatau ona whaiani su enga mole vairusi, i tangata e taunu mai saina, ia mauti noa ele o afia le COVID-19 fuluiva, a ole ia ile wha amai, o saina salo na lua le pitoto o tele o tangata e asia si mai New Zealand. Ai mō mua au se tālia, whaatasi matupe sa sa amai ile tamau a inga o le atunu, e silia malwhanse la wafe to risi mai saina, na asia si mai New Zealand tau sanga luafe si fuluiva. Ma whaalui na ile tasi tesi ma le fitu piliona tā la, ile tamau a inga o New Zealand, e to sai ma wha mamonga le ufiso tangata tāwha whao mai fafo. O lo uso e nei leo se mata upupiona maliu whaafo se i se tangata i se whale Hawke's Bay i lea waulia na nafi. O se whaalavilavi o lea popole i tangata o lea pitano o i Alan Slane peona ta ue leo. Ai ua mai ono lato whailo fo i lato au mawai ina ia awane i popole o lo o saunga le mo lava lo lato no foai. E to o whaatangata ni usila sao fielu numero tangata ina whaasau ina male whaalavilavi, lea na whetau ni helikopa se lua i lunga o le ea i le Cold Coast i au satalia i le asonga fua. O le isi helikopa na tuuwa a ese e lata i le Sea World Drive i le Main Beach, a o le isi sātu lau i le ele, i le taimi na tupo i le whaalavilavi. E to o fitu le pasese sa i le helikopa lea na pa a o le isi helikopa sa mawhailava na tūlau i le ele male saunga le mū. Na malili waile pai lato le helikopa lea na pa whaatasi ma le pasese to tolu o se tina 5 fitu tau sanga, ma se tamai 5 tau sanga mai Peritania, ma se tamai tai 1 tau sanga mai Glenmore Park, i New South Wales. O le helikopa lea na mawhaina tūlau i le ele, sa iei a inga ni usila e lua, sa malanga whaatasi ai, lea na whaasawina e au fiei ma se pasese lua fitu tau sanga le matua mai au se tālia ma le pai late. E ei soifua e mau ona o le tapule ua whai e tamai tai whainga luenga i tutono Afghanistana. E to saima se lapita inga nisi o wha potopotonga fsosoani te tele i le lalolangi. O le vai asitaluina whai se whaalinga wha potopotonga o le Save the Children, World Vision International, Care International, ma le Norwegian Refugee Council. E wha amalolo i mastaimi leto ma walato au nanga fsosoani tutono Afghanistana. Ma ua wala au ia wha potopotonga ina ia toi li liu masuia tu la fono le tunu. Pio na wha sai tamaita i ngā lulu i wha potopotonga nei ona iei le tunu. Na wha sai na Afghanistana le tu bao tamaitai ona ulfale universite wha pena fu ina wha sai na teine ma ia o ngā tulanga lua i tutono le tunu. Ai ole masino Novema na wha sai na i tamaitai mai no fuanga whai tele pio tonga la au ufale toleni ma no fuanga i ta whaumata ele ai. O le maua nei wha potopotonga, e le mawhaiona o atula lato au nanga le whaitau miliona o tamaiti, e au noa mā lato o whainga alwenga tamaitai. Ini wha amaumoma pito la tamai,
Wata waile to samalilua 10 miliona o tangata e au fiele 10 miliona o whanawiti. O lo mo miena le fisosani tutono Afghanistana e iwa 5% o tangata Afghanistana wala tala wa ina iai le whaatulanganga o tangata mātitiva i le tausanga talawai. Esilia maltasi te se maltasi miliona leo fa ingo whanawiti i lalo ta 5 tausanga le mātutua e matua a fia lava i le fia a ai. E 5 fefit se laula fa ingo tangata whaingaluenga le Save the Children o lo ngalului Afghanistana e au fia li ta olua fefa se lauiva se fulo tina matamaitai ma ua fa se fulo tausanga o ngalului le atunuu mai talo mai au kusalua felua tasi. Wala ta ile 5 miliona leo fa ingo tangata e au fiele 2 miliona o whanawiti ua fisosoni iai le Save the Children. Talafo wia malesi u fonga le lau mua mole nei vaenga o le aso. Whamalo whaftai whawhangwele tenu is 5 minuti o te enele tula tasi ia ilunga tātu tautua ilunga o Facebook mo le YouTube le taimi ia toi whamalo ma toi whaatalo whātu o le tala le nawa tu sawalina i le tula is 4 lua ia na telefou whapopongo tātu telefou le tula lona tolu ia o le ana awa tua il tala ia inai ausio tamaitai nai whanau teine ia le nasu e mai le asona nafi le nta fieli tasi o tamaitai Wellington ia le la mai tātu telefou le tula is 4 lua ia le tūlanga na ai pei e whoringa mai o le te o le sifululua le te i le awoli nei o se taimi lata mai ia le ana maua ai ia le auso tamaitai ia o se tala fia o le ua toe maua ia le nai tamaitai ia le auso tamaitai ia se fulu tausanga ma le valu tausanga ia i le awoli nei ana maua la i se tasi o tuatusi nai Henderson ia i au kilani i se sifo ia o le tala lata mai pe o na mai i le TV tasi ia o lo soifua ma lo ina ma soifua le lei ia nai whanau ia na sue ia o stara fia ia mo nai aingo lea la e whaalia le saatini sinia lea na taita ia le suenga o Kevin Very ia o lea ua toe whaafo ia tu nei ia si nai tamaitai nai si auso teine la iti lea ia ilo latou ainga ia o stara fia mo si ainga lea ia e pei ona e fo ia nei auso tamaitai lea po nei whanau ia na su e mai ana nafi ia saua ia lena tau fia le tamaitai pe ona mai telefou sawalina lena tau fia i le tamaitai ia i le tatou nei Wellington ia i le po le afia nafi ia o stara fia na ia mo i la tau lo fia tau sa i lia pea ia le tūlanga o iai pea ia nei whanau teine ia o stara fia o lea ua toi maua ia ai o lo maua la i se tasi o tuatusi na Henderson au kilani i se sifo i se taimi o le au ni nei ia malo aftai ia pe ona mai fo aftai ale satini sinia taita ia le suenga ia i nga lue fa tasi o ila tau tangata malava ni sila ina ua maona ane ia le tala lea le tausa idia i o le auso tamaita ia se fulu tausanga ma le malu tausanga ia na ua mai ele fa aftai ia ale komsina sinia ia ole tanga luenga o leo ia ile atunu ia ona ole lango ma tufa atasi ia walta usa ilia ona ifanau ia utoe maua ia le la ua toe mai fo ia ole ua toe avatu ia nei tamaita ia in siula ainga ia olo popole sa no popole ina ua maua tala ia ua le lo na ifanau ia wa se full vale minuto te nei le tula tasi se fonga la mo Wellington tatu tautua ilungo le Facebook ma tatu YouTube le nei taimi o le auli ia tatu mafuta la ia le nei taimi se ipa ia le tula e lua ia ona mai ale o tatu tautua le yaso To my world
mafa'amalo si au tinga lava lele lava ai ono sa ipea awase ai ole sa ilinga manuia e ala ne lava ile vine choe mai fo ikile vine sa oile chala sa la faile fai o fie e ala ne lava ile vine choe mai fo ikile vine sa oile chala sa la faile fai o fie elele ilava tato i Samoa i maua i le taimi o le moe sopoloa au nei atu e faa solo atoa le ita tafa mai o ata ai uata tau fo i ona hala fai le lotu i le atu a pui pui o hala alulu ti mai fo i le marulu o faa marosi mai lo fatu ya toa lo uloto mau manatu aya e asimanuia sole sa esa vai ele ai semea e se mau male filemu e ala ne lava ile vine choe mai fo ikile vine sa oile chala sa la faile fai o fie e ala ne lava ile vine choe mai fo ikile vine sa oile chala sa la faile fai o fie e ala ne lava ile vine choe mai fo ikile vine sa oile chala sa la faile fai Ai ngofie e ala ne lava ile vine choe mai fo ikile vine sa oile chala sa la faile fai o fie Awhiwhianga marisunga ia taironga i pule ia ele whaingofie i o e mo i le ia upo le pese. Sa la whai ele whaingofie ia o le pese a wala whatua i mo i la tolo o mai ngaruenga whawai taimi ia ele ngata i le apu o le peri ia o le vine ia o whale whasimanu ia manatua ia ngalue ma le wha maoni ia mato anga i lafo tupe i Samoa i nai mātua le wha atari mai ia po le tina fo i lai whaatari mai ma le whanau, po le tama fo i lai whaatari mai ma le whanau, ia ma le mea muli muli, ia whai e whai lau to o lua, ia e wha maoni lau to o lua, lai te sau ale tu i Samoa, ia wai, wa tele na ua le ngasu o le nei lalolangi, ia ona o le o mai ngā luenga whaawai taimi, ia e o mai to e whai stai to o lua i ngā luenga whaawai taimi, e tia ia tama ma nei tina lai whaatari mai Samoa, na nei wha manatu, ia e pule a oe, ia vai alofa oi lau whanau, ia e whamauni a oi i li tinare ainga lai whaatari mai Samoa, ia malta maore ainga fo i lai whaatari mai Samoa, ai ua tau nuu mai lo i nei whaapongi salo e li ti a poro lo ma fau fau, ia ai le va ai matau si au whanau lai na e sau e tu, va ai lau tangi langa tangi e malai va lele o i sore, ale meu te whaatuai, o lai te tangi o malai va lele, alai mata umatu le tele o tangata wala e tele o whamawhainga te wa ye e whita ngisi le malai wa lele ia ta ma ia e mai sivu o tina le asau ni o mai e tau vau mai a nei whanau fu lele whita ngisi le wa misia nei ta ma po nei tina le au mai
ia e o foi nei tina te vai ia fusi nei le tina te ma ia ti ngana whalele la taule ma na vasi ta ma ala fusi ia is taimi vai o fusi el ta ma tina matangi ia fulele ai o mai lo nei oka o matua fa pongi sa la vai ti apolo ma fa se tulo ia ona ngalo ai lea ona i whanau ia manai tama po nai tina lai whaamuli mai Samoa ia a ua ese loa la lea la wa ala waluai me lea na ona whaamanatu atua ia te oi ia o siau whanau ama siau to olua lai Samoa ia e te tua iai ma e manui ai ia ai o lea ua 25 minute ua te ai nei le tu lai ta sirisi fonga le lau moe Wellingtone ia a whapea la o e nai te whiamana o mi a se pese foi lele whaalongo foi lele te awalofa i le pele ia te o le taimi o le auli ia po tina foi Samoa lai whaatali mai lai whaatali mai lau malanga le tsau te ngaruinga whawai taimi po tina foi lai whaatali mai Samoa po tama ia po tātou foi ana malanga mai tawhau ala e tu unai tamai Samoa wale malo lo telefoni le au ma le po ile te tangi fa solo ato telefoni le vili mai e on peselane ile la tango tatu e te awalo fai ia isi auto olua lena le te rua vala tanu na malanga mai ia e te tafao ma ia matu se fa na Samoa peselane ile la tatu ia e te awalo fa tu ai ia ile pele ia te ia tamasa sa o tamana la ufuaro Sala la na manomi,
Whawhiwhianga mai le oski ben ia maripese ua whaingoina au le tauola au fo le whangota ina ua toi lua se fulu 5 minute ana tale o le tūlai lua tale lua ona mai ale o le tātou tautua i lungo le Facebook mo le YouTube pa le sifongo le lau mua mo le ne yaso. Whaalia le whanono le mtanga luenga leo nei Wellington ia ona o le toa te le o ila tau ia na tau fia i le waitaimi o le whamanatuina o le tausanga fau. Lono wingo le sa ma le sto na fa sol ma le so sa sto na ia sa so fu ia to tele ila to le mai tau atu to tele ila to le na fa alia le leo ia le ana tau fia ma molia ia ile feo ia ile inu tau mafa le ava malosi ma feo ita vale o le la to tele ila to ia le fa alia pe to lua se fulu iva ila to na tau fia ma ia ma fasalaina ona o le feo i foi le tau mafale ava malosi ma feo i vale ia na maua umana to ia i poloka vo ia leo le misi tatou Wellington le pe ona mai fo ile tulanga pe ona yai ia le amatanga fo ile ni tau sanga ia ona fa manatu pe io o tupe mai maua nei tupe ia pe ava pe e soli tu la fono ia le o malo lo ai fo le tatou tu lo fa manatu pe ia wa ia manatu ia lo fa o pe ni so fia ni so ainga ia faitemi fo ia le tausanga fo ia manatu ia fa pe na talo te fia se aso neva yaso ia to ta vale le fale ai moli oe ia e mai mau fu tu pepe a to fa salaina oe ia le a matanga luengo ni tausanga ia le wa matu stala ona ole ripoti le na mai leo Wellington ia le o fia le ale ofisa fo io man sanga lengo le Wellington ia to tele la to ia ta fia le wa ta vale feo ai ona night ta vale ia na maua la to ia poloka ia fa mana tu pe mo ta to ia ole vai atu ia o va tu male fa fe la to na ta fia ma siaki vo le poloka ta vale ia ma siaki la malos ta lo fai ia ai fa amna tu ni taimi ole uli ona ole lo fa o pe ia ta fa nga fo i malo longa ni taimi le tau sanga ile tulanga lo ia ile tau ma fana lo ta tu yai ua to e luas fu minute ia ona ta lo le tu la lua fa fia nga mo le atu ia wala fo ta tu tu lo ma futa me le taimi ia le ngata i lungo le ta tu YouTube channel ia fa pe fo i lungo le ta tu Facebook ni taimi ia o lo mai mo mai ai ia ni taimi ole uli lo mai tanto pese na ma sunga ya tau vi fa Sofia E
on brisi mani pese la uo io ia o te walo fatua ia uo mai e whafonga mai lunga tātou Facebook nei taimi o le auri whawhia whianga so whiwhiroi ale si ufonga o le lau moe Wellington ia o le nei vai aso lau fuilele tate vaia i lunga o pēna tawhailangi matustusinga ia o ala televise o le Etiopie o le upuale le o talanoina o le ufuilele o le afo i le ingoa o le resolution o lua felu atolu ioe ia tasile upu masani anta talano ele tatou le tio ele tatou fainga luenga i le tausanga e o lola amata tausanga le tatou resolution lua o le lua felu atolu ia o tatou fa fasili fo ina nei fo i taimi a ma nei fo tausanga o le asa resolution o le nei tausanga lua fe ma le tolu wa te mai tauina o le tele au tangata e pei o le vaenga le mo iai ia tini tau no ole le soifua malolo ina vang volele o le tau mafai me pa leni ma fa lalo le tino puta ma vaenga umo fa pena ia pei o le lato wa soifua malolo ina fa e volele e mana wana to ia tuli le tau sanga ia votava ai fo ina tina so le fai atu la le melo o mai tauina nei talu mai na mata mai la songa fua tala tua nafi fai atu la o le o tina ia o ai lungo maunga fo ie koleni lungo maunga sole matautia le o tina ia o vai atu ia le wa mata ona koleni lungo maunga maulunga fo le famalo stino ile aso ma nei te a toso atu ai la mata ma wata te vai ape na o tina te vai sa vali ia te ilo inisi vaenga fo lele o nisi a o wata fo te mata so le fa tu le o tina ma nei te ma nei la pe a toso to mata ma fa ko leni to mata ma ia o matua ma nei ia o le asa o ia resolution o lua felu tolu ia te ilo to te le ape ia o vaenga le o le tau mafa vo lele me ai paleni ma tau sili soifua maloloina io tato uma e vaenga na wa ila le mele wa amata ia o le alu la winu vai le mele wa fai tau tu su enga stasio University America ana nafi ia o fa ilo mai ai fa pea o lo to anga e te tau mafa ile vai mama vai paipa ia fo lele e fai ti ai le moa o e mai o le tino ia malisi mea fulele fa tu mau ina ile ma nei o le pa o lo tino ia o le si vaenga fulele fai mai e fai ti ai fo i ma tuai ai ona e matua so enga university le i station university America ile amatanga le tausanga nei le na fai lo mai vaenga na ia to anga inu le vai fa me to anga inu le vai fo le tuai ia na na ve tangata matua fo le peto ina pelo matua fa pe o isole ma na ia la so enga le mata mai lo na to anga inu le vai wa to anga inu le vai le vai pai pa si tulo ia ma le si vaenga le na u fai tau atu ia ile so enga le e fai titi ai le maua o tō tonga se i tū lou i mai o le tino, i ma. Ai mai se ai. Tuai ai ona e maliu se i tū lou ale whawhanga mai le tino. O lewa watu ona sa fai tau isu enga ia na mai e Station University America i le amatanga o le tausanga nei, tala tuan nafi. Ia, fai tau ai na mai e le vanga le CNN. Ta ua vanga le CNN, mana tūru ripotia fo. Whapea sole ma naia fo ila lea, to anga inu le vai. Ioi. Ia pe ia o le masani na fai lo fo tatou fo mai le masani fai tatou proclame so fo maloloina. E ao nga tele mata ua le vai le tino tangata. E leo au se fo mai alanga o le tau fia mai fam talanga mai so fo maloloina i tamai tai mali fo mai masani fai tatou proclame. Ia e ta ua tele le vai le so fo maloloina tangata. Me lea ia le ala o to anga ye inu le vai taimi nei. Vai le alu ala inu vai tau tia. Ia to valu minute tare tu lai lua
no fole polonga ma le sunga mai papa tuna mota ina o toi 5 minuto na ta leo le tulai lua ia ua fa ma vai atu ai ma le tatou tautu o le nei aso e ma moli atu ai le nganga fa afetai tele lava i le pa ia ma le mamalo le tatou atunu sao tau mai moa mai e tatou poloklame mai le tulai fitu le tau na leila se ia pa ia mai nene taimi o fa mai na i le tatou poloklame ia fa ma lulua te foi a ua le longo mali foi ma le tau tamali foi lau sila ma lau mai mai le tau tua lau fai ngā lue ngone ni aso malu ave fale o tau fina ngalo fa ma ngalo se ale wala ngā lue ai manuia lava fu fuanga o toi le ni aso le tatu tinu felo tau le tu lai fitu tai masani ia ama nei taimi ia mai lau fai ngā lue ma uma le sunga mali fai valu ma ngā lue atu nei taimi mai le si fonga le lau mua nei taimi o le auli ma tau te fa so ifua le mamalo le tatou tino ia ala fa unina le tatou proklame ia i le pese mai le sunga i le lia au ia e lia la louta fa mangalo le leo ma moe fa mangalo foi se leo nei taimi so fua ia